من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. To our dear participants, thank you for being patient with us. We request all of you in Zoom to please keep your microphone on mute. Yeah, this program will begin in a short while. For IIUM community, to confirm your attendance, please kindly click the attendance link posted in the chat box, either in Zoom or in YouTube link. Can we get the participants in Zoom to mute, please? A pleasant morning to all of you in Malaysia and those who share the same time zone. We appreciate to have the participations from those in the other side of the world whilst enjoying your resting time. We can be viewed live via IIUM YouTube channel as well. Ladies and gentlemen, not wanting to waste time, let us unveil what we are going to have in IIUM Sejahtera Academic Framework SAF Going Global International Webinar on Indigenous Peoples for the whole day today, inshallah. All right, Honorable Professor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rector, International Islamic University, Malaysia, honored speakers, IIUM senior officials, distinguished guests, participants, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera and a very good morning. Welcome to the Sejahtera Academic Framework SAF Going Global International Webinar on Indigenous Peoples. First of all, I am Dr. Hazika Zulaika from Kuliah of Education, International Islamic University, Malaysia, and I will be your intermediary for today's event. Before we begin, let us start our event today with the recitation of Ummul Kitab Al-Fatiha. Alhamdulillah, to gain his barakah and blessings for our event today, I would now like to welcome Al-Fadil Ustad Dr. Halim Ismail from Kuliah of Education to lead the dua recitation. Falyatafaddal mashkura ya Ustad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahim, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the worlds. Peace and blessings be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, and for those who followed his example till the judgment day. Allahumma ya Allah, on this blessed morning, in conjunction with the international webinar on indigenous people, we beseech thee and grateful towards you in favor of all the infinite blessings to us, your humble servant, to live in safe and prosperous life. We seek your blessings for blessed and flawless progress of this event from the beginning till the end. We seek your guidance to steer clear of events and obstacles that will impede the progress of this event. Ya Latif, Ya Rahman, please bless us with your tawfiq and hidayah. Please guide us to greatness, peace, glory, and prosperity in this world and the hereafter. Make us a responsible intellectuals who will benefit your religion and the ummah. Granted us with beneficial knowledge
that will benefit mankind so that we can gain your mardatillah. Make us your righteous servant, Ya Allah, who follow your commands and abandon the sinful act. Please forgive us for our wrongdoing, Ya Ghaffar. Ya Munzil al-Barakat, bestow peace upon our beloved country, Malaysia. Preserve us from any threat and disaster, neither man-made nor natural disaster. And to you, Ya Allah, we ask for security and prosperity upon us, our leaders, and our country. Bestow patience upon us in order to face the challenges from you. Please accept our deeds and please reward us accordingly, Ya Wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ameen, 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 Ya Rabbal Alameen. Jazakallah khair, Dr. Halim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, for your information, this international webinar is organized by the Orang Asli Unit, Kuliah of Education, International Islamic University, Malaysia, in collaboration with Institut Perguruan Kebangsaan Tengku Ampuan Afzan, IPGK TAA, Office of Knowledge for Change and Advancement, KCA, and Office for Strategy and Institutional Change, OSIC. Alhamdulillah, we have with us this morning incredible and remarkable speakers and experts who will talk about invigorating indigenous education and well-being towards sustainability. The objectives of the webinar are threefold. First, we want to bring to the fore the importance on how the university community should be responsive to the plight of the Orang Asli's community. Secondly, to learn from the Orang Asli community firsthand in our mission to ensure sustainability in their everyday transactions. And finally, to raise awareness of the Orang Asli's well-being by stimulating our minds, interests, and actions in tandem with the government's aspirations. This webinar is also part of our Sejahtera academic framework in action, designed for integrated collaboration, for dialogues and discussions that will enrich our knowledge towards learning to live together, inshallah. So on that note, we are indeed very delighted with the presence of our speakers here with us today, locally and internationally, sharing their knowledge, expertise, and experiences on the mentioned themes and objectives. Ladies and gentlemen, we are terribly sorry, but the Dean of Kuliah of Education, Prof. Nurlida Abu Qasim, couldn't be with us today. She has an emergency engagement which requires her immediate attention. She sends her salam and wishes the webinar to be a success, inshallah. All right. Before we start our discourse, we would like to share some information on the engagement of indigenous people in Malaysia under the IPGK TAA, Institut Perguruan Kampus Tengku Ampuan Afzan, and Pusat Kecemerlangan Pribumi Kebangsaan, the National Indigenous Center. Now, let's enjoy the video.
that those are a little bit of our programs with Indigenous people organized by IPJK TAA and Pusat Kecemerlangan Pribumi Kebangsaan. All right, ladies and gentlemen, it is now 9:17 a.m. a local time, and we can see increased number of participants and viewers in both our platforms in Zoom and YouTube. Alhamdulillah. Stay tuned, ladies and gentlemen. We will start, but just to let you know, our international webinar is divided into 3 sessions, 2 sessions in the morning and 1 session in the afternoon. The discussion will be conducted in both English and Bahasa Malaysia. If you have any questions, you may post them in the chat box, either in Zoom or in YouTube. All right, for the first session, we will have Professor Dr. Ramli Abdullah, Pengarah Pusat Penyelidikan, Persidangan dan Penerbitan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Dr. Aminuddin Muhammad, Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Pribumi Kebangsaan, Dr. Muhammad Suhaizi Suhaimi, Lecturer Kuliah of Languages and Management, International Islamic University Malaysia, and Encik Achom Luji, or also known as Tata Achom, our Tok Batin or tribal chief, as the panelists to talk about Citra Masyarakat Orang Asli, Satu Penelitian Budaya. This session will be moderated by Associate Professor Dr. Nur Azlan Muhammad Nur from the Department of Sociology and Anthropology, Kuliah of Islamic Rival Knowledge and Human Sciences, International Islamic University Malaysia. For your information, this session will be conducted in Bahasa Malaysia. So without further delay, I pass the online platform to Dr. Azlan. Over to you, Doctor. Okay, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat kita bersiaran secara maya pada pagi ini dalam satu program iaitu Sejahtera Academy Framework Going Global International Webinar on Indigenous Peoples. Saya Nur Azam Makno sebagai selaku moderator pada pagi ini ingin pertama-tama sekali ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya kita diberi kesempatan untuk hadir bersama meskipun secara maya dengan kepatuhan SOP pandemik COVID-19. Dalam siri program International Webinar on Sejahtera Academic Framework Going Global International Webinar on Indigenous Peoples. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Kuliah of Education dan in collaboration with Institut Pendidikan, Institut Pengurusan Perguruan Pendidikan Kebangsaan Tengku Ampuan Afzan, Office of College of Knowledge for Change and Achievement (IUM), and Office for Strategy and Institutional Change OSIC IUM kerana menganjurkan program ini bersama. Meskipun kita sudah 64 tahun merdeka, wajar bagi kita menjejaki budaya bangsa dan meneluri jiwa budaya sesuatu bangsa itu. Untuk itu, untuk kita kenal jati diri, komuniti pribumi ataupun masyarakat orang asli. Siapakah orang asli? Jadi pemilihan tajuk webinar pada pagi ini, prosesi pagi ini, Citra Masyarakat Orang Asli, Satu Penelitian Budaya, amat bertepatan sekali. Dan Alhamdulillah, selamat datang ke webinar ini. Dan untuk itu, kita bersama-sama kita pada pagi ini, kita ada 4 ahli panel yang dijemput khas merupakan cendekiawan dan tokoh yang mengupas isu-isu semasa berkenaan citra masyarakat orang asli, satu penelitian budaya. Isu yang menentasi sosial, ekonomi, budaya, kepercayaan, politik, malah agama,
budaya. Ia bukan saja berkisah tentang adat, kekeluargaan dan perkahwinan, tetapi jauh daripada ruang lingkup tersebut. Masyarakat orang asli, apakah cabaran masyarakat orang asli kini untuk meneruskan kehidupan dalam arus perdana masyarakat di era pasca kemodenan, pasca modernisasi, kelestarian adat dan kepercayaan orang asli? Apakah ada ini umpama lagu dan irama yang tak dapat dipisahkan? Atau bab kata peribahasa Melayu, biar mati anak, jangan mati adat, masih relevan dalam pasca merdeka ini atau pasca modernisasi ini? Kesemua persoalan ini perlu kita telusuri jawapannya pada sesi pada pagi ini. Untuk itu, bersama-sama kita pada pagi ini, kita mempunyai 4 ahli panel, tokoh yang akan membicarakan masyarakat orang asli. Yang pertama kita perkenalkan yang berbahagia Profesor Dr. Ramli bin Abdullah, itu pengarah Pusat Pendidikan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan. Selamat datang yang bahagia Prof. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel yang kedua yang bahagia yang berusaha Dr. Aminuddin bin Muhammad, pensyarah dan juga merangkap ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan, Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan, Kuala Pahang. Yang selamat datang yang bahagia Doktor. Terima kasih Doktor. Baik adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli panel kita yang ketiga yang berbahagia Dr. Muhammad Suhaizi bin Suhaimi, Profesor Kuliah of Languages and Management, UIM Pagoh. Selamat datang yang bahagia. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir sekali kita ada panel orang asli Tok Batin kita, Tok Batin Acum Luji, Tok Batin bagi masyarakat orang asli Semai, Kampung Koyan, Kuala Pahang. Apa khabar Tok Batin? Apa khabar? Apa khabar tak dengar? Mungkin kena mute tu. Sorry. Ketika ini saya sihat. Harap-harap semua yang berada di dewan ini atau di tempat masing. Okey, insya-Allah. Okay. Baik, alhamdulillah. Boleh dengar ya? Boleh. Alhamdulillah kita telah memperkenalkan ahli di panel pagi ini. Sebelum kita mulakan program ini, ingin saya nyatakan bagaimana program webinar Citra Masyarakat Orang Asli 1 Penelitian Budaya ini berlangsung. Program webinar ini akan berlangsung secara mayam dan webinar ini akan berlangsung secara 3 pusingan. Pusingan pertama kita akan mendengar perkongsian input daripada ahli-ahli panel kita yang mewakili agensi masing-masing. Setiap daripada mereka akan diberi masa sebanyak 15 minit sahaja kerana kita akan berakhir sekitar 10.45 dan kita ada sesi yang lain pada pukul 11 kerana ini kita ada lagi panel-panel daripada pihak antarabangsa yang kerana waktu yang berlainan kita mungkin siang di sana malam, jadi kita kena strict ataupun agak tegas dengan waktu. Jadi yang pertama setiap daripada ahli panel akan diberi masa 15 minit untuk mengemukakan kerangka atau pandangan mereka tentang masyarakat orang asli berdasarkan kepakaran dan pengalaman mereka bersama masyarakat orang asli. Pusingan kedua kita akan ada sesi soal jawab dan insya-Allah beberapa soalan akan dikemukakan, dan akhir sekali pusingan ketiga sesi rumusan ringkas daripada setiap ahli panel dipanggil words of wisdom before we end up our session this morning. Terima kasih. Okey, untuk itu baiklah tanpa melengahkan masa, kita mulakan pusingan pertama webinar Citra Masyarakat Orang Asli 1 Penelitian Budaya. Dan sebelum saya menjemput yang bahagia Profesor Dr. Ramli Abdullah untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman yang bahagia Prof, izinkan saya membaca sedikit kurikulum CV ataupun biodata ringkas. Tak perlu diperkenalkan, saya rasa Profesor Dr. Ramli bin Abdullah ini seorang tokoh yang berkecimpung begitu lama dengan masyarakat orang asli. Dalam bahasa lain kita kata sudah berkecimpung dengan budaya dan masyarakat orang asli. Dan sekarang ini menjadi pengarah pusat pendidikan di Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, dan bidang pengkhususan yang berbagai Prof ialah antropologi sosial dan etnografi masyarakat orang asli dan kajian-kajian budaya. Dan Prof telah melakukan banyak pendidikan. Saya kira kalau nak disebutkan semuanya mungkin tidak ada masa, tapi saya boleh katakan secara total
penulisan yang bahagia Prof, buku, artikel dan chapters of the book lebih kurang sekitar 65, lebih daripada itu. Pembentang kertas kerja di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat tempatan, dan juga sekarang melakukan banyak kajian-kajian tentang pembentukan model pengurusan tanah adat, tanah pusaka, isu pendidikan, sosioekonomi dan pengurusan tanah, ethno dan biodiversity of Kenyir, pengurusan pelancongan ekologi budaya, penjagaan kesihatan orang asli dan isu-isu dan juga menjadi profesor luar bagi peringkat PhD dan juga master di pelbagai-bagai industri di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Untuk itu tidak panjangkan masa, saya menjemput yang bagi Prof dalam masa 15 minit untuk berkongsian input kepada kita semua. Ya, dipersilakan yang bagi Prof. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua. Syukur Alhamdulillah di pagi yang bahagia ini kita dapat berjumpa dalam webinar ini yang akan membincangkan satu topik yang bagi saya cukup relevan dalam konteks masyarakat orang asli dan juga perkembangan semasa di negara kita. Okay, pertama saya ingin menarik itu soal identiti ataupun budaya masyarakat orang asli. Itu satu citra ataupun wajah budaya itu menggambarkan ataupun citra itu menggambarkan wajah masyarakat orang asli. So di sini kalau kita lihat wajah itu akan pergi pada dalam situasi biasa kita akan pergi pada dua perkara, iaitu satu wajah dari sudut fizikalnya. Nah, kemudian satu lagi wajah dari sudut non fizikal ataupun aspek-aspek spiritual, intelektual dan sebagainya. Dengan kata lain, kalau dalam konteks definisi budaya biasa, kita sering disogokkan dengan istilah material culture, non-material culture dan sebagainya. Itu dia. So di sini soalnya sekarang isunya bagaimana budaya ini menjadi suatu asas dalam kehidupan ataupun asas kepada keharmonian dalam kehidupan masyarakat orang asli, yang itu budaya yang didukung itu menjadi asas keharmonian dalam kehidupan masyarakat itu. Cuba kita lihat dalam kehidupan manusia, termasuk masyarakat orang asli khususnya, yang menjadi asas dalam kehidupan mereka ataupun dalam kehidupan masyarakat ini adalah aspek nilai moral ataupun aspek norma yang diamalkan oleh masyarakat itu. Dan lagi sekali kalau kita lihat aspek ini, aspek nilai ataupun norma dalam masyarakat itu biasanya diasaskan ataupun berpaksikan kepada kepercayaan, kepercayaan masyarakat itu. Dan terlain akan pergi pada kita sebut dalam istilah lain minda, minda masyarakat. Dan saya suka mengaitkan di sini dari sudut budaya masyarakat yang dicorakkan oleh minda ataupun elemen kepercayaan masyarakat itu. Dalam kajian-kajian berkaitan dengan masyarakat orang asli, ini sebelum saya sebutkan ini, saya mohon izin dengan terutamanya dengan panel kita pada pagi ini, Pak Acung, iaitu batin kita. Kalau apa yang saya sebutkan ini mungkin tidak agak menyeleweng ataupun tersasar daripada landasan, mungkin Pak Acung boleh betulkan nanti. Okey. Dalam kita menerokai budaya masyarakat yang berpaksikan kepada kepercayaan ini, kita lihat
ada 3 aspek yang mendasarinya, iaitu dari sudut budaya yang dibentuk, dari sudut hubungan manusia dengan kuasa spiritual ataupun kuasa-kuasa gaib yang dipercayai, dan juga aspek hubungan manusia dengan alam, dan satu lagi aspek hubungan antara manusia sama manusia. Dan di sini kita sering sebut dan kita sering mendengar istilah pantalaran dan sebagainya. Dan dalam konteks hubungan, saya nak sebut satu persatu di sini sebagai asasnya dalam kita mengenali budaya masyarakat orang asli ini. Dalam mereka berhubungan ataupun menjalinkan hubungan dengan alam, manusia dengan alam, ada aturan-aturan yang menjadi pegangan mereka. Misalnya dalam menerokai hutan untuk sama ada untuk mencari bahan makanan ataupun mencari hasil hutan untuk sumber pendapatan ekonomi dan sebagainya, mereka tidak akan melakukan kerja-kerja itu secara sesuka hati. Sebaliknya, aktiviti-aktiviti demikian dilakukan dengan berasaskan kepada nilai-nilai tertentu yang telah yang dipegang bersama, yang dipegang oleh mereka secara bersama. Itu misalnya bagaimana mereka dalam mengambil hasil hutan, mereka akan melakukan sikap kesederhanaan. Di sini tersemat satu nilai bagaimana mereka mempunyai nilai untuk melestarikan hutan dan juga untuk membolehkan sumber itu digunakan secara lestari dalam konteks generasi semasa dan juga generasi akan datang. Sebab itu sesuatu hasil hutan yang ditemui tidak dilakukan pembaziran begitu saja. Saya cukup tertarik sepanjang saya bersama dengan komuniti, salah satu komuniti Semak Beri di Hulu Terengganu. Saya bersama dalam mengukur hasil hutan yang dilakukan oleh mereka. Apabila mereka menjumpai satu rukun rotan yang ada misalnya dalam 5 batang rotan yang sepatutnya boleh diambil semua sekali, tapi 3 yang diambilnya 3 daripada 5 itu, yang 2 itu ditinggal. Bila ditanya kenapa, ini adalah sebagai bekalan kami di masa akan datang. Ini saya cukup kagum dengan nilai yang diamalkan oleh komuniti ini dalam konteks hubungan mereka dengan alam semula jadi ataupun alam sekitar yang menjadi lingkungan hidup mereka. Begitu juga kalau kita merujuk kepada tulisan-tulisan terdahulu, termasuk yang hasil tulisan Profesor Emeritus Datuk Dr. Hu Saleh kita, dalam masyarakat orang asli mengambil hasil hutan untuk dijadikan bahan untuk jadikan penawar. Mereka tidak mengambil secara tergopoh-gapah. Sebaliknya ada tertib-tertibnya. Dan inilah amalan-amalan, contoh-contoh amalan yang pernah menjadi amalan, yang menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat orang asli. Berbalik kepada hubungan dengan manusia, hubungan sesama manusia. Di sini kita lihat bagaimana di masyarakat orang asli telah menunjukkan asas-asas yang cukup baik ataupun yang cukup penting yang sebagai satu jambatan untuk membina kehidupan yang harmoni di kalangan sesama manusia. Misalnya ada aturan dari sudut komunikasi, bagaimana berhubung dengan orang yang lebih dewasa, bagaimana kita berhubung dengan ketua, bagaimana kita menghormati orang. Anggota masyarakat tidak digalakkan ataupun dilarang daripada melakukan sesuatu yang orang kata menjatuhkan maruah
anggota masyarakat lain. Pengalaman saya dengan komuniti-komuniti tertentu jelas menunjukkan perkara ini. Misalnya dalam komuniti Semuak Beri, komuniti Batek, suku kaum Batek, termasuk suku kaum Temia, dan juga hubungan saya dengan Pak Acung. Saya cukup hormat kepada dia. Nah, berarti bagaimana hubungan ini? Saling hormat menghormati. Tidak orang kata menghargai dalam berkomunikasi sesama manusia ini, jangan kita mempelekehkan. Itu nilainya, jangan mempelekehkan pandangan orang ataupun jangan mempelekehkan hasil sesuatu tingkah laku orang. Sebaliknya, jika sesuatu tingkah laku itu dianggap tidak menepati kehendak dan sebagainya, seringkali diminta tunjuk ajar yang sewajarnya, yang bolehkan mereka memperbaiki tingkah laku mereka. Ini asas yang pertama. Sebab itu di sini kalau kita pergi secara lebih dari sudut teoretikalnya, akan timbul konsep pantang larang dalam hubungan manusia sesama manusia. Dan melanggar suatu pantang larang itu akan mendapat hukuman daripada kuasa spiritual yang dipercayai. Nah, ini adalah asas. Oleh itu, pantang larang yang kita sering sebut, yang kita sering dengar ataupun sering dipaparkan oleh para penyelidik dan sebagainya, adalah sebagai suatu landasan sebenarnya, ataupun suatu ukuran, suatu garis panduan untuk mereka berinteraksi antara sesama manusia, supaya mereka boleh hidup dalam situasi yang harmoni, situasi yang sejahtera, seperti yang diharapkan ataupun yang untuk sama ada dalam konteks semasa dan juga dalam konteks yang akan datang. Saya fikir setakat itu dulu sebagai permulaan. Pengurusi, terima kasih, dan saya serahkan kembali pada pengurusi. Silakan. Terima kasih yang bahagia Prof. Terima kasih yang bahagia Prof. Di atas penjelasan itu ada dua isu menarik di sini, tentang isu nilai moral dan juga permainan sumber, dan juga hubungan antara spiritual, hubungan dengan alam, dengan hubungan dengan sesama manusia. Dan isu-isu yang menarik tentang isu tanah dan isu-isu akan hadat dan sebagainya, itu menjadi persoalan yang akan timbul pada sesi yang berikutnya. Dan untuk seterusnya kita menjemput, dan sebelum kita menjemput panel yang kedua yang bahagia, yang berusaha Dr. Aminuddin Muhammad, kita baca sedikit latar belakang biodata ringkas yang bahagia Dr. Aminuddin bin Muhammad. Yang berusaha, yang berbahagia Dr. Aminuddin bin Muhammad sekarang ini ialah seorang pensyarah dan juga merangkap sebagai ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan. Dan yang Dr. Aminuddin seorang yang juga terlibat langsung dengan kajian-kajian masyarakat orang asli, dan malah tesis PhD atau doktoran beliau juga melibatkan tentang kelestarian kedap dalam pembangunan masyarakat orang asli, dan banyak melakukan pendidikan, terutama sekali dalam bidang pendidikan masyarakat orang asli, dan melakukan banyak penulisan tentang pedagogi orang asli, dan juga pembentangan kertas kerja di beberapa persidangan, dan juga terlibat dalam konsultasi dalam bidang-bidang yang melibatkan masyarakat orang asli. Dan sama juga dengan Profesor Dr. Ramli Birullah, kalau melihat kepada biodata ini, Dr. Ramli mempunyai pengalaman yang luas dan melakukan banyak pendidikan tentang masyarakat orang asli, khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, tidak buang masa, sama juga kita beri masa 15 minit kepada Dr. Aminuddin untuk membicarakan
tentang masyarakat orang asli. Ya, yang dipersilakan yang bahagia Dr. Mudim. Ya, silakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan. Terlebih dulu terima kasih kepada pihak UIA, barisan ahli panel, sahabat saya, Sipu, Profesor Dr. Ramli, juga Pak Echom, sahabat saya Dr. Suhazi, dan rakan-rakan stakeholder pembukaan taruh kita dari UIA, dari IPGM, dari Kementerian, seterusnya kepada sidang pendengar penonton yang saya hormati. Baik, tajuk perbincangan kita pada hari ini amat menarik dan memandangkan kekengan masa yang telah pun dimaklumkan oleh Dr. Azam tadi. InsyaAllah saya akan memberikan kupasan secara ringkasnya tetapi penuh bermakna. Tuan-tuan, puan-puan yang hormati sekalian, apabila kita membicarakan mengenai soal citra, soal intelektualisme, kita perlu pegang kepada kata-kata berikut. Kalau kita pribumi, kita tahu kampung kita. Alam beraja, luak berpenghulu, bukit bukau, batin yang punya. Ya. InsyaAllah hari ini Prof. Moderator, kita akan bercakap mengenai citra ataupun intelektualisme berkaitan masyarakat orang asli. Nah, sebelum itu barangkali kita perlu jelaskan siapa masyarakat orang asli. Kita berbangga ya kerana kita punya saudara kita dalam kalangan masyarakat orang asli. Ya, masyarakat yang terpelihara dalam pelbagai negara mengikut Akta 134 yang digubal tahun 1154. Kalau di New Zealand mereka bangga mempunyai masyarakat Maori, ya, masyarakat Maori, ataupun di Kanada kita mempunyai masyarakat First Nation, pribumi di Australia, begitu juga di Amerika Latin kita ada Indigenous, USA Injun. Tetapi di negara kita mempunyai masyarakat orang asli yang mempunyai 3 suku kaum yang utama. Ya. Tapi pada hari ini untuk makluman Dr. Moderator, saya tak adalah bahagian nak buat quiz kan. Masyarakat kita terbagi kepada 3 kelompok yang besar. Ya, kelompok Negrito yang terdiri pada Kintak, Kinsui, Jahai, Lanoh, Mendret, Batek. Yang kalau kita lihatnya dari segi spesifikasi geografinya sudah tentu ianya berbeza. Ya. Kelompok Kintak, Kinsui ini berada di kawasan segitiga Pahang, Perak, Kelantan dan Terengganu. Itu ada sikit lah. Kemudian kelompok Melayu Proto. Ya, Melayu Proto ini terdiri pada temuan Jakun, Semelai, Kranak, Kuala serta yang geografi dia berada di kawasan Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan sebagainya. Ini kelompok dia. Dan kelompok Senoi ini di kawasan tengah terdiri pada kelompok Jahut, Semai, Mahmeri, Semokberi, Cik Wong, Temia. Kita ada 18 suku kaum. Dan 18 suku kaum ini 18 bahasa yang berbeza. Kalau saya menyatakan Maiga kepada Pak Echom akan menjawab Bor. Kalau saya nyatakan pada Dr. Ramli akan jawab lain pula dalam bahasa Semokberi. Ya. Baik, seterusnya dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita bercakap soal citra, soal intelektualisme. Jadi apakah yang dikatakan intelektualisme? Intelektualisme ini kita katakan sebagai pengetahuan yang terhasil daripada proses penakulan yang asli dan tulen. Jadi dalam hal ini, bila kita membicarakan mengenai intelektualisme OA, ianya merupakan satu kekayaan ilmu pengetahuan kebijaksanaan dalam menyusun alam ini. Sudah tentu dalam hal ini, citra merupakan sebuah gambaran, satu ilustrasi yang terlukis dalam minda dan ditanggapi secara panca inderanya. Dan sudah tentu dalam hal ini akan wujud mengenai apa yang dikatakan sebagai daya tindak, daya fikir yang terbina dan diungkapkan secara harmonis sifatnya. Maksudnya kita mencari apakah jawapan terhadap persoalan hidup, persoalan hidup yang mereka hadapi. Dan sudah tentu dalam hal ini kita melihat bagaimana masyarakat OA kita, saudara kita, masyarakat OA melestarikan kehidupan mereka secara intelektualisme ini dengan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Sudah tentu dalam hal ini untuk makluman tuan-tuan, dia mewujudkan apa yang dikatakan sebagai mesra rimba. Ya? Mesra rimba. Dan sebelum itu,
kalau dikatakan, mungkin kita akan bertanya lagi, ya, siapakah orang asli dan bagaimana ia ditakrifkan sebagai orang asli. Ini kalau kita merujuk dalam Akta 134, kita buka, kita lihat kepada perkara 3 yang mana mana-mana orang yang bapanya ahli keluarga daripada kumpulan etnik OA. Yang kedua, mana-mana orang daripada kaum lain yang diambil sebagai anak angkat semasa budak itu telah dibesarkan sebagai orang asli. Dan yang ketiga, anak dari mana penyatuan kaum masyarakat asli sama ada lelaki atau perempuan. Jadi telah termaktub dalam akta kita. Baik, tuan-tuan, perempuan yang sekalian, jika kita melihat kepada soal-soal intelektualisme, di mana telah dimaklumkan oleh Prof. Dr. Ramli tadi, dia menyentuh mengenai soal hubungan kuasa supernatural, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar. Ya, kita faham dan kita percaya kalau kita merujuk dalam surah Al-Hujurat, ya, surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, wahai manusia, Allah ciptakan kamu lelaki perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, mudah-mudahan kamu mengenal antara satu sama yang lain. Sesungguhnya yang bertakwa antara kamu, maksudnya yang mulia antara kamu ialah yang bertakwa. Jadi ini jelas menunjukkan kepada kita bagaimana kita mewujudkan hubungan yang harmonis secara intelektualisme ini. Kemudian kalau kita lihat dari sudut budayanya, budaya ini kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh E.B. Taylor dalam Perspektif Culture 1901 ataupun dikatakan oleh James Baker 1984, ianya merujuk kepada keseluruhan yang kompleks yang merangkumi pengetahuan, moral, seni, adat, undang-undang dan sebarang keupayaan dan tabiat orang lain sebagai manusia ahli masyarakat. Baik, jadi dalam perbincangan kita hari ini, bagaimana budaya itu dikembangkan? Bagaimana budaya itu dikembangkan ataupun dilestarikan melalui tanggapan intelektualisme masyarakat orang asli yang kita katakan mempunyai nilai, ya, nilai tata setempat, nilai falsafahnya. Maksudnya mereka juga cinta akan kebiasaan dalam meneruskan kehidupan mereka. Oleh itu, kalau kita melihat, ya, hubungan antara budaya dengan manusia, termasuk masyarakat OA kita, individu tidak boleh dipahami tanpa merujuk konteks sosial dan budaya sekeliling mereka. Ya. Kemudian hubungan kait antara budaya, persekitaran dan interaksi dalam masyarakat orang asli itu sangat kuat. Oleh itu, sebagai manusia, ya, manusia kita merupakan entiti sosial budaya, maksudnya kita perlu faham, kita perlu pelajari secara simbolnya mengenai proses budaya. Baik, seterusnya kalau kita melihat, ini pada perbincangan yang kedua ini saya menyentuh mengenai kita katakan yang dikatakan material dan non-material yang diungkapkan oleh Prof tadi. Sebenarnya sebenarnya dimaklumkan dari segi material, sudah tentu ianya bersifat kebendaan yang kita katakan untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Contohnya macam mana mereka mencipta tudung saji, macam mana mereka mencipta penapis santan dan sebagainya yang dibuat dari bahan bengkuang. Ya. Kemudian dari segi non-material yang kita katakan, ia lebih kepada cerita rakyat. Dia mengungkapkan persoalan-persoalan kekuatan masyarakat, keupayaan masyarakat mereka. Kemudian bagaimana sewang itu diadakan. Itu semuanya untuk makluman tuan-tuan dan puan. Ianya memerlukan satu intelektualisme ataupun tanggapan yang perlu kita fahami sebenar-benarnya. Maknanya, dalam mewujudkan, dalam memahamkan tentang intelektualisme citra ini, kita perlu memahami tentang filosofia. Maksudnya mereka juga cinta kepada kebijaksanaan dalam meneruskan kehidupan mereka. Sebagai satu contoh, ya, sebagai satu contoh, saya ambil mengenai sewang, ya, untuk makluman tuan-tuan. Sewang ini bukannya satu perkara yang boleh ditarikan sesuka hati. Dia mempunyai nilai falsafah tersendiri. Maksudnya siapa yang mengetuai ini sudah tentu Tok Halal, ya. Kemudian bagaimana ianya diadakan, sudah tentu dia diadakan pada waktu malam, ya. Sebab apa pada waktu malam? Kerana
sewang itu merupakan simbol pengharapan, simbol penghormatan kepada kuasa supernatural. Dan ini bermakna masyarakat OA kita, mereka juga mempunyai kuasa supernatural yang dikatakan nyenang, kemudian maklikat, nyani. Jadi sebagai seorang yang sebagai kelompok manusia, kita perlu memahami, perlu menghormati nilai penghormatan dari segi pegangan ataupun pahaman mereka. Baik, itulah untuk makluman tuan-tuan, makluman moderator. Bila kami pergi ke kampung, sebenarnya saya baru keluar dari Sungai Cangkung, Hulu Tembeling, ya, untuk melaksanakan kita katakan jejak minda, kita katakan untuk melaksanakan ziarah Cakna bersama dengan pihak Jakwa, pihak KPM. Kita menyantuni masyarakat di sana. Dan sebelum itu kita berjumpa dengan batin gelas, Tok Batin di Sungai Kuching, Hulu Tembeling. Ini untuk makluman Prof, ya. Bila kita tanya mengapa masyarakat OA kita dikebumikan di atas pokok, jadi apa jawapan mereka? Mungkin jawapan mereka itu kita katakan kita tidak memahami sebenarnya. Tapi bila kita tanya apa jawab batin, batin menyatakan bahawa tuan, bila letak di atas pokok itu, bila sudah mati, mereka kita ni, maksudnya bagi mereka berada dalam dunia yang sejuk. Prof pun tahu. Dunia sejuk ni maksudnya lepas sejuk dah tidak ada halangan apa-apa lagi dah. Tidak menghadapi cabaran dan sebagainya. Bila mereka dikebumikan di atas, mereka akan melihat alam ini seluas-luas pandangan. Itu pahaman mereka. Itu pahaman mereka. Jadi inilah yang dikatakan citra, ya, intelektualisme. Baik, seterusnya berkaitan dengan perubatan. Begitu juga dengan pemilihan kayu buat rumah dan sebagainya. Mereka mempunyai tata cara. Ya, tata cara bagaimana kayu-kayu itu dipilih. Baiklah. Dalam ruang masa yang singkat ini, saya ambil peribahasa untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Masyarakat OA kita dah tentu dalam menjelaskan mengenai citra intelektual ini, mereka mengambil kias dan ibarat perlakuan haiwan dan tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan ibrah dalam kehidupan mereka. Sebagai satu contoh, ya, untuk menentukan tahap kemaksudkan buah. Maksudnya buah, ya, buah rambutan ke apa ke. Jadi bahasa kiasan masyarakat kita khasnya di Semai, mereka menyatakan bergelcelur rau. Maksudnya maknanya belakang kera. Apa maksud belakang kera? Menunjukkan buah rambutan yang hampir masak atau mengkar. Maksudnya secara langsung belakang kera tu kan kuning-kuning sikit. Maksudnya kuning-kuning, hijau kekuningan jika dilihat jarak tentu. Maksudnya bila dikatakan bergelcelur rau ni belum boleh dipetik. Belum boleh dipetik kerana tidak cukup masak. Ini untuk makluman moderator lah, ini banyak lagi. Seterusnya kek jelor, perut lintah. Ini bila dikatakan tahap pemasukan buah ni baru kek jelor, maksudnya baru dia punya setara perut lintah. Maksudnya perut lintah ni merujuk pada warna hijau kekuningan bahagian perut lintah berbandingkan bahagian belakang yang warna hitam. Maksudnya kalaulah buah pada tahap ini isi dia pun pahit. Ya, nampak itu dia punya citra ataupun intelektualisme dia. Kemudian begitu juga yang lainlah, maksudnya ekor ikan ataupun dikatakan sentak kak. Maksudnya sentak kak ni membawa pengertian bahawa buah rambutan itu ataupun buah padi yang mula menguning. Itu pun boleh mementik. Okey, seterusnya intelektualisme digambarkan mengenai jarak masa dan keluasan. Contohnya sebesar pusar beruk je. Ya, bahasa kiasan ini maksudnya tanah itu sempit. Pusat beruk, ya, dia tak luas mana. Okey, ini di antara perkaranya lah. Kemudian reban ayam, maksudnya dalam menjelaskan jarak masa dan keluasan melalui konsep intelektualisme ini, bila dikatakan reban ayam ini merujuk kepada kualiti rumah yang dibina atau tidak mempunyai kepakaran. Maksudnya kita katakan Pak Acom nyatakan beginilah, Prof. Itu seperti rumah tu reban ayam je. Maksudnya reban ayam ni tidak punya kepakaran lah buat rumah. Ya.
Kemudian satu lagi dari segi jarak dan lompat rusa. Kita tengok rusa tu melompat. Jadi ini yang kita katakan tafsir melalui intelektualisme, lompatan rusa. Lompatan rusa ni maksudnya kan rusa tu melompatnya tinggi, jauh, dan ia digambarkan melalui merujuk pada pembersihan kawasan ladang. Okey, maksudnya bila kawasan ladang itu dibuka dan dibakar, pembakaran itu tidak sempurna, bertumpuk sana, bertumpuk sini, tumpuk sana. Itu dikatakan lompatan rusa. Ini nilai intelektual dia. Kemudian digambarkan kecantikan wanita. Contohnya isi hobi. Kita tengok hobi itu isi keledek kan putih. Putih itu cantik. Dia menggambarkan wajah wanita yang disolek. Dilihat kepada isi keledek. Ya. Kemudian rambut bunga bayas. Bunga bayas ni sejenis bunga spesies palma yang mengurai bunganya. Jadi ianya menunjukkan, menggambarkan mengenai kecantikan rambut seorang wanita. Ini antara nilainya. Kemudian banyaklah lagi untuk makluman moderator. Contohnya rias batang pisang putih. Ya, batang pisang yang di dalam itu. Yang kalau kita balik ke Kedah, dia buat kari batang pisang. Campur dengan daging. Jadi bagi masyarakat bila rias batang pisang ini merujuk pada lapisan dalaman batang pisang yang putih yang menggambarkan seorang wanita yang berkulit putih. Begitu juga dalam kepimpinan. Ya, kepimpinan masyarakat menyatakan bahawa karab di pangkal, karab di hujung mengesahkan stratifikasi politik masyarakat OA. Sebab itulah, sebab itu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masyarakat asli, stratifikasi sosial ini dia bermula dengan Tok Batin. Apa maksud Tok Batin? Batin ini merupakan orang yang telus dan tulus. Tok Batin melantik pembantu yang terdiri pada Stin. Stin, Tok Tandil, Genel, Durukrah. Dan ini menunjukkan bahawa dari segi intelektualisme, mereka telah pun menyusun kepimpinan ini dengan melatih. Maksudnya yang di peringkat bawah ini akan menggantikan Tok Batin untuk memimpin masyarakat mereka. Dan ini jelas pada kita bahawa akar tua berpintal turun, akar muda menyulur naik, dahan atas jatuh, dahan bawah jangan ketahui. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa nilai intelektualisme yang berakar umbi dalam masyarakat orang asli itu merupakan worldview yang harus kita fahami secara right effectivenya. Apakah nilai-nilai ini sebenarnya harus disuburkan, harus dimekarkan dan perlu dihadamkan pada kita sebagai satu kelompok masyarakat bahawa dalam melihat budaya masyarakat asli ini sebenarnya ada nilai-nilai intelektualisme yang perlu kita perkasakan. Jadi untuk makluman moderator, Dr. Azam, izinkan saya untuk berkongsikan melalui sedikit video secara kita selalu saja. Kalau dibenarkan, boleh ke? Okey, ya boleh dibenarkan ya. Boleh. Okey. Okey. Baik. Okay, ini merupakan usaha-usaha yang telah kami gerakkan melalui jejak bersama-sama dengan bahagian-bahagian tertentu dalam menyantuni masyarakat orang asli. Kalau kita tengok video ini, jelas menunjukkan pada kita bahawa adat yang dilihat di sini ialah adat berkatan, berkatan masyarakat OA kita di Kampung Peneras. Dan Kampung Peneras ini sebenarnya kampung angkat Prof Datuk Hud kita. Sebab itulah saya katakan bila kita bercakap soal citra, soal intelektualisme, Prof Hud ada menjelaskan pada tahun 2004. Maksudnya pengetahuan empirikal dalam dunia lingkungan hidup yang bersifat funksionalis, yang berfungsi adalah bersifat gunaan dan membantu dalam memberi jawapan kepada citra hidup
masyarakat OA kita. Ya, sudah tentu dalam menjelaskan mengenai worldview ataupun intellectualisme ini, dia akan mewujudkan prinsip-prinsip apa yang dikatakan soal keterkaitan, ketimbal-balikan, keterangkuman, keterangkuman persepahaman identiti, bagaimana kita memahami mereka seadanya sebagai satu kelompok yang mempunyai jati diri tersendiri. Baik, jadi dalam hal ini perkara-perkara ini dari sudut naratif citranya, kita telah menjelaskan secara deteksi, kita menjelaskan dari segi identifikasi serta analisis, analisis bahawa yang mendasari nilai intelektual ini yang membentuk kepada keupayaan dari segi kekuatan dalaman untuk memastikan bahawa mereka mempunyai nilai tersendiri. Ya, kalau kita bercakap soal budaya dan sebagainya, kita tidak dapat kita membicarakan mengenai nilai dan sebagainya sebagai satu teras kekuatan masyarakat, termasuklah kegiatan bergotong royong dan sebagainya. Ya. Jadi saya fikir dengan tamatnya video itu, sekian saja untuk makluman Tuan Prof Moderator, dan insyaAllah kita akan ke udara lagi untuk pusingan yang kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aminuddin Muhammad penjelasan tentang nilai intelektualisme masyarakat orang asli. Saya kira ini satu penelitian yang menarik daripada Dr. Aminuddin tentang intelektual orang asli, tentang siapakah orang asli, bagaimana dipanggil pengetahuan pribumi mereka dapat dimanfaatkan dalam arus perdana. Untuk itu kita teruskan lagi kepada panel kita yang ketiga, Dr. Muhammad Suhazi Suhaimi. Ingin saya perkenalkan panel ketiga kita ini ialah seorang pensyarah daripada Kuliah of Languages and Management Universiti Antarabangsa yang terletak di Pagoh. Dan untuk pengetahuan, Dr. Muhammad Suhazi bin Suhaimi juga membuat kajian tentang masyarakat orang asli, dan bidang perkhususan Dr. Suhazi bin Suhaimi ialah dalam bidang bahasa Melayu. Tetapi walaupun perkhususannya dalam bidang bahasa Melayu, tapi beberapa kajian dilakukan oleh Dr. Suhazi tentang dialek-dialek orang asli, yang mana mungkin melihat kepada dialek-dialek orang asli yang boleh dimanfaatkan, yang boleh diharmonikan dengan bahasa Melayu. Kita mempunyai 18 suku kaum orang asli. Apakah mereka, walaupun mereka dikatakan Proto-Malay, ataupun ada yang kita sering dengar tentang Proto-Malay dengan Neutral Malay, walau apapun pembahagian itu, mereka masih menjadi rumpun Melayu. Jadi oleh itu saya fikir Dr. Suhazi banyak menulis tentang dialek orang asli, dan juga tentang bahasa Melayu, dan juga menerbitkan satu kamus suku dialek suku kaum Jakun, Lenggar. Okay, ini satu hasil yang baik daripada cemerlang daripada Dr. Suhazi. Untuk tidak membuangkan masa, kita teruskan kepada panel kita yang ketiga. Ya, silakan yang berusaha yang bahagia Dr. Muhammad Suhazi bin Suhaimi. Okey, 15 minit lepas sekarang insya-Allah. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Moderator, Prof Moderator, Dr. Amin, Prof Dr. Ramli, dan juga Encik Acung selaku Tok Batin. Saya berbesar hatilah diberi peluang untuk menyampaikan sedikit perkongsian mengenai beberapa kajian saya. Tidaklah besar berbanding dengan Prof Dr. Ramli dan juga Dr. Aminuddin dan sebagainya. Jadi saya ni kira macam masih masih baharulah untuk dalam bidang-bidang kajian orang asli. Dia rentetan daripada saya melantikan untuk satu projek daripada UIS sendiri, iaitu dikenali sebagai sebuah flagship. Flagship ni macam kita menjalankan kajian lah di bawah UIA, dan kajian saya, flagship saya itu diberi nama Tirkah Rimba. Tirkah Rimba, dan masuk tirkah itu ialah bahasa klasik atau bahasa lama yang bermaksud pusaka.
Jadi bila kata dengan rimba, apa-apa yang berkaitan dengan pusaka-pusaka di rimba, jadi saya menamakan flagship atau kajian saya itu sebagai tirkah rimba. Rata-rata daripada ahli-ahli daripada tirkah rimba ni datang daripada kuliah Language and kuliah of Languages and Management yang terletak di UiIUM Paguh, salah satu cawangan UiA yang Paguh di Muar. Dan kalau kita lihat di Muar ni ada satu kaum orang asli, iaitu suku kaum Jakun yang terletak di Lenga. Boleh kata dari Paguh ke Lenga tu dalam lebih kurang 30 minit perjalanan. Dan kajian-kajian saya yang terkini lebih kepada kajian-kajian yang melibatkan suku kaum Jakun lah, yang terletak di Kampung Sentosa, Lenga, Muar. Yang seperti yang Prof. Moderator maklumkan tadi, kajian-kajian saya lebih kepada bahasa dan sebagainya, dan dialek dan sebagainya. Dan tirkah rimba sendiri pun berfokuskan kepada bahasa, budaya dan juga pelancongan. Ini aspek pelancongan ni kira satu bidang yang bagi saya adalah satu bidang yang baharu lah untuk saya teroka dan sebagainya. Dan disebabkan pandemik lah, ni sebab apa-apa benda kita nak buat pun sebabkan pandemik jadi tersekat, terhalang dan sebagainya. Tapi beberapa kelonggaran diberikan ketika itu, boleh dah masuk ke kampung orang asli, boleh bertemu dengan orang asli. Saya mengambil kesempatan membuat kajian di Kampung Sentosa orang asli, suku kaum Jakun, yang merupakan salah satu daripada pecahan daripada 3 pecahan besar orang asli, iaitu Poto Melayu lah. Jakun ni di bawah Poto Melayu. Di sana saya suka untuk cerita lebih pada isu-isu yang berbangkit lah. Dan isu-isu berbangkit ni lebih kepada apa peranan kita sebagai pendidik, penyelidik dan juga pensyarah dan sebagainya, yang ada kuasa ataupun ada keizinan yang baik untuk meneruskan, untuk membantu macam mana masyarakat orang asli ini dari aspek yang saya lihat dari kacamata saya lah, iaitu dari segi bahasa dan juga budaya. Okey, dari segi bahasa saya dapat lihat di suku kaum Jakun di Kampung Lenga, Kampung Sentosa Lenga di Muar tu, ialah dari segi bahasa rata-rata anak-anak muda ni kira daripada golongan remaja ke bawah lah, saya boleh katakan kategorinya begitu, kurang menuturkan bahasa orang asli. Dan saya pun dia antara faktor yang saya lihat ialah faktor geografi, iaitu apabila kita lihat pandangan kita bila orang asli dia akan tinggal di dalam mungkin sedikit pedalaman atau sebagainya, tapi di kampung orang asli Sentosa, suku kaum Jakun ni, penempatan mereka hanya di sebelah jalan besar. Hanya masuk, tak sampai 2 minit, masuk je jalan tar tu, terus ada perkampungan mereka. Dan di situ saya lihat dia tidak ada masalah bila mereka bercampur dengan masyarakat Melayu dan kawasan-kawasan sekitar. Tapi kecenderungan anak-anak muda untuk bertutur dalam bahasa Jakun ataupun suku kaum dialek Jakun, dia menjadi rendah. Dan itu aspek dari kaca mata saya melihat itu ada satu benda yang sangat sayang ataupun sangat perlu diambil perhatian pada kita, lagi dalam kita dalam golongan penyelidik dan sebagainya. Dan di situ bila kita lihat golongan muda pun tidak lagi, itu dari segi bahasa. Apabila kita tengok dari segi budaya, golongan muda pun tidak lagi pergi kepada aspek-aspek yang kita lihat orang asli punya kemahiran. Orang-orang lama, orang asli punya kemahiran dari segi macam membina pondok orang asli, membuat anyaman atap nipah yang menggunakan mengkuang dan sebagainya, dan beberapa makanan, dari segi makanan mereka pun sudah bercampur banyak dengan masyarakat sekeliling, iaitu masyarakat orang Melayu lah. Di situ bagi saya dia satu benda yang sayang kalau kita tidak bantu untuk teruskan membantu mereka untuk lagi-lagi golongan muda untuk lebih kepada mewarisi ataupun mendalami apa yang dipanggilkan sebagai seni warisan daripada orang-orang tua mereka. Dari segi pendidikan pula, ini sedikitlah seningan untuk pendidikan, disebabkan pandemik COVID-19 ni kita dapat lihat rata-rata dari segi gadget teknologi yang mereka ada adalah terhad. Bila kata terhad ni, bila kita tengok bila COVID pandemik, kebanyakan pembelajaran berlaku dalam talian. Dan saya boleh katakan rata-rata di kawasan suku kaum Jakun di Kampung Sentosa Muar Lenga tersebut,
rata-ratanya ramai yang tertinggal dan mereka memilih untuk ke arah meninggalkan diri daripada pendidikan sendiri. Itu bagi saya sangat sayang, sangat sedih dan sangat perlu difikirkan sesuatu untuk membantu mereka. Saya pun berhubung dengan guru besar di sekolah SK Kampung Baru Lenga yang merupakan salah satu sekolah yang menjadi tempat anak-anak orang asli untuk bersekolah. Sekolah tu bukan khas untuk orang asli lah, dia khas untuk penduduk sekitar Lenga tu. Tetapi orang asli pun bersekolah di situ. Kita antara kekangan lain yang dilihat ialah pergaulan mereka agak terhad apabila rata-rata orang masyarakat yang bukan orang asli, mereka ada sedikit meminggirkan golongan orang asli ini dan menyebabkan mereka rasa tersisih, menyebabkan mereka rasa tidak menjadi warga di sekolah tersebut dan bagi mereka baiklah tak payah pergi sekolah, bahasa mudahnya. Dan itu antara inisiatif daripada flagship Tirkah Rimba tersebut yang kami cuba bawa untuk membantu masyarakat orang asli dari segi pendidikan. Bila kita lihat pada pendidikan, dia akan membantu pemahaman kepada masyarakat orang asli untuk memelihara warisan, memelihara bahasa mereka dan tidak melupakan apa yang diwarisi atau yang diwariskan kepada mereka oleh nenek atuk nenek moyang mereka. Antara lain macam Prof Moderator ada maklumkan tadi, memang saya ada menghasilkan beberapa bukan berapa lah, satu kamus mini je pun, mini kecil je lah yang memperlihatkan dalam 200 perkataan orang asli. Dan dilihat masyarakat Jakun di sana pun sudah berasimilasi ataupun sudah banyak bercampur dengan bahasa Melayu tempatan. Yang kita lihat sedikit sayang bila tiada keaslian, yang padahal kalau kita tanya orang tua lain perkataannya. Kalau tanya orang muda, diorang dah tak tahu dah untuk menggunakan bahasa asal orang asli atau suku dialek diorang atau suku dialek mereka. Jadi di sini antara inisiatif yang kita dapat lihat kita boleh buat ialah untuk sama-sama untuk membantu mengekalkan golongan muda. Saya pilih fokus lebih kepada golongan muda lah. Apabila golongan tua ni kita tahu satu hari mereka yang mungkin faktor usia, faktor kesihatan dan sebagainya, warisan itu tidak sampai kepada anak muda. Dan bagi saya perkara itu sangat perlu diberi perhatian untuk memastikan bahasa dan juga budaya itu dikekalkan. Bagi pihak UIM Pagu sendiri pun, kami ada merangka beberapa program yang akan kita lihat sebagai satu usaha yang melibatkan golongan muda kembali semula kepada warisan dan juga budaya mereka. Yang kita lihat sekarang ni, yang saya sendiri lihat bahawa sudah sedikit tertinggal dan juga mereka sedikit melupakan. Dari segi pekerjaan mereka pun, rata-rata anak muda sudah bekerja di luar. Maksudnya ada yang membawa lori, ada yang sudah keluar. Dan budaya warisan tersebut sudah semakin menghilang. Kita pun semakin risau apabila yang tinggal di kawasan situ pun, di kawasan kampung Sentosa untuk suku kaum Jakun di situ pun hanyalah dalam 200 lebih, dan rata-rata pun yang tinggal pun ialah golongan yang sudah berusia. Dan saya kira menjadi faktor yang penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang yang mementingkan warisan budaya kita sendiri, yang kita membantu masyarakat orang asli untuk sama-sama faham bahawa budaya warisan dari segi dialek, dari segi bahasa, membuat pondok dan sebagainya itu perlu dikekalkan. Sebab itu adalah jati diri. Macam kita orang Melayu ataupun siapa-siapa pun bangsa yang lain pun, bila kita ada jati diri, kita akan menampakkan kita ni lebih kuat dan kita sangat menghargai atau menghormati jati diri kita. Sama juga bagi masyarakat asli, jati diri mereka bukanlah saya katakan sudah menjadi semakin teruk, tidak. Tetapi semakin nampak yang bahawa dari segi bahasa, budaya itu sudah semakin sedikit berkurang. Dan mungkin Cik Acung pun, saya sebagai orang yang dikira sebagai orang berpengalaman, pun mungkin nampak Cik Acung bila orang-orang muda tidak lagi, bukan tidaklah, kurang menggunakan apa-apa yang diwariskan daripada suku kaum masing-masing. Kalau kita tengok dari aspek agama pun, macam kita sendiri pun orang Melayu pun dulu kita pun tahu orang Melayu ada beberapa budaya yang mungkin bercanggah dengan agama, tapi dia ada disesuaikan, tapi dikekalkan dan disesuaikan mengikut tidak melanggar daripada aspek agama.
bagi saya untuk masyarakat orang asli pun mungkinlah saya percaya ada rata-rata yang mungkin dah beragama jadi agama Islam dan sebagainya. Kalau untuk aspek agama Islam sendiri pun bagi saya boleh saja dikekalkan dari segi warisan budaya, dari segi tarian, pakaian dan sebagainya, asalkan dia tidak melanggar aspek agama dan sebagainya. Dan saya kira benda itu benda yang boleh diubah suai tetapi tidak melupakan asli atau keaslian daripada apa-apa yang dibudayakan atau diwariskan kepada daripada warga-warga yang lebih berpengalaman kepada mereka yang golongan muda. Secara jujurnya, banyak kajian saya lebih kepada masyarakat suku kaum Jakun sahajalah. Dan sebabkan sekarang ini ada kelonggaran dan di Johor pun dah fasa 4. Jadi saya fikir perjalanan untuk ke seterus projek ataupun kajian seterusnya itu sedang dirangka dan akan dibuat dari semasa ke semasa. Jadi saya rasa itu perkongsian ringkas daripada saya untuk masyarakat orang asli daripada kaca mata saya dan juga pengalaman saya. Jadi terima kasih kerana mendengar dan saya kembali semula kepada Tuan Moderator, Prof Moderator. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Suhazi Suhami di atas pencerahan mengenai tentang beberapa isu berkaitan dengan orang asli. Sekarang kita pergi kepada panel yang terakhir, iaitu Tok Batin Acung Luji. Saya perkenalkan Tok Acung Luji berusia 72 tahun, berasal daripada kampung Kuala Koyang, Kuala Pis Pahang, daripada suku kaum Semai, mendapat pendidikan formal sehingga kepada sejenah pelajaran dan seorang pesara kerajaan, dan pernah bertugas di Jabatan Jakwa Orang Asli pada tahun 1969 hingga 1975 selama 6 tahun, dan menyambung perkhidmatan ke Jabatan Penyiaran RTM daripada 1975 ke 2005, kerana sudah berkhidmat hampir 30 tahun. Dan Tok Batin Acung Luji ialah individu yang bertanggungjawab dalam mengasaskan penubuhan Persatuan Orang Asli Semenanjung dan juga mewujudkan Koperasi Kijang Mas Berhad Gombak, terlibat secara aktif dengan syarikat asli Krafts yang berhad di Central Market Kuala Lumpur, dan juga serta bersara Tok Batin Acung Luji ingin kembali ke kampung halamannya untuk memberi khidmat kepada masyarakat orang asli dalam bidang-bidang tertentu, terutama sekali dalam memperkasakan budaya orang asli, motivasikan diri terutama dari segi kepimpinan dan isu-isu yang bersabit dengan penggunaan tanah dan orang asli dan sebagainya. Dan tidak membuangkan masa, pernah dianugerahkan sebagai PPN daripada Yang di-Pertuan Agong dan AMP daripada Sultan Pahang. Dan tanpa membuang masa, saya menjemput Tok Batin Acung Luji untuk bercerita sedikit tentang masyarakat orang asli, budaya dan hal-hal yang berkaitan dengan orang asli. Ya, dipersilakan Tok Batin Acung Luji. Ya, dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator. Sebelum saya bercakap, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak ITD, Tengku Absan, seterusnya kepada pihak UIA, dan terima kasih kerana kedua-dua pihak ini telah memberi kesempatan, memberi penghormatan kepada kami, komuniti orang asli. Sekurang-kurang bukan soal isu, bukan soal apa yang nak kita katakan, tapi sekurang-kurang merapatkan silaturahim. Lebih lagi, saya berbangga apabila dapat bercampur gaul dengan mereka yang terlibat secara high class, boleh kata high class lah, akademik, bertaraf doktor. Ini satu perhatian bagi saya, kerana saya ketinggalan dalam bab ini. Walau mana ini bukan satu interview kompleks, tapi hakikat. Setelah saya duduk 3 alam. Maksud saya 3 alam tu, masa saya kecil, umur sampai 10 tahun saya tinggal di kampung. Merasa sorry lah, gigi kurang sikit, kurang jelas. Saya merasa sebuah kehidupan yang taib, yang dahsyat. Lepas itu saya berhijrah, bersekolah ke bandar, seterusnya bekerja
selama lebih kurang tinggal di bandar 40 tahun. Jadi selepas itu saya kembali ke kampung, ingin melihat mengapa orang asli tidak maju, bagaimana orang asli tak maju. Persoalan ini saya diajar masa kerja di RTM. Ini yang perkara utama. Jadi saya soal diri saya, mengaku bagaimana saya. Bila siapa yang saya jawab, saya sendiri. Saya nak lihat, saya nak rasa apa yang dirasa oleh masyarakat orang itu pada saya. Tajuk kita pada hari ini iaitu citra. Citra saya menggambarkan sebuah lukisan isi hati. Kita nak buat sesuatu, nak lukis gambar cantik ke tak cantik ke, kita lukis gigi, maka amat tertarik dengan tajuk ini, dengan perkataan ini, bahawa orang asli memiliki citra sendiri, citra tersendiri, termasuk saya. Jadi di antara apa yang ingin saya paparkan di sini ialah mengenai 6 nilai utama. Boleh kita kaitkan macam mana nak berkat, macam mana nak memperkasakan 6 benda ni. Salah satu, saya rasa tak boleh bercakap banyak sebab setengah daripada perkara-perkara yang saya ingin cakap, saya ingin suarakan ini telah dikupas, telah disampaikan oleh dua orang. Saya punya ayahanda ke adinda ke, iaitu Dr. Ramli dan Dr. Aminuddin. Jadi macam mana saya hanya menambah tokoh apa yang saya fikir perlu. Jadi di antara nilai-nilai citra yang saya nampak dalam sesuatu kumpulan, sesuatu puak, sesuatu bangsa, yang pertama ialah di bidang kepimpinan. Pemimpin telah pun disampaikan oleh Dr. Muhammad dan Dr. Ramli tadi. Jadi saya anggap pemimpin ibarat sebuah suruh, tapi diceritakan oleh Hamka. Sebuah pohon rendang, tempat orang bergayut, tempat orang bergantung, tempat orang menyandar, tempat orang berteduh. Jadi kalaulah pemimpin itu rapuh, daunnya gugur berkecai sana sini, bersepah-sepah, dahannya rapuh, nak bergantung kita akan jatuh, dan pohonnya punggur, apa akan jadi pemimpin. Sebab itu dalam satu masa saya anggap pemimpin ada, pada saya lah, adalah frontliner lah, orang yang bersama. Kalau tidak ada pemimpin, ibarat sebuah masyarakat itu seperti perahu tanpa kemudi, mana dia akan hanyut, akan karam. Sebab itulah yang apa yang disuarakan oleh Dr. Ramli, bukan Dr. Ramli, Dr. Muhammad Amin, karap ikit, karap ikulir. Itu bahasa orang asli. Kalau bahasa Melayunya, karap tu karap, ikit tu pangkal, macam rakit lah. Kulir ni ialah penghujung rakit tu. Jadi orang di depan ni adalah pendayung utama. Kalau dia ini yang karam, maka di belakang. Apa yang berlaku kepada orang asli berpuluh-puluh ribu tahun yang lalu, kenapa mereka ketinggalan? Mereka kenapa daim? Kerana orang di hadapan. Lahir orang ni menjadi macam, ada satu perkataan saya tertarik di maktab ni, selalu dalam usia saya, acung macam mana nak keluar orang asli dari kitaran syaitan. Bunyinya kasar kan, tetapi dari segi mesejnya amat menarik pada saya. Sebab lahir orang ni tak sekolah, lahir orang tak sekolah, orang taklah orang asli tu di apa ni, cakap orang asli tu read lah, macam kain, jadi sama, statik. Jadi sekurang-kurangnya pemimpinnya akan membantu. Jadi kepimpinan dari segi orang asli tugas utama seperti yang telah diwatikahkan oleh jabatan, menjaga adat dan hukum hakam. Jadi saya buat satu contoh, telah pun diceritakan oleh Dr. Muhammad Amin. Dalam sistem kepimpinan masyarakat orang asli, khususnya Semai di Pahang Barat,
senario kepentingan tu mempunyai jalur tersendiri, iaitu bermula daripada Tok Batin atau orang asli Tok Batin ni tak hanya satu perkataan yang baru wujud. Dalam asli tidak ada perkataan batin. Dia pakai Tok Anak. Yang kedua, Tin, penolong dia. Yang ketiga, Tandil, dia ini kerja dia tukang cara. Program bela, program cara. Dan yang ketiga, jurukerah. Tugas dia ni mengarah orang. Buat ladang, buat itu, buat ini. Dan yang akhir sekali ialah Genan. Genan ni ialah membantu sebagai pelapis. Generasi yang menggantikan mereka di hadapan tadi. Maknanya jurukerah dia akan ganti ke kalau orang tak ada. Tandil dia akan ganti setia dan sebagainya. Jadi ini sistem kepimpinan orang asli. Sepatutnya dikekalkan di peringkat kampung. Kalau tidak peringkat kebangsaan, sekurang-kurang di peringkat kampung tempatan itu sendiri seharusnya kita kekalkan. Ini saya rasa hampir apa yang disuarakan oleh doktor apa ni? Doktor tadi yang baru tadi kan, hampir pupus. Salah siapa. Jadi generasi kita kerana tidak mau mengambil kisah kan. Okey. Yang kedua, yang harus kita kekalkan, harus kita pertahankan. Kita perkatakan ialah konsep yang diamal turun-temurun. Sejak beribu-ribu tahun ialah konsep kata orang Melayu dia pakai gotong royong atau berderau ataupun perkongsian hidup. Orang asli dia hidup secara puak. Walaupun 33 orang, walaupun 40 orang dia panggil puak. Jadi puak inilah dia akan bersatu. Dia bersatu di antaranya ialah buat ladang bersama, buat rumah bersama, mencari lauk, memburu bersama. Kemudian apa ni? Keramaian bersama macam nak mengadakan majlis sewang. Jom bersama. Jadi share together. Dia sentiasa bersama. Ini yang saya rasa sepatutnya. Bila balik kampung saya nak lihat hidup ke atas telah berkubur dan sedang berkubur. Sorry lah saya terpaksa cakap sedang berkubur. Angkara siapa? Salah parang ke salah pengali? Sebab kata orang itu dulu, salah orang ke salah sendiri? Ini yang harus kita jawab. Okay? Jadi konsep gotong royong ini sebaik-baik dikekalkan. Contoh dia nak bersewang. Nak menyiapkan alat sewang itu bukan satu perkara mudah. Daripada daun, dari pokok dan berdahan apa benda dia bersama. Perempuan lelaki dia bersama, sama-sama untuk saling membantu bagi menjayakan sesuatu program atau satu majlis. Okey. Yang ketiganya, saya minta kepada moderator kalau boleh satu je. Saya takut saya terlajak. Tolong potong beritahu sebab saya pernah lupa. Bila umur macam ni saya tak tahulah tuan-tuan semua, datuk-datuk semua. Bagi saya kadang-kadang bila begini benda memori ni dah hilang korang-korang ya. Okey. Nanti saya bagi tahu kepada Tok Acung untuk berhenti insya-Allah. Okey. Satu lagi saya terlupa nak cakap tadi. Kebanyakan panel termasuk moderator memanggil saya seolah-olah saya batin. Sebenarnya saya bukan batin. Saya hanya tugas saya sebagai penasihat kepada lembaga adat iaitu kepada batin ni lah. Sebab usia saya yang begitu tak mengizinkan. Batin saya baik-baik sekarang umur di bawah 69 tahun dia tugas adat. Jadi ingin saya berbentuk, tapi saya terlibat dengan lembaga adat. Cuma saya bukan batin lah. Ya, itu saja. Jadi seterusnya perkara yang ketiga yang ingin saya paparkan ya. Yang ingin saya paparkan ialah okey Tok Acung ada lagi seminit Tok Acung. Ada seminit enggak? Oh tak apalah saya sambungkan kan. Jadi mengenai 1 minit saya ingat saya tak boleh cakap ni.
agak panjang kehalusan martabat dan peradaban bahasa. Jadi ini agak panjang. Saya ingat setakat ini dulu saya berhenti dulu. Saya boleh ya? Okey, boleh. Okey. Saya takut mengganggu pula kita punya time kan. Sebab satu okey. time itu penting. Okey. Okey, baik. Pak kata bahasa Melayu, peribahasa ke apa benda dia kata bahasa itu emas. Tetapi kalau orang Cina, Confucius dia kata bahasa itu ibarat pedang. Kalau you tak potong dia akan potong you. Kalau tidak akan potong. Itu dia potong orang asli, kena potong 25,000 tahun tu. Masa lah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Buka kamera. Okay, terima kasih kepada Tuan Batin Acung Duji di atas penelitian budaya daripada suku kaum masyarakat orang asli. Sekarang kita masuk kepada pusingan kedua, kita lebih kurang 15 minit lagi untuk sesi berakhir. Jadi pusingan kedua ini kita ada beberapa soalan untuk diajukan kepada ahli panel kita. Soalan pertama saya ingin ajukan kepada Profesor yang berbahagia, Profesor Dr. Ramli Abdullah. Kalau kita lihat Prof? Yeah. Okay. Kalau kita lihat Prof, kita lihat kepada masyarakat orang asli, isu perbincangan Prof tadi adalah tentang hubungan spiritual, tentang bagaimana hubungan orang asli dengan alam. Ya. Tapi saya ingin bertanya Prof tentang isu-isu alam ni ialah isu-isu yang bersabit dengan tanah adat. So bagaimana kita melihat tentang konsep tanah ni, sebab tanah ni isu yang agak sensitif di kalangan masyarakat orang asli. Sebab masa ini masyarakat orang asli mereka tidak diberi hak milik tetapi diwartakan tanah itu untuk perkampungan orang asli. Dan ada masanya diwartakan untuk penempatan, ada masa tidak diwartakan lagi. Jadi isu itu menjadi konflik apabila berlaku pemindahan, dan bila pemindahan berlaku akan menjadi isu hilangnya hubungan mereka dengan alam, dengan tanah adat. Bagaimana Prof melihat tentang isu alam dengan isu tanah, pemindahan tanah ni? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Prof Moderator. Boleh dengar kan? Boleh nak? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Pertama, bila menyentuh soal tanah ini, kebetulan saya ada satu research yang saya buat baru selesai, bukan baru selesai, dan dalam 2 tahun lepas lah selesai. Tanah untuk orang asli adalah tanah adat, tanah saka. Biasa kita disebut sebagai untuk orang masyarakat pribumi disebut tanah adat, tapi secara spesifiknya yang untuk masyarakat orang asli dia lebih sinonim dengan istilah tanah saka. Tanah saka ni tanah pusaka, warisan, tanah warisan yang dimiliki ataupun yang diterokai oleh masyarakat orang asli. Daripada tinjauan saya dengan dalam suku kaum Temya di Kelantan dan juga suku kaum Semak Beri di Terengganu dan juga di Pahang, tanah saka ini merujuk tanah yang dipusakai, yang diterokai oleh generasi terdahulu, kemudian dipusakai kepada generasi kemudian. Soalnya sekarang di mana ataupun haknya, sempadannya. Tanah saka ni memang dah dianggap sebagai tanah milik mereka yang diusahakan oleh nenek moyang mereka dan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi untuk kemudahan ataupun untuk kata kelestarian hidup mereka. Soalnya di sini, yang mana tanah saka itu? Yang mana tanah saka? Bila diteliti ataupun diperincikan, tanah saka ini sebenarnya adalah merujuk kepada tanah yang diterokai untuk satunya pertempatan meliputi aktiviti-aktiviti yang berkaitan, iaitu aktiviti pertanian
yang dilakukan oleh mereka. Jadi dalam masyarakat Temia ada beberapa istilah lah, iaitu ada tanah untuk tanam ubi kayu, tanam padi, tanam pisang dan sebagainya. Dan ada untuk kebun buah-buahan. Jadi ini diistilahkan sebagai selai. Selai itu tanah pertanian lah, tanah pertanian. Kemudian selai padi, selai pisang dalam bahasanya, dan juga untuk pokok buah-buahan. Jadi yang ini memang dari sudut adatnya ataupun dari sudut pemilikannya, masyarakat orang asli menganggap ini adalah hak milik mereka. Dan tinggal lagi dari sudut pentadbiran, pentadbiran tanah ataupun urusan pentadbiran. Memang satu ketika dahulu ataupun pada dasarnya, pada tradisinya, tanah ini tidak diwartakan. Mereka menerokai satu kawasan kemudian dikerjakan ataupun diusahakan untuk aktiviti-aktiviti tertentu. Soalnya kenapa tanah mereka ini tidak dari sudut pentadbirannya tidak diwartakan? Mungkin pada satu ketika dahulu mereka tidak rasakan ataupun kita rasa tidak perlu ataupun pendaftaran itu satu perkara yang lain. Namun dalam situasi semasa, seperti yang disebutkan oleh pengurusi moderator sekejap tadi, ada yang diwartakan, ada yang tak diwartakan, masih belum diwartakan, masih belum, yang dah diwartakan dan masih belum diwartakan. Kita ada, ini berkait, ada usaha yang dilakukan oleh orang kata dua pihak lah sekarang ni, tiga, iaitu satu oleh pihak kerajaan, satu lagi oleh komuniti orang asli, dan satu lagi oleh ada pihak NGO dan sebagainya yang cuba memberi perhatian terhadap perkara ini. Bagi pihak kerajaan, saya rasa dia sudah menyediakan satu garis panduan bagaimana proses untuk soal pentadbiran tanah masyarakat orang asli. Nah, dia ada, selain pada Akta Orang Asli, Akta 134, kita ada akta berkaitan dengan garis panduan bagaimana proses pentadbiran dari sudut memberi milik tanah kepada masyarakat orang asli. Dan saya percaya kerajaan negeri juga, dari sudut dalam kajian saya, dia telah kerajaan negeri telah menyediakan enactment ataupun nama kerajaan negeri yang bagi menguruskan pemberi milik kepada tanah kepada masyarakat asli. Tinggal lagi ini soalnya soal pendaftaran, soal pemberi milik, apa semua ini adalah memerlukan pada proses. Dan sekarang ini kesedaran yang cukup tinggi daripada masyarakat orang asli untuk memperolehi ataupun untuk mendapat status tanah milik untuk tanah-tanah yang diduduki dan juga yang diusahakan. Dan saya percaya dengan adanya kesedaran daripada masyarakat orang asli, disokong oleh NGO dan juga kesediaan pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini, dan untuk menyelesaikan masalah pemberian tanah ataupun pendaftaran tanah milik orang asli ini, akan menuju pada satu penyelesaian. Cuma dia memerlukan sedikit masa sebab dia akan melibatkan urusan, daripada kajian saya, dia melibatkan urusan keuangan, misalnya untuk proses ukur mengenal pasti tanah, kawasan tanah yang dianggap sebagai status tanah saka, kemudian mengukur kawasan dan sebagainya. Ini akan melibatkan perbelanjaan. Mungkin proses itu akan berlangsung
sedang berlangsung dan dia akan mengambil masa untuk direalisasikan secara keseluruhan. Saya rasa itu yang boleh saya ceritakan. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Bahagia Prof di atas maklum balas daripada Prof tentang isu pemilikan tanah. Saya ingin menuju kepada soalan kedua kepada ahli panel kita, kepada Dr. Amin, sebagai seorang yang terlibat dalam sepenuhnya dalam pendidikan. Kalau kita lihat dalam masyarakat orang asli, berlaku sedikit ada dua keadaan dipanggil konflik, dipanggil ketidaksamaan. Pertama, pencapaian pendidikan orang asli di antara 18 suku kaum itu kita lihat pencapaian agak baik pada satu kaum semai berbanding dengan 10 suku kaum yang lain. Jadi kita nak tahu apakah dipanggil citra semai itu agak berbeza dengan citra yang lagi 17 orang dari 17 suku kaum orang asli ni. Apakah citra semai ini lebih ke depan berbandingkan citra 17 suku kaum yang lain? Itu satu soalan. Yang kedua, bagaimana Dr. Amin melihat tentang pencapaian pendidikan orang asli dengan belia dalam arus perdana saja? Okey, terima kasih. Silakan yang lagi, Doktor. Okay, terima kasih kepada Dr. Azam atas pertanyaan itu tadi, dan saya harap makluman saya ini ataupun jawapan saya ini menjawab persoalan saudara Muhammad Salmi kita dalam persoalan Q&A itu. Baik, yang pertama Doktor. Yang pertama tadi berkaitan dengan perbezaan. Okay, yang kedua ini berkaitan dengan pencapaian. Tapi sebelum itu izinkan saya lah untuk memaklumkan dalam Akta OA itu sendiri, Akta 134, kalau kita rujuk dalam perkara 19, dalam perkara 19 itu jelaskan bahawa kerajaan perlu mengadakan peruntukan bagi menubuhkan sekolah di kawasan OA, menetapkan kurikulum bagi sekolah OA dan kelihatan bagi guru di sekolah OA itu. Itu yang pertama. Baik, perkara yang kedua, bila dinyatakan tentang citra, saya tertarik tentang pantun berikutlah. Penakik pisau di raut, ambil galah dulang lintabung, seludang jadikan niru, setitik jadikan laut, sekepal jadikan gunung, alam terkembang jadikan guru. Dan ini bermakna dalam kearifan tempatan bahawa masyarakat OA kita, anak-anak didik kita, dia sangat rapat dengan alam. Baik. Yang berkaitan tentang perbezaan. Kita sedia maklum, pengurusi, moderator, bahawa masyarakat OA kita terdiri daripada 18 suku kaum yang tinggal dalam beberapa kawasan geografi di negara kita. Sebagai contoh, kelompok Melayu Proto, kelompok Jakun, kelompok Semelai, Temuan, Kanak, Kuala Seletar. Masyarakat ini sebenarnya berada di kawasan hampir dengan kependudukan Melayu. Ini kelompok Melayu Proto. Kalau dari segi wajahnya pun juga berbeza, dihampir dengan wajah-wajah Melayu. Bahkan dari segi hubungan kepimpinan, dia mempunyai hubungan rapat dengan politik negara sejak dulu lagi, sejak zaman dulu lagi, sejak zaman Kesultanan Melayu zaman dulu. Baik, kemudian masyarakat kelompok Melayu Proto ini sebenarnya dia berada hampir di pinggir bandar. Sebab itu kita tengok dari segi perbezaan, citranya masyarakat Jakun, masyarakat Temuan, Semelai, ini kelompok yang ramai. Yang ramai telah pun berjaya. Dan dalam kelompok Senoi, kelompok Semai pun ramai yang berjaya. Dan perbezaan ini sebenarnya timbul disebabkan kelompok negeri Tok ini, kelompok Kintak, Kinsui, Jahai, Lanoh, Mrek Batik ini, mereka ini berada di kawasan Golden Triangle, maksudnya kawasan segitiga, di kawasan pedalaman. Tetapi bukan bermakna kita lupakan mereka, melalui pendidikan untuk semua, kita menyantuni mereka. Tetapi dalam hal ini untuk makluman Tuan Pengurusi, kita harus mempunyai cara bagaimana kita menangkap hati mereka untuk berjaya. Dalam hal ini, masyarakat OA kita ada 200,000 orang seluruh negara. Dan perbezaan ini sudah tentu wujud, tetapi kewujudan ini kita sedia maklum bahawa di antara realiti dan misi sudah tentu wujud kelompong. Tetapi bagaimana caranya untuk kita rapatkan lompang itu? Sudah tentu banyak cara yang telah
yang telah Kementerian Pendidikan jaguar laksanakan, begitu juga dengan Tok Batin. Sebenarnya untuk makluman mengurusi cabaran kita ialah cabaran segi monetisasi. Saya kena masa tak mengizinkan. Okey, kemudian berkaitan dengan pencapaian, sebenarnya pencapaian ini telah pun kita usahakan. Untuk makluman fungsi lah, saya berkongsi di Abzan ini kita ada seramai 80 orang, 90 orang guru pelatih OA kita. Dan yang telah menamatkan pengajian dan menjadi guru di tempatkan di sekolah A ialah seramai 120 orang. Jadi mereka inilah sebenarnya merupakan duta kita, duta untuk membangunkan masyarakat OA kita. Jadi dalam hal ini, ya, di mana dimaklumkan oleh soalan saudara Salmi kita, sebenarnya untuk makluman juga, kita KPM mempunyai kelas kedak, kelas dewasa, kelas masyarakat OA, macam kelas Piramdi dululah untuk makluman fungsi, dan ini di antara kita usul untuk kita bangunkan masyarakat mereka. Memang kita tahu dari segi cabaran muda, cabaran belia itu cabaran yang besar, tetapi kerajaan melalui jaguar, melalui KPM telah menyediakan pelbagai program untuk memastikan bahawa kita berupaya untuk memastikan masyarakat OA kita, belia-belia kita diberikan kemahiran soft skill yang bersifat setempat. Macam tu. Okey, fungsi setakat tu dulu. Kalau saya ulaskan lagi Kang, bimbang tak cukup masa. Kalau diizinkan boleh ulaskan lagi. Fungsi. Dia macam itu. Maknanya dalam hal ini mesti kita perlu menangkap hati, perlu memahami mereka seadanya, perlu membawa mereka, tetapi jalinan itu perlu kita sepadukan. Ya, sama ada di peringkat swasta ataupun di peringkat kerajaan ataupun peringkat institusi pengajian tinggi awam, universiti, juga bahkan di kementerian bahagian di negara kita. Terima kasih fungsi, itu saja. Terima kasih Dr. Amin di atas pencerahan tersebut. Oleh kerana kita sudah sampai kepada penghujung sesi ini, sebenarnya masa mencemburi kita dan kita ada lagi soalan, tapi oleh kerana masa mencemburi kita terus masuk kepada pusingan ketiga. Pusingan ketiga ini lebih kurang untuk 1 atau 2 minit dipanggil kata-kata hikmat atau words of wisdom. Mungkin 1 minit atau 2 minit. Kita mulakan Profesor Dr. Ramli Abdullah sebagai your words of wisdom. Terima kasih Prof moderator kita. Saya sambung sikitlah mengenai orang kata bagaimana citra ataupun intellectualisme itu sebagai suatu yang perlu dilestarikan dalam pembangunan orang asli. So dalam sesi yang pertama tadi saya telah ceritakan tentang bahawa keharmonian dan juga kejayaan sesuatu kaum itu adalah terletak kepada konsep ataupun norma yang dipegang dalam konteks hubungan manusia sama manusia. Pak Acun dah sebut dari sudut misalnya elemen kepimpinan misalnya. Kemudian Dr. Ami pun ada sebut iaitu dari sudut pendidikan misalnya. So saya rasa di sini dia akan memberi satu gambaran di situ bahawa apa sebenarnya yang diperlukan dalam membangunkan ataupun dalam kita meningkatkan martabat sesuatu suku kaum termasuk suku kaum orang asli kita. So di sini saya nampak dalam sebagai suatu instrumen dalam meningkatkan pembangunan masyarakat orang asli kita, yang perlunya adalah satu berdasarkan kepada citra yang ada, suatu konsep hubungan manusia sama manusia yang ada, perlu dikembangkan. Di sini masyarakat orang asli kita perlu menunjukkan imej yang unggul. Imej yang unggul ini adalah imej yang berasaskan kepada satu kemahiran dan pendidikan yang lebih baik untuk mendepani situasi semasa. Yang kedua, menunjukkan kebolehan yang cukup cemerlang. Yang ketiga, mempunyai kesungguhan dan keinginan yang jitu. Yang keempat, menunjukkan keyakinan dalam melakukan sesuatu. Yang kelima, aspek kejujuran, kewibawaan dan juga akhir sekali amanah. Saya rasa itu saja
dapat saya simpulkan untuk kali ini, Tuan Moderator. Saya daripada saya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Prof. Words of wisdom 1 or 2 minutes by Dr. Muhammad Suhaizi. Dr. Suhaizi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya untuk kajian-kajian ataupun isu-isu berkaitan orang asli ini, dia ada kena penggeraknya, dan paling bila kita dalam kalangan pendidik, penyelidik dan sekarang ni usaha kita lah. Sebab rata-rata kita tengok, kita akui bahawa rata-rata orang asli pun memang sudah ada pendidikan yang tinggi. Mungkin tetapi kita dalam kalangan yang bukan orang asli ni pun perlu untuk bantu sama-sama kepada mereka untuk sama-sama bangkit bersama untuk bantu. Dari segi saya juga, saya lihat daripada aspek budaya dan juga bahasa lah yang diberi penekanan apabila mereka sudah tinggi tetapi tidak melupakan apa yang menjadi warisan dan juga akar budi ataupun jati diri mereka sendiri. Okay, saya dalam kesempatan yang mengucapkan terima kasih kepada penganjur dan juga panel-panel yang lain atas persediaan menjemput saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suhaizi of your words of wisdom. Kita Dr. Aminuddin 1-2 minit kata-kata words of wisdom. Terima kasih Prof. Baik, dalam hal ini bila kita bercakap soal citra, soal intelektualisme, bahawa ianya harus bersifat menerima, Prof, kontekstual serta menangkap hati dalam falsafah keterangkuman, ya, keterangkuman keterkaitan budaya yang diasimilasi dalam proses kehidupan yang lokal. Maksudnya yang berupaya untuk membentuk satu pembina ilmu tradisi dan moden. Sebab kerana kita percaya bahawa akar pendidikan itu pahit tetapi buahnya manis, Prof. Dan dalam hal ini kita harus tidur di bantal timbalan, mimpi yang sama. Kita harus mengakar merimbun menggapai kejayaan. Terpencil itu tidak bermakna terpinggir. Bahawa dalam konteks ini kita dah buat jalan, kita ada jalan, kita ikut jalan, dan kita harus memahami seadanya bahawa masyarakat OA kita punya hak yang termaktub dalam perlembagaan negara, dan masyarakat OA kita sebenarnya dia tidak punya aksara dan bagaimana kita membangunkan citra intelektualisme mereka. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Aminuddin di atas kata-kata hikmah itu. Kita jemput Tok Batin Acum untuk memberi 1 atau 2 minit kata-kata hikmah ataupun kata-kata perangsang kepada kita semua. Kata-kata motivasi, silakan Tok Batin. Terima kasih Moderator. Ada dua perkara yang ingin saya sampaikan, walaupun sebenarnya ada 12 lagi tapi saya cuba kecil habis. Jadi sebenarnya orang asli harus menerima hakikat baru nak mula melangkah ke alam modernisasi, tamadun alam modernisasi, ya. Jadi dalam melangkah ke alam tamadun baru ni, modernisasi ni, ada 6 golongan mesti dilalui oleh orang asli sendiri. Saya rasa akan dilalui atau sedang dilalui, iaitu ada golongan atau lorong menolak bulat, ada percaya bulat, ada berdiri atas pagar, dan ada yang hanya jadi peniru, hanya jadi penerima dan hanya jadi pengikut. Okey. Ada 25,000 tahun orang asli menetap konon-konon ni sebenarnya berdasarkan buku negara kita. Jadi dalam tempoh tersebut orang asli salah pada 9 perkara. Sehingga lagi 9 perkara. 1, kuasa, ilmu, duit. Orang asli akan kalah. Kerana dia apa ada pada orang asli. Kalau cara ni, orang asli berfikir cara ini kami berfikir, maka kita akan kalah pada 3 perkara. Kuasa, ilmu, duit, dan satu lagi kumpulan yang satu ni bergantung, bermanja, meminta-minta terlalu tebal. Sebab telah didudui oleh pihak-pihak tertentu. Dan yang akhir sekali, 25,000 tahun tak diberi peluang, tak berpeluang, sekarang tak diberi peluang. Jadi 9 perkara ini seharusnya orang asli berfikir, semua pihak berfikir macam mana kita dapat untuk memperkasakan supaya keadaan berubah. Jadi seterusnya saya merasakan ada 3 kumpulan sedang menyerang, sedang mengejar, sedang cuba mengawal orang asli, iaitu golongan politik, golongan agama,
kapitalis dan NGO. Bagus di atas keperhatian itu. Tetapi yang membimbang ke saya ialah kalau tersilap langkah, orang asli akan jadi mangsa eksploitasi sedang berlaku. Jadi benda inilah orang asli baru nak melangkah mengenal ABC, nak mengenal getah, nak mengenal sawit. Dia akan jadi pelukut dan sebagainya. Dan saya amat tertarik dengan komen ataupun dengan apa yang disarankan oleh Dr. Ramli mengenai tanah. Sorry ya, ada masa lagi? Ada 9 lagi. 1 minit lagi. Tanah. Okey. Ada dua saya kata orang asli kalau nak maju ke hadapan. Dua perkara yang mesti ambil perhatian. Satu, pendidikan, satu tanah. Tanah ini ibarat kalau anda kopi, kalau anda gula, kalau anda baju, siapa yang tinggalkan, you korek lah, you goreng lah, you masak lah, baru lahir benda-benda ni. Jadi begitu pendidikan. Selagi orang asli masih set mindset saya orang asli, tidak pentingkan pendidikan, maknanya mak kata hamka, berkawanlah kamu dan orang-orang bijak. Orang gila, kamu akan jadi gila. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli di panel kita pada pagi ini. Just untuk kesimpulan, I wish to take this great opportunity to congratulate all the panelists. Yang bahagia Profesor Dr. Ramli Abdullah, yang bahagia Dr. Amir Muhammad, and Dr. Muhammad Suhaili Suhaimi, and Dr. Batin Achung Loji for their contributions in this special webinar on the Orang Asli. And what I'd like to summarize the discussion, there were several issues discussed. Number one, they talk about identity and the concept of indigeneity and the concept of the Orang Asli as stipulated by law. And they discussed a bit on the challenges faced by the Orang Asli in retaining their cultural beliefs, and more importantly is to ensure that they can get better education for their better future and survival. And of course, they want to be part of the development programs organized and implemented by the government, particularly. And the third point discussed, of course, about education, and they wanted that as of now needs rigorous efforts by the government and relevant agencies to improve their levels of education among the Orang Asli. And the discussion number 4 was about land ownership, and this is quite a very sensitive issue until today, still in conflict in terms of acquiring the status of the land ownership among the Orang Asli. And finally, the last point discussed by Batin Achung Loji was about leadership, the importance of leadership, and he discussed the leadership is just like frontliners for the Orang Asli community, and they need a good leadership and good governance in their own community, and the leaders should be able to protect and preserve particularly the indigenous knowledge of Orang Asli. I think that's about it. I think for discussion this morning, wish you all the best. Then of course, I would like to congratulate the technical committee for making this possible and this webinar a success. With that note, I think terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua, dan kita jumpa lagi. Saya serahkan kepada pengacara majlis. Ya, silakan. Thank you. Jap, sabar. Okay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Thank you to all panelists, Professor Dr. Ramli, Dr. Aminuddin, Dr. Muhammad Suhaili, and Tata Achung Loji. And also, thank you to our moderator, Associate Professor Dr. Azlan, for moderating the session.
Alhamdulillah, we are done with our first discourse session on the Citra Masyarakat Orang Asli, satu penelitian budaya. It is now time to move on to the next discourse, and this time we are going to have Professor Emerita Dr. Lorna Williams from University of Victoria, Professor Emeritus Datuk Dr. Hud Saleh from Institute for Environment and Development Lestari, University Kebangsaan Malaysia, Professor Charles A. Hopkins, UNESCO Chair, York University, and Dr. Surya Selassie Angit, Assistant Professor, Center for Academic Partnerships and Engagement, University of Nottingham, Malaysia, to talk about invigorating Indigenous education and well-being for sustainability. This session will be moderated by Associate Professor Dr. Faiza Idrus, Coordinator Orang Asli Unit, Kuliah of Education, International Islamic University, Malaysia. For your information, this session will be conducted in English, inshallah. So without further ado, I pass the online platform to the moderator for this session, Dr. Faiza. Over to you, Doctor. Thank you very much, Dr. Hazika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning. We are indeed very fortunate this morning that we have eminent speakers with us to talk about the topic that has been set for this session. But before that, although Dr. Hazika has already introduced the four speakers, let me just read out to you the speakers, and of course I'm going to read out a little bit about their bio data later on. And Lorna, hi Lorna, how are you? Nice to meet you again. Thank you for being with us this morning. I am so glad that you can make it, and this is the first time that Lorna is we have Dr. Surya. Dr. Surya is from Nottingham, Malaysia campus. Hi, Dr. Surya. I am the alumna from Nottingham, UK. So we are connected in some way. And we do have Prof. Hood online, I suppose. And we are going to be broadcasting Prof. Hopkins' message later on, because I think he is a bit unwell, so he has recorded his message to all of us. But once again, thank you very much for being here with us. And if we can have Prof. Hood, who can say hi. Prof. Hood, are you there? Although I will be reading some of his text and also the PowerPoint. I don't know whether Prof. Hood is online. Probably he is also listening. But thank you, Prof. Hood, Prof. Dato' Hood. Thank you very much for being here with us. Okay, so let's begin. Let me begin with reading Dr. Lorna Williams, a little bit of her biodata. Dr. Lorna Williams is Professor Emerita of Indigenous Education, Curriculum and Instruction at the University of Victoria and Canada Research Chair in Education and Linguistics. She has been living and breathing the calls to action on education and language since before the Truth and Reconciliation Commission was ever imagined. She built her career on the principle that quality education for Indigenous children must be characterized by strong cultural teachings alongside a Euro-Western education. At the University of Victoria, Dr. Williams initiated and led the development of bachelor's and master's degrees in Indigenous language revitalization and a master's in counseling in Indigenous communities. She also initiated, designed, and implemented a mandatory course in Indigenous education for all teacher education students
leading to the requirement that all teacher education programs in British Columbia include an Indigenous education course. She co-edited with Gloria Snively a two-book resource called Knowing Home, Braiding Indigenous Science with Western Science in 2016. With that, Lorna, the screen is yours, please. Kukstum kaukika. Wanosa nshwachicha. Shilkulil wat ula shwaash nshnuknuka. Kukstum kauk. Liljawna shlaqalap kamuhmin twatla. Liljawna titamiksha kilakwanana mutayuhuksanich shanwa. Good evening, good morning, everyone. It's a real honor and a pleasure for me to be speaking to you from here, the lands of the Lakwanan speaking people and the Huksanich on Vancouver Island in British Columbia. I introduced myself in the usual way that we as Litwat people introduce ourselves, by telling you that my name and where my people's lands are. And we always acknowledge that, and we acknowledge the lands on which we speak from. I want to thank you for inviting me to spend some time with you on this topic. As was said in my bio, I've spent my life working in education to bring the knowledge of the First Nations, the Indigenous people into the school system. Because Canada is a colonial country, they colonized our people, and with that colonization, they denied our existence. And began a process of stripping away our sense of identity, our languages, our ways of knowing, our connections to our homelands. And this is not unique to Canada. That's part of colonization. It has happened to Indigenous peoples around the world. And so you as a country, as a university coming together to talk about invigorating Indigenous education and well-being for sustainability is a very important topic. And it's a topic that is being discussed, I believe, around the world. And the UNESCO has been, over the past few years, including a discussion about the inclusion of Indigenous knowledge in all of its areas, and in science, in digitization, in the digital world, in K-12 education, in higher education, and the access to publishing. Because these are areas, if we're going to be serious about finally around the world acknowledging that there is, in fact, an Indigenous knowledge, these are areas we need to have this discussion. So thank you for leading the way. Why is it important? Why is Indigenous knowledge important in the education system? And what does it mean for sustainability? One of the keys to well-being and to sustainability is the sense of connection, that all humans have a relationship, have a responsibility to the world around them, to the other humans, to the earth,
to the water we drink and that we need to nourish our bodies, the air we breathe, and all that comes from the plants, from the earth. And it's for Indigenous peoples around the world that has been a large part of the teachings from one generation to the next. One of the things that I said that I did was I introduced myself from the land where I am and recognized the land where my ancestors are, have been, and continue to be. It's important for us to remember our ancestors, our heritage. It is also important, and this is part of Indigenous peoples' teachings, that we acknowledge and we respect, we have a sense of responsibility to the 7 generations that will come after us, our descendants. We must think about them and know that everything that we do today, the way we live our lives, what we do to the earth, what we do to the water, what we do to the plants and to the animals will be felt by our descendants 7 generations down the line. Now, that's a huge responsibility, and that's an important part of our teachings. It's important, and I've seen this in my entire life as a teacher, and I've been a teacher now for 60 years. And one of the things that I've seen, whether the students have been young, in kindergarten, 5-year-olds, 4-year-olds, or if they were in high school, or if they were adults at university, because I've taught from kindergarten all the way to university. And one of the things that I've learned and I've noticed and witnessed is the importance of a sense of identity, that I have a connection to my knowledge system. And I, through this connection, through this profound, deep connection I have to our ways of knowing, I can be open to other people's ways of knowing. That's a very powerful place to be. It's also important in the Indigenous world to always feel a sense of responsibility to one another, to our community, to our family, and to the land. Indigenous education always focuses, and this is from Indigenous peoples I've met around the world, that they focus on a sense of well-being. And so what does that mean? It means that we have a sense of generosity toward one another. It means that we care for one another. It means we reach out to one another. It means that we share. And I see this the world over with Indigenous peoples, a sense of responsibility to each other. And there are many, many teachings of how to be calm, to have a sense of calmness when we're in the forest, when we're having a relationship with our water and the air we breathe. Those are teachings that come from very young people when we're doing the work alongside our elders
and knowledge keepers. In every way, Indigenous people are grateful and express their gratitude and thankfulness to all those around us, to the air we breathe, to the water, and to the air. These are important teachings for all people, especially today, when we all know that the planet itself is suffering. We as humans are the weakest beings on this planet, but we think we're the most powerful because we're able to destroy. And if we are that powerful, then we must teach and join together to care for this earth so that we will have food to eat, we will have water to drink, and we will have good air to breathe. We need those things. And it's our responsibility as humans to remember that, to know that, and to live our lives so that we will continue. We need to do it for our children, for their children, and their children. When you see the word Indigenous, and when we use the word Indigenous, what does it mean? That's been discussed in many places for quite some time. So who is Indigenous? Who in Malaysia is Indigenous? Who in Canada is Indigenous? And what does it mean? That's an important discussion to have in your country and in your education. Some say that to be Indigenous is a state of mind. Some say that to be Indigenous means to have been colonized. And so it's a very delicate term that we need to understand. Indigenous here in Canada has been used as a collective, because in Canada we have the First Nations, we have Métis, and we have the Inuit. Each has a different relationship with the country Canada. Each is unique. And so Canada has been trying to figure out how to describe us. And so this terminology that is being used is really important to consider and to think about. And so in order for us to continue, and as you said, as was mentioned in my bio, one of the things that I've been working on is language. The revitalization, the recovery, the reclamation, and the maintenance of Indigenous languages here in Canada. And I've worked in many countries around the world because this is something that is happening. Why is it important? It's important for people to have the language, to maintain their language, because it's in the language that we find the teachings of the earth. Because our languages, we say, were born on the lands where they emerged. And it's within those languages that we can find the uniqueness, we can find the teachings, we can find the beauty, and we can find the complexity of our relationship with that land. That is in the language. And so it's important for us to be able to
to pass this on to all the generations. And so take an example, and it's a part of well-being. I teach in my classes the word kamuhkasha. Kamuhkasha. Kamuhkasha in my language means the spirit that flows amongst people when they come together to solve a problem, when people come together to have a conversation and a discussion about the well-being of the land and of the community. In order to be able to come up with what is good for people and for the land, we need to be able to have this sense of well-being amongst us, to be able to speak our truth, to be able to speak without a sense of being ridiculed or minimized. We need to be able to speak fully and clearly when we come together. And so in order to be able to achieve this, people have to be able to have a sense of community. And in the previous session, when the man in the headdress, I think he I don't understand your language, but I'm guessing that he was Oran Asli. He is, Lana, he is. And when he was talking, it was the only time that I heard people laugh, but laugh with a sense of caring and connection. Yes. And so you see, and that's a part of this concept of kamuhkasha that he was teaching, I am sure, and saying some things that were very profound messages, but he prepared the way by easing people in being able to cause people to feel that sense of lightness and laughter. And that's an important part of our well-being when we come together as Indigenous people. And that's a really important example. And so there are so many teachings that from the Indigenous world in each of our places that we must give the time, the space, and the openness to be able to hear these stories, to be able to tell these stories, and to be able to share the wisdom that comes from the lands on which we live. And unfortunately, the schools here in Canada, and I know that they're similar in your country, were built to separate children from the teachings of their parents. They were built to separate children from their lands, and so that they could no longer maintain a relationship with the land. And it was thought that this was a way for children to be able to learn and to be able to understand the discipline that we call science. But I'm telling you, we as humans and our planet needs us to reconnect with the lands that nourish us, that sustain us. And we don't have much time left. And so thankfully, around the world, in your country and in mine, there are Indigenous peoples who've maintained that wisdom and those knowledge systems. And it's up to us to learn. Thank you very much.
Thank you so much, Lorna. You spoke with emotion, with feeling, and I and the rest of us felt it here. Thank you so much for that piece of information that we really need. And there are quite a number of questions here, but I will spare that towards the end. Is that okay, Lorna, with you? That's okay. All right. Yes. Thank you so much. Thank you. So now we are going to move to our second speaker. This speaker is none other than Emeritus Professor Datuk Dr. Hud Muhammad Saleh. I've got his information, CV and bio here. I am at all looking at the CV and astonished. Where do I begin? Right, let me just begin with his personal information. He was born on the 24th of November 1942 in Negeri Sembilan, Malaysia. And he went to King George V in Seremban. I think that was where my eldest brother went to. And he was a school captain, rugby captain, athletic captain, and the list goes on. Wow, it's just wow. And then Prof. Dato' Hud Saleh obtained his PhD from Oxford University in England in 1978. And he was the professor of medical anthropology and ethnography from UKM in 1993 and was a chair of Malay Studies, Victoria University of Wellington, New Zealand. And his present position is the director of Museum of Academic Heritage, National University of Malaysia, and also Principal Fellow, the Institute of Environment and Development, University Kebangsaan Malaysia, and he holds many more positions. And I can't read it all today because if I read it all, I won't be able to finish. All right, so I'm going to read what Professor Hood has given me. I'm sorry that he is unwell today, but this is what he wanted to say and he wanted to convey to all of us listening today. All right, I will begin. Not yet. Let me read this first, then that one comes later. Okay. So he said, let me begin by first congratulating IIUM for organizing this webinar, including especially for putting the SAF as its platform and guide. Through this perspective, it puts IIUM immediately on the world map. The SAF project is now spreading its wing outside of Asia and into the rest of the world. It is IIUM's baby. IIUM since the 1980s has been known as a bold experiment in spreading the word of Islam and in providing thousands of students and scholars access to the universality of Islam and the scientific achievements associated with its historical development through the centuries. The university has produced more than 70,000 graduates who have come from all over the world. The Sejahtera framework. For us, the Sejahtera framework works uniquely for it underlies a belief in peace and harmony between nations. It provides a universal base and a genial platform for understanding and linking dynamically with other cultures and societies. The motto of IIUM itself, as a beacon, welcomes and openly invites us to the garden of virtue and wisdom, not just a fitting symbol of welcomeness, but it also represents an environment, a space to practice and continue the best and most cherished human values on earth. Values guided by knowledge, leading to the nurturing of universal peace and harmony. What the word needs today is Sejahtera, S-E-J-A-H-T-E-R-A, translated as holistic, balanced, integrated, peaceful way of life and development.
And Sejahtera is not just for mankind, but for all of God's creations. We do not learn about Sejahtera just for fun, but truly to strive towards the inclusion of it as an affordable, infallible guide for all humanity. Sejahtera can move mountains, cross seas, and all uncharted areas and places by breaking down walls which have hitherto separated us. If we have known the way of Sejahtera, we have the symbolic instruments and the goodwill to extend the frontiers of worlds that were close to us, worlds and communities we have not known. We have only to say Salam Sejahtera and proceed from that as a social principle. Schools and universities are not the only places we can begin to achieve our aims, but also out there in the village and the fields and the forests and in the desert and in sacred lands. The Orang Asli, what can we learn from them? A powerful example for scrutiny are contemporary indigenous people of Malaysia, Orang Asli. So there is a map from Benjamin in 1983, which we will post later. Who are they and why should we be knowledgeable about them? Let us be constructivist and integrationist in our approach. This is what the Kuala Lumpur School had been experimenting with, very clearly and fast gaining momentum. The approach is straight and simple. Sejahtera. How? Provided an example. They who do it are all here. In the previous session, starting in 2009, the pioneers are all here, mostly. We should point to them as their basic instrument from the start had been the Sejahtera principle we propounded. The following were the steps taken. Number one, plan to the construction of a big center where communities can live and share the land and the entire environment and create facilities for learning and teaching of children from all 18 scattered communities. Choose the right headmaster and dedicated teachers inclined towards learning the local languages of the students. Include parents of all the students as part of the pedagogic process. Include classes for parents to facilitate children in doing the homework, provide an allowance as well. Organize a graduating ceremony for all inclusively. And number 5, translate the languages of the different communities. This was done with meticulous care. And number 6, visit homes of the students on a regular basis. In summary, all this was done by the Kuala Lumpur group, and we hold our breath for they continue to do better with dedication and a sense of mission. Kudos to their leader. The secret lies in the belief in planning, execution, patience, and consistency, all based on secret surrounding sustainable principles of SAF. Based on holistic emphasis, balance, mutual knowledge of each other's cultural values, and parental participation in the daily activities of students at all levels. May all this continue to raise levels of enhancement in the education on Indigenous students. And there is this PowerPoint that has been prepared, and we are going to run the PowerPoint now. Kayak begitu. Yes. So these are some of the images and the activities that have been carried out
by the Kuala Lumpur project with Prof. Hood being the leader of the project. So it's one of the project of the Winning Minds, Orang Asli Wellbeing, IIUM, the public and government. So that is the visit of the Ministry of Education Namibia to the National Regional Center of the Indigenous at Kuala Lumpur. And also the visit from UNESCO to the Afzan campus. So we are still at the Ministry of Education Namibia. So these are some of the images. Okay, probably we can move a bit faster. No, okay. Several delegates are experimenting with some of the gadgets there. I would say gadget. I don't know whether that is a suitable way of putting it, gadgets. Tools, yeah, tools, thank you. So this is the visit from UNESCO. So we can see that Prof. Charles Hopkins is there during the visit. So those are, again, more pictures, photos from the visit. Very nice photos. We wish we could turn back time and join them all there. Education for all. So I think that's it for the images. I would like to continue a little bit more. So how do we all work together now? Three things can be done. Number one, let us continue to believe in the fuller meaning of Sejahtera as the guiding principle in engagements between all parties. This will help in corporate planning, given the many differences between us, but at the same time, also the advantages each of our organizations have at our disposal. Number two, we definitely need to invigorate ourselves as winning minds because we wish for inclusiveness to happen soon as possible to assist the poorest of the poor communities, i.e. our Orang Asli. And finally, the Al-Quran says we should always be aware of the condition of our neighbors and our responsibilities as human beings to each other, not least as insan sejahtera, the principle we cherish and which we champion. Thank you. So that is the message from Professor Dr. Hood Saleh. Thank you very much for that very invigorating information that you have provided us with. So probably if we have questions, we are going to put it at the end. Let me just move to the next speaker. The next speaker is Professor Charles Hopkins. Okay, and let me read Professor Hopkins' bio. Right.
Professor Charles Hopkins holds the UNESCO chair at York University in Toronto, Canada. He has been an advisor to several Ministry of Education in Asia and Europe, as well as universities and colleges in the Americas. He has numerous publications and he has lectured worldwide on a range of topics from quality education to educating for global citizenship and educating for a sustainable future. In the past, he was a teacher, principal, curriculum superintendent, and regional superintendent with the Toronto Board of Education before assuming the UNESCO chair in 1999. He has been awarded several honorary doctorates and professorships spanning Europe, Latin America, and Asia. He is a fellow of the Royal Society of Arts in the UK, the Salzburg Global Seminar in Austria, and the Australian Association of Environmental Educators. Today, Professor Hopkins is an advisor to the United Nations Universities Global Network of Regional Centers of Expertise on ESD and co-director of the Asia Pacific Institute on Education for Sustainable Development in Beijing, China. So we are going to broadcast Professor Hopkins' message, and I would like to encourage you, those of you, to use your headphones or earphones to get a clearer audio of Professor Hopkins' speech. So we can broadcast the speech now. Thank you. Thank you for the invitation to speak at this conference on invigorating Indigenous education and well-being towards sustainability. Really, congratulations on forming such a knowledgeable and important gathering of partners to enhance the informed and equitable dialogue on learning to live together. You know, learning to live together is one of the 4 pillars of UNESCO's purposes of education, as stated in their 1996 Dolores report. But adding sustainability to it makes it even more relevant today. And congratulations as well to SAF-IIUM for continuing with your pursuit of engaging and learning, not only about, but from, with, and for the Indigenous people of Malaysia, and particularly Gombak. It's such an important task, and I respect the approach of informed collaboration and learning from and with one another. And thanks also to SAF-IIUM and likely many others who are there today for partnering in our UNESCO Chair's ongoing global research program in reorienting education and training systems to improve the lives of Indigenous youth. It's important we began the research by exploring the various perspectives held by different stakeholders and parts of the community what constitutes quality education. So we held dialogues with ministry officials, with elders, with parents, with students and teachers and so on. And a couple of the key findings were truly interesting. Just as non-Indigenous people do not choose to be frozen in a cultural time, Indigenous peoples also want to adapt with the world in which they must survive and thrive. And some of the findings that we found, for instance, that there was agreement that one of the really important things was the teaching of 21st century competencies. This is really fortunate because it means we can continue to build on some of our already constructed curriculum. But they had cultural concerns as well. They wanted their history, their stories, and so on maintained as to who they are as a people. But as well as content, there was also the pedagogy.
that needed to be adapted. And fortunately, again, experiential learning, learning from the land, learning from other people in the community, including the elders and so on, is good for all students and so on. So, but they pointed out that just, again, aligning with what is good education for all students, they needed access to all forms of knowledge and different perspectives. But this collaboration, this learning from and with, it's important for both Indigenous and non-Indigenous people alike. We know the world is increasingly challenged by wicked issues, like currently highlighted by the Conference of the Parties, or COP, on biodiversities and species loss. That's now underway. And then there's the upcoming COP 26 on climate change in Glasgow in a few days. These are just sort of two issues, but there are so many more that the world recognizes. For instance, in the 2030 Agenda with its 17 Sustainable Development Goals. Now, we constantly hope for technological breakthroughs to easily make these wicked issues go away. But I think down deep, we intrinsically know that we must change our pervasive worldviews. The last 150 years around well-being, what we want, these worldviews that are dominated by the ongoing concept of progress, right? Now, education systems are, as well as religious systems, but education systems are at the heart of shaping worldviews, and therefore must be at the heart of discussing the shifting of worldviews. But to what do we shift, and how will we be shifted? You know, currently the shifting seems dominated by global markets and so on. Now, certainly Indigenous worldviews that lasted for millennia have a voice and a message that we should understand, comprehend, and consider. Not, I'm saying, to return to a past, but to seek and extract the key basic premises for our nations to build upon with renewed relevance. Now, discussions of rebuilding concepts of individual well-being and collective well-being are important to hold. But taking in the Indigenous perspectives, as you are today, of not only current well-being, but including Indigenous understandings of intergenerational well-being, a perspective that so aligns with the concept of sustainable development, is indeed cutting edge. So thank you for this opportunity to speak, and I look forward to the outcomes of your deliberations. I wish you a thoughtful and constructive conference. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, that's the message from Professor Hopkins from Canada. And now we move on to our final speaker before we go on to the question and answer. And the speaker is none other than Dr. Surya Selassie Angit. Let me just read briefly the bio that has been given to me. Dr. Surya Selassie Angit is an assistant professor at the Center for Academic Partnership and Engagement, University of Nottingham, Malaysia. She completed her PhD in education at the University of Melbourne, Australia. Her academic interests include Indigenous research methodologies, education for Indigenous communities, language and symbolic power, multicultural education, and English language teaching. Before her doctoral studies, Dr. Surya completed a Master of Teaching English to Speakers of Other Languages, TESOL, at the University of Melbourne, and a Bachelor of Education with Honours in Teaching English as a Second Language at the National University of Malaysia. Dr. Surya began her career
with the Ministry of Education Malaysia as an English language teacher in a public secondary school. Since then, she has engaged in various teaching and curriculum development projects in secondary and tertiary levels involving high-profile participants in Malaysia and Australia. At the University of Nottingham, Malaysia, she is actively involved in a World Bank project that aims to improve teaching and learning in the Bangladesh college sector. As a member of the Indigenous Termia Orang Asli community, Dr. Surya is passionate about making education more inclusive and culturally responsive for Indigenous students, particularly those from Orang Asli backgrounds. She hopes that her Orang Asli Student Icon award will help her to be an inspiration to Orang Asli students to unleash their potentials and shine in all arenas without feeling the need to compromise their Indigenous identities. So Dr. Surya, the screen is yours. We are waiting for you to speak. Over to you. Thank you, Dr. Faiza. I think everyone can hear me clearly, right? Yes. Selamat Yaya, good morning. My name is Surya Selase Anit. So I believe the moderator has introduced me to all audience. So I am from the Termia community, Orang Asli Termia community from Gomusang, Kelantan. And before I go further, I'd like to thank the organizer for having me here today. I'm very honored to be part of this sharing session. When I saw the list of other speakers or panelists, I was like, well, all the big names, and I'm so honored, and I feel like here I am like the green new kid on the block. But for today, my main intention is to have a constructive conversation on the struggle of Orang Asli communities in particular. I'm sure if you are here today, that means you care about our Indigenous peoples and our Orang Asal in Malaysia, Orang Asli, and also the Indigenous peoples in Sabah and Sarawak as well. So let's keep an open mind and explore some areas that we rarely bring up in our conversations. So this is not a criticism on anyone's initiatives, or it's just a constructive conversation that we urgently or we need so that we can promote a better well-being for our Orang Asli communities and Indigenous peoples in general. Okay, so for today's sharing, my Orang Asli background, the Termia blood that I have in me, and the connection that I dearly value with the land and my ancestors make me an insider in the Orang Asli communities. And my experiences spending an extensive period of time outside the community, pursuing education in mainstream institutions, has to some extent made me an outsider as well. So being an insider and outsider at the same time can be an advantage, but it is a very tricky position to be in. And so for today's sharing, as both an insider and outsider, I'll be sharing my stories, my views from both perspectives, internally and externally, the insider and outsider's perspectives at the same time. All right, so let me begin with a little bit of context. Some of these may be, some of the issues, some of the points that I would be mentioning might be familiar to many of us, because these are the things that we'll always bring up in conversations surrounding the well-being of Orang Asli communities. So a common struggle for many Orang Asli students or Orang Asli communities is to survive schooling and get educated, right? Because of my experience and also my field of expertise, a lot of my sharing today will be focusing on the education for the Orang Asli. So within this sphere, Orang Asli students have to constantly face bullying, discrimination, stigmatization of our identity and culture, among many other problems that we are facing. So I think most of us are all aware of this. We have also seen cases where
schools may not necessarily be safe enough for our orang asli children, despite the fact that many of these children spend most of their time in schools, growing up in school hostels, in the school environment. However, today I'm not going to focus on these issues of bullying, discrimination, stigmatization of our orang asli identity and culture, because they have been constantly highlighted in many fora or discussions at many levels. Among the things that are usually missing in our conversations are, first of all, in my opinion, an honest, unbiased, and constructive dialogue on the actual reasons or the root causes of these struggles. And also, secondly, I also believe that there is a lack of an honest and biased and constructive exploration of the impacts of these struggles on the overall well-being of orang asli children and communities in general. So in other words, my key words for today, honest and biased and also constructive. So those are the key takeaways that I would like to highlight in my session today. All right, so let's understand, let's have a different view of the struggle. I would like to offer some different perspectives on how we can understand the struggle of our orang asli communities. So when trying to understand the plight of orang asli, it is important that we be fair and we explore the struggle of orang asli communities within the socio-historical and economic context. What is happening today is a result of painful history that started before our time, before my time, before my father's time, before our father's time, or even our great-grandparents or grandparents' time. So you can imagine the length of the history of struggle that we have been enduring. So we often talk nowadays, or for generations actually, we often talk about orang asli being backward, being not interested in schooling, not having the awareness or motivation to pursue education, or incapable of performing well in education. But we rarely hear about all the other struggles that the orang asli communities and the children and the students are also facing at the same time when they are struggling in school. We forget that there are also other factors in the background, such as poverty. So I think we are all aware that most orang asli people, we live in extreme poverty. In the literature, we've been labeled as the poorest of the poor. And we are also dealing with prejudices, internalized biases, and, like I said earlier, a long, painful history of subjugation, discrimination, and stigmatization. So these are not very pleasant words to hear, but I think it is necessary. Like I think one of our panelists just now mentioned that in order for us to really have this working framework for the well-being of the orang asli communities and the indigenous peoples in general, being able to speak our truth is a key element that we need in all conversations or in all dialogues. All right, in this context, in the context of orang asli education, we often hear that we blame our orang asli children and their families for their underachievement or high dropout rates. We say orang asli parents are not interested or are not aware of the importance of education. We say orang asli communities are lazy and lack efforts or initiatives. I'm not saying this is entirely wrong, but I'm offering a different perspective. I'm going to, I want us to all see the other side of the coin. So when I spoke to orang asli parents, children and communities, even now when I speak to them, almost everyone would say that they want their children to succeed in education. They want their children to be educated, but they do not have the resources or the means to provide support to their children. So they genuinely do not know how to support their children, and many live in poverty, so they will not have the means to do so. So just to quote two of the parents that I recently spoke to, they say, one of the mothers said, "I want my children to be successful, but I do not know how to help." All right, so I would say, given the history, given the background, the context, it is not
it's not fair to entirely blame this on the parents alone, because they do not have the means. They want to do it, but they do not have the means. They do not know how to do it. And another parent say, I want to approach the teachers, but I'm shy, and I think they won't entertain us. So there is also this need, when comments like this come out in the communities, I think there is also a need for us to start examining our current practices, the models that we have been using, because this actually suggests that there is some level of distrust within the communities, between the communities and also the mainstream communities. So this is also a reminder for myself, because like I said earlier, I position myself as both an insider and outsider at the same time. So I'm also not saying that our current understanding is entirely wrong, because a lot of what we have done, a lot of what we have found, a lot of what we have concluded this far have been very useful, and they have set a very strong foundation for us to move forward to help to promote healing for the orang asli, so that we can be sejahtera as well. But there are also other perspectives that we do not see clearly. We may not be aware of these perspectives, or we may, or probably we are just not ready to examine all these perspectives just yet. So now, if you allow me, let me offer several alternative perspectives to this issue. Let me just flip the coin so that we can see both sides of this issue. All right, so first of all, I would like to share this perspective. The way we understand the struggle of orang asli is often, I would say, is often informed by our biased assumptions, and we are being unfair to the communities. Many of us falsely believe that in order for orang asli child to succeed, they have to be someone else or something else. They have to be the so-called modernized orang asli. They have to be developed. We say the word develop all the time. We say pembangunan, all the time. But what does that really mean to the vitality and survival of orang asli people? What does pembangunan or what does development really mean to us? How does pembangunan or development give us an opportunity to flourish and to just be us, to have our self-determination, and to just be orang asli and be accepted in this beautiful land. So when we talk about educational programs or educational initiatives, when we come out with solutions, we often hear that orang asli students have to do this, orang asli students have to do that, which I must say to some extent is true, all right? Because it takes both sides, all right? It takes two to tango. So if we expect the mainstream society alone to work on this, it's not gonna work. If like the orang asli communities alone to work on this, it's not going to work. That is what has been happening. Maybe we should wonder, we should reflect on this, that we've been introducing all sorts of initiatives, programs, and for some reason, we have not been able to achieve the objectives that we have set probably 20, 30 years ago. So I think it is timely for us to examine the models that we have been using all these years. So my question here is, while it's true that orang asli students, orang asli communities have their own roles to play in this, but what about the other side of the coin? What about the roles of the mainstream world in these efforts too? All right, so to me, I position myself as an orang asli and as a member of the mainstream community as well. So that's why I can relate to the importance of having such a balance, so that we can actually have a really working model for the well-being of orang asli communities. Oftentimes, when we approach the communities, we often play, I mean, when I say we, the mainstream society, all right, we often play the bigger or higher role as a savior, as the helper, as the more educated ones, basically as the one who has more. It's always like that. We always go, or I won't say always, that is generalizing, all right? Oftentimes, most of us will go with this, with the best intention. I'm not saying that it's a wrong intention. We have the best intention in the world. We really mean well,
but somehow we frame our understanding and our approach in such a way that we are disempowering, we are not empowering the community. We are imposing, we are telling the communities that, look, what you have now, that's irrelevant, that's not good enough. What I have now, what I'm giving you now, that's what you need to have, that's what you need to master, to acquire, so that you can be somebody. You can be, you can stop being backward people, that is a strong message that we should stop sending to the orang asli or the indigenous communities in general. So when we go to communities, we always portray ourselves as interesting, all right? When we, for example, I will take myself as an example, because this is also a reminder for myself. So when schools or institutions invited me to give a talk to orang asli students, they will say, we would like you to share your experience so that you could be the role model to our orang asli students. So when you have this kind of invitation, I don't know if other orang asli, representatives, all right, would agree with me. But when you are in this position, me personally, I feel like we have the tendency to portray ourselves as interesting as possible to the students, because we want to be the role model, we want to be the icon. But then it dawned on me that we are too busy being interesting, we forgot to be interested in what the children, the orang asli communities have to offer. So because we've forgotten that aspect of the relationship, it has become one way. It has become like we are imposing things on the communities, and because the imbalanced power dynamic between us, the mainstream society, who seemingly have more power, having more of everything, so the communities will tend to absorb, will tend to accept, and will not question whatever initiative, whatever ideas that we throw to them. So, so all these will lead to the erosion of orang asli pride and self-worth, especially amongst orang asli children, because we are sending the messages saying that you should be different, you should be something else, you should be someone else, you should adopt a different model if you want to be successful in this world. So allow me to share my personal experience on this. I started school in primary school in the early 90s. So now you can guess, my age. So I started schooling in the early 90s. I was sent away from my community. I'm from Gua Musang. My parents were from Gua Musang, but I went to school to Kuala Krai. So if you're familiar with the state, with Kelantan State, you will know that it's not exactly near. And also back then in the 90s, we had no transportation and everything. It was really a struggle. It was a real struggle. But because my parents had this belief that if I were to go to the orang asli schools, the normal orang asli schools in the settlement, I wouldn't get the opportunity to get the so-called quality education that the other mainstream students were getting at that point of time. So that was the first sacrifice that my parents, my family had to make in order for me to be able to go to school and to get what they assume or what they believe to be quality education. So not all orang asli children had this or have this opportunity. Even now, it is still happening. Orang asli students are still struggling in school. Schools are still not inclusive enough for orang asli students, but not everyone has this opportunity. I am among the few lucky ones who actually had this opportunity, but it comes at a cost. So I was encouraged from a very young age. I was encouraged to learn English, even when nobody else in the family knew the language. It was a hard time for us because I wanted to learn the language. Nobody in my family, nobody at home knew the language, so it was really tough. But somehow I managed to learn because I was told that it's a language of power. So when they say when you speak the language, people listen to you better, then you are in the position of being heard. So and I was also told when I went to the mainstream school, away from my settlement, away from my roots, I was told that try not to be
orang asli. I mean, try to conceal your orang asli identity so that you would survive schooling, so that you would not be bullied. So this was in the 90s. When I went for my PhD research a few years back, the same advice is still being given by parents who are desperate to protect their children and who are desperate to make sure that their children still get the education that they need. So you can imagine for a young child like myself, when you are told, learn this language, but let's underplay your own identity, that sent a very confusing message to me. And I survived schooling, obtained my bachelor's degree from the National Uni, and then went abroad to pursue my master's and PhD at Melbourne University. And then I was given this award called Orang Asli Student Icon Award. But the journey itself made me question of my position as a termier and also as a member of the community, I mean the mainstream community. So all these achievements, all these academic achievements that I managed to achieve, to obtain, when I share these experiences, people will give me constant approval. People will always say, all right, good job, you've done so well, we are so proud of you, which I truly appreciate. I must say that I wouldn't have survived all this if I didn't have all these supportive people around me. However, this is what I want us to think again. Very recently, I've told people around me that I am now making a turning. I've made this decision to take a break from my job, all right, in the academia. I want to be near to my roots, to my ancestors' land. So I've decided to take a break, and I say I want to go back to my kampung in Bihai. So if you're familiar with Gomsang, you know how far Bihai is, and you know how Bihai is like, what Bihai is like. And I want to catch up on so many things that I have missed throughout the years going out, getting education, you know. So I want to learn and relearn my own traditional knowledge so that to some extent I can help to preserve whatever that is disappearing now. So when I share this view with my people, I mean with people around me, I get very few approvals compared to when I talk about how I went out, get educated, and get this, get that. People will people would approve of that. People would say, good job, all right, keep doing the great job. But when I say I want to go back and learn my traditional knowledge and bridge the gap that I have between my mainstream world and also my indigenous world, then they start asking questions like, are you sure about this? Are you sure you want to go backwards after you have been progressing to this stage? Are you sure you want to go backwards? So the reason why I'm sharing this is I want us to see that it is equally important for an Orang Asli person, for an indigenous person, to be able to freely and to be confidently flourish in both worlds, the mainstream world and also the indigenous sphere. Because if you cannot expect an Orang Asli person or indigenous person to fully abandon their identities so that they can be in the modern world and succeed, that's not the framework that we want, that would lead to more to the well-being of Orang Asli communities. So we also, the second thing that I would like to highlight here is that we also need to see that there is a lack of mutual trust. So between the mainstream society and Orang Asli communities. So from the mainstream side, they question the Orang Asli communities, our abilities, our motivation, our awareness. But from the Orang Asli sides, we also question certain things like the safety, how safe the schools are. And I think after so many years of working together, I think the lack of trust, that is one of the issues that we should address urgently.
So, Surya, can I just stop you there for a while? What you have shared with us is so very interesting, but we will have to come back to you. And of course, we want to know more, because this is something that is so empowering to me, and I think for the audience as well. So we are going to come back to you, and we are going to go into the question and answer. And probably you can continue with what you wanted to share with us more. Just hang on a minute so we can go back to Lorna and come back to you. Will that be okay, Dr. Surya? Sure. Okay, thank you very much. I don't know whether our Tan Sri Zul is online, but he has a question to Lorna. Tan Sri, are you online? I do. Okay, all right. So maybe Tan Sri Zul would like to ask Lorna yourself. Yeah, thank you very much. Sorry, I was just listening very patiently, particularly Surya's presentation and certainly Professor Hood. Lorna, thank you very much for making your appearance again and giving us more enlightenment from your very genuine sort of experience. I am very taken aback by this language business that you were talking about. I'm not a language person, but I begin to sense that there are these languages everywhere in a community, the indigenous community. I used to quote examples like Ikigai in Japan, Lagom in Sweden, Nunchi in Korea, and we've got our own Sejahtera. And now I listen from you, your own language. I mean, could this be the genuine human heritage that we need to connect, so that the ingenuity of this world are recognized? You are talking about Canada, we are talking about Malaysia, somebody else talking about Africa. I think the plights are all the same. If we can gather them together on this human heritage, just on language alone, I think it will be a very powerful sort of issue. For example, this word Sejahtera now about to be translated into happiness, and I'm not happy about it, because Sejahtera is beyond happiness. The English word does not have the equivalent of Sejahtera, because exactly like you say, it doesn't come from the land that it emerges from. Happiness in the UK may not be Sejahtera in Malaysia, and therefore to retain it, because our inferiority complex, unless you use happiness, then we will not be happy. And the report is called World Happiness Report. I wonder whether we can change the word happiness into something which is more comprehensive. It could be a indigenous language, but why not if it's better than an English language? So can I have your insight on this? I'm really fascinated with the language bit from you. Thank you. Thank you very much for that question. As I was saying, for us as Indigenous people, our languages are the voices of our land, and in those languages is the wisdom of the land and of the people who have a deep relationship with that land. And so there's so much that is unique to that land that we can learn, and that we and it's very, and yes, it is very challenging to be able to translate those languages to English, because or to French, or to in our case, because the concepts don't exist in English, and there are many things in English that don't exist in our languages. And so, but that's an important thing for us to struggle with, and to learn, and to explore, and to learn from. And in the past, here in Canada, prior to the coming of the settlers, there were all these languages, and we
related to others and others related to us with that knowledge and understanding that we had different languages. And those were extremely important. And as humans, we have the capacity to learn and to reach out to one another. And we need to be able to continue that. And that's something that in the current world, we haven't been able to, we've learned not to do that. And it's a real concern today. That's why I'm so happy you brought that up, because with our entering the digital world is based on very specific languages. And for example, there was no way for us to communicate with one another using the current platforms. We couldn't communicate in writing with our languages because none of the keyboards could handle it. And there are sounds in my language that are not that cannot be found in English. And there are sounds in English that cannot be found in my language. But the platforms that are being used today are all designed for a very Euro-Western way of thinking and organizing the world. And so, so your example of trying to translate happiness is going to be more and more and more an issue. And I'm just so happy that Surya's presentation, because what she was talking about is one that exists here in Canada and in places around the world. And so it's important for us to have these conversations, and so that the inequities that we've created through education can be, we can address them. And the silencing of our languages has been the best true way of silencing the people and making the people feel that their knowledge systems, their wisdom is of no use to the greater world. And yet, more and more, we're going to depend on that knowledge for our sustainability. And so we need to learn from those languages. Thank you. All right, thank you, Lona. Tasri, you have any more questions for Lona or Dr. Surya? Just to find out, is there any way in the world that people specializes in minority languages? I mean, we know dominant language is French, Germany, Spanish. Is there where we are thinking of starting up minority languages? Well, these languages are dying anyway by the end of the century. If we don't preserve it, then I think we'll probably not be able to save it at all. We were at one time when I was working in Kedah, maybe Surya wants to know this, we worked with the Kinsiu people in Siong. And the first thing we do was to build a dictionary for them. Because the younger generations do not know how to speak the language of the olds. When I say, what is thank you in their language, they say, let me ask my grandmother. So we prepare them a dictionary, and I think that's maybe a way to go to preserve some of these languages. I really am very sympathetic on this, because no language, like you say, have got wisdom. The modern language has no wisdom. We want to find the wisdom now to survive moving forward. If you go to First Peoples Cultural Council and First Peoples Cultural Foundation here in British Columbia, you'll see a website where that supports all of the Indigenous languages in this province. And I've been part of that organization. And they began, and so
There are, for example, some languages here in BC that they said were extinct and there were no more speakers. But with the support, people are relearning those languages. And that organization, First Voices, if you go to firstvoices.com, that's the organization that uses digitization to support in the learning of Indigenous languages. And they're the ones who created, for example, the keyboards so people can write in their languages in the digital world. And so there are places that are working on this. And that's one good example. All right, thank you, Lorna. Probably Dr. Surya wants to add about languages as well. Maybe how the Termia language has been preserved, Dr. Surya. Thank you, Dr. Faiza. Yeah, I do agree that it's important for us to preserve the languages, the Indigenous languages, and as Tan Sri Zulkifli mentioned just now, that for the younger generations like myself as well, it happens it's common for us to have to go back to our older generations to ask for certain terms because we ourselves are not sure of the original terms anymore. So I think that is happening in the Termia culture as well, especially if you have been away from the communities, then that is a risk that you have to think of. And that's why the preservation work is really important for us. Thank you. Thank you, Dr. Surya. I will go back to Lorna. That's a question of, you have been doing quite a lot of work on the teacher education for the Indigenous, Lorna. And I think we have got to learn more from you about how do we actually go forward with the teacher education curriculum or teacher education program, especially for Indigenous people, so that all our teacher education programs in Malaysia can learn from you, Lorna. Thank you. Thank you. In 1972, my village took over its education. And one of the things, and I've heard this from other speakers, I think I heard it from Surya, that one of the things that our people said was that they wanted their children to learn their own history, their identity. They wanted their children to be able to speak our language. But they also said, we live in a very different world, and we need our children to be able to know that world and to function in that world. And we need our children, though, to be able to go back and forth, just as Surya was talking about. But to not feel like an outsider as you go from one world to another. And so I recently published an edited book called Knowing Home, Braiding Indigenous Knowledge and Science. And in that, and there are examples in that for being able to present those two spheres of knowledge. And it's important for our children, so often here in Canada, and I can hear that in what Surya was saying, that the Indigenous children, when they enter school, they've learned to leave their knowledge systems behind. What gives them strength when they enter a schoolroom, they're made to leave those outside. And so they come into this classroom already not strong because they have left their strength outside.
And so one of the things that teachers here have had to learn is to how do we invite that knowledge, those knowledge systems into the classroom. In the ways in which we've designed curriculum, the ways in which we've designed what children will know, what is of value. We have, the message is powerful that only the Western world's knowledge is of value. The ways in which we teach are based on that world. And so people have to learn that there are other ways of being, and it's okay. It's not to be feared. And that's, and the other thing is similar to what happened to the Orang Asli in Malaysia, happened to us. It was thought that we were going to be non-existent. And so there was no point in teaching society about us. And whenever they talked about us in past tense, as though we existed only prior to the coming of the colonialists. And that continues today. That continues today in our education system. It's a challenge. It's a challenge for K-12 education. It's a challenge at universities. Even though universities are supposed to be open systems, but the message is still there that Indigenous peoples are of less value. And so that's something that we have to change, and we need to change it at every level. We need to be able, when we carry out our research, oftentimes, most of the time, everywhere in the world, that research is based on the population that is in power. And so here it was, we had to create, for example, a master's degree in counseling that took for Indigenous communities, because the counseling programs that exist cannot and do not address the needs of Indigenous peoples in their communities. And so we need to be able to look at every subject, every discipline. At the moment, there is no place for Indigenous languages to be learned, to be studied in their unique ways at the university. And so we need to be able to look at the structures that have been created and to reshape and to reconstruct those to include Indigenous people. Thank you. Thank you, Lorna, for that information, and probably we can talk about this, about how Malaysia can learn. Teacher education program can learn from what you have done in Canada. And on that note, I would like to go back to Surya, Dr. Surya. Dr. Surya, just now you talk about how you have to, your parents have got to send you to other schools outside your community and for quality education. So we know that we are supposedly to have the same quality of education, and we are supposedly to encourage culturally responsive teaching in our classroom. And what happened? What happened there in the Orang Asli school, Dr. Surya?
Okay, thank you for the question. My experience, what I was sharing, that happened in the early 90s. So nowadays, in the present day, when I went to school to speak to the teachers, I must say that they have been positive changes in the way they approach the oral Asli children. So back those days, we wouldn't be able to have the same kind of education if we had gone to the SKOA, Sekolah Kebangsaan Orang Asli, or at that time it was managed by Jakwa, and then or JOA at that point. So, but nowadays, when I went for my research, I could see that there are teachers who try to incorporate the Orang Asli cultural elements in their lessons, in their classes, which are very, I must say that those are very encouraging. It's very, it's a good start. I can see that a lot of teachers, when we spoke to the teachers, they genuinely care about their Orang Asli children, but sometimes they are not sure of the right approach, and some may not even realize that they have this internalized bias that need to be examined and need to be deconstructed, and also they need to reconstruct certain views, because I think in Indigenous research and Indigenous scholarship, to reconstruct and deconstruct, that is very important for us, because a lot of the views that we have about Indigenous people or Orang Asli communities, they are misunderstandings of our lived experiences. So yeah, and I would say that it's already a good start for teachers to love their Orang Asli children, to want to help the Orang Asli children do better in school. I think one way to improve this further is to strengthen our teacher training by encouraging reflective practices for teachers or school leaders to examine their own beliefs, because I think we need to encourage more reflective practices. By having reflection, then we will know where we are, what we believe in, and what needs to be changed. Yeah, thank you. All right, thank you, Dr. Surya. Probably Kuliah of Education SAIUM can work closely with you, and we can learn from you, and we can work together in I would say revitalizing what we can do at the teacher education colleges, institutes. So inshallah, we will be in touch. But for now, we have learned so much from you, and we don't have much time. I would like to ask Lorna I'm going to loan this word from Dr. Aslan for your wisdom, word of wisdom from Lorna, and afterwards I will ask from Dr. Surya as well. So word of wisdom from Lorna before we leave today's webinar. Don't be afraid to learn, to reach out and to learn from the Orang Asli and from the other Indigenous peoples of your lands. And it takes partnership, it takes collaboration, it takes shared understanding, it takes patience, and being willing and able to learn together. And but it can be done when there's a will. And so you've taken the first step, by bringing people together. And I want to thank you for including me. I've learned, and all the best. Thank you, Lorna. But we have one question from the audience, from Dato' Hamidun. He asked, that spiritualism in Indigenous communities in the Americas has always been the mainstay of the community. Is it still so? I have read that the Sioux nations of USA are re-educating the new generation, the language and spiritual life. So your comment, Lorna, on this question. That's a huge topic, but what I'll say
is that for Indigenous people, we believe in interconnectedness and in holism, that we as humans, our spirit, our cognition, our heart, and our physical bodies. And I know that in today's world, we are not supposed to talk about spiritualism, but our spiritual world and life is a part of who we are. It cannot be separate, and that's a challenge that we have because of the denial of the modern Western world, to deny that sense of spirit in the world and in our relationships. And so it's always been a part of who we are. It cannot be removed. We cannot deny it, and we don't. Thank you so much, Lorna. And Dr. Surya, your last word of wisdom for us today to take away. Okay, I don't have much to add. Okay, I just want to end this with this line that I think it's time for us to get to know each other better and build better mutual trust so that we can appreciate each other better too. So I think it is much needed now. Thank you. Right, thank you so much, Dr. Surya. So I would like to summarize, or to just summarize some of the things that our speakers have mentioned about the 21st century competencies, about experiential learning from the land, Indigenous pedagogy, the languages of voices of the land, and more to it, and cognition, and also about teacher education programs and how it can be revitalized. I remember when we wanted to have this webinar, I was thinking about, the word, was it implementation or is it development, something like that? And I discussed with Tan Sri, and Tan Sri says, oh no, we're not talking about transformation. Yeah, the word is transformation. Why do we need to transform? And that's why we come up with the word invigorating, which is more suitable. And on that note, I would like to thank again all the 4 speakers that have been with us. First of all, Dr. Lorna Williams, and then Emeritus Professor Dr. Hood Saleh, Prof. Charles Hopkins, and Dr. Surya. Thank you so much from the very deep of our hearts. Thank you so much. Inshallah, if we have the platform, other platforms, we would like to get you again on board. So with that, I thank you, everyone. Thank you, Tan Sri, as well for your questions. And before we leave, before I give back to the MC, can we take okay, so photo, don't go anywhere, people. We are going to take group photo in a bit. So I'm going to give it back to Dr. Hazika. Dr. Hazika, over to you, please. Oh, ya Rabbi. Subhanallah ni. Masih. Right, Alhamdulillah, thank you so much. Thank you to all panelists and Dr. Faiza for moderating the session. What a fruitful session, Alhamdulillah. All right, as mentioned, we are going to take picture. So can I request everyone to unhide your video for a virtual photo shoot? So please turn on your camera for a while. Actually, it's a form of attendance checking. Yes, a good one. All right.
1, 2, smile. One more time. All right, wait 1 second. Okay. All right. Okay. All right. 1, 2, smile. All right. Okay. Thank you so much. That's a success. All right. So we are now going to have our lunch break. So we will be back at 2:30 p.m. Malaysian time, about 1.5 hours from now. But thank you so much. See you in a bit, everyone. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And I would like to contextualize this meeting today is what we call celebrating SAIUM 2020. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Let me reassure you, as far as I am concerned, the situation in the university is well under control. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIUM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIIUM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Sementara itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIUM mencatat sejarah sebagai institusi pengajian tinggi pertama di negara ini tersenarai sebagai finalis untuk 2 penganugerahan lestari antarabangsa. 2 anugerah itu adalah anugerah Green Gown antarabangsa dalam kategori institusi lestari terbaik dunia dan anugerah memanfaatkan masyarakat menerusi program Light.
stereotyped image of Islam and Muslims in the world. Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi universiti untuk membuat satu perubahan atas kepakaran yang telah diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dalam hal ini. Kit yang kami hasilkan atau kit kami ialah kit pantas atau kita panggil rapid test kit menggunakan teknologi iaitu nanoteknologi. Thank you once again, and I look forward to working with you closely for the year 21, 22 and beyond, and I hope we can come together in a more cohesive way after this when we start looking at the roadmap 2021 to 2022 and also taking other initiatives like the Sejahtera Academic Framework and other things that will come by as we move forward in trying to understand what the future will be like. In the last 2 years, we have been trying to manage to change an university into a university that is truly international and sustainable. In this way, we are able to move as much as possible nature of education for the future by changing not only the structure of the university but also the knowledge base as far as the university is concerned. In other words, IIUM is moving into a whole institutional transformation, taking with it the national education philosophy, sustainable development goals, United Nations 4 pillars of learning, and other very important foundation as far as the university is concerned. Among the things we do to transform IIUM as a sustainability institution was to rename some of the offices and centers to suit their functions to promote sustainability agendas such as responsible research, student development, community engagement, and knowledge for change.
We also introduced holacratic leadership and management, where everyone in the campus is empowered and entrusted to carry out their sustainability initiatives. Within a year, the impact of 29 flagship projects created could clearly be seen in 5 areas. First, the breaking down of academic administrative silos in a transformational way. 2, the building of voluntary teams and teamwork across the academic structure based on shared aspirations. 3, allowing for greater creativity and social innovation in translating SDGs into local context. 4, enhancing community engagement in co-problem solving based on SDG. And lastly, capturing data and information to be transformed into knowledge and wisdom. The formal classroom education is now linked to our co-curricular activities, which give more meanings to our community engagement projects through learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to become. I hope you have been able to see the gist of transformation that we are trying to do for the last 24 months, using the whole institutional transformation and also carving a new idea of what a human university is all about as a kind of novelty for the future.
are a place of accomplishments. From humble beginnings, we have broken barriers and records. From the rawness of basic knowledge, we have instilled values. Values that inculcate the blossoming of minds and the bestowing of virtue. Our accomplishments have touched the lives of so many. For indeed, our infusing of virtue with knowledge has been the key to our success. Why are we always striving? Why do we keep pushing the boundaries? Why do we constantly try to bring out the best in each of us? Because here, no matter where you're from, you are accorded the same right to succeed. We want them to build a better future, where good is not just created, but sustained. We stand for excellence in our students, shaping their values and developing the world. We strive for inspiration in our graduates, inspiring their dreams into reality. We want to go beyond the imaginable and bring out virtue beyond any barriers. To improve the quality of life everywhere, physically and spiritually. SAIUM provides the best conducive learning environment for all students, offering a wide variety of amenities in the pursuit of knowledge. Opening avenues to reach the furthest realms of enlightenment. The International Islamic University of Malaysia. The garden of knowledge and virtue. Together we make the world a better place. Forever expand the culture of Iqra. IUM is to realize the meaning of mercy to all the world, for all mankind. And I would like to contextualize this meeting today is what we call celebrating IIUM 2020.
Pada hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Let me reassure you, as far as IIUM concerned, the situation in the university is well under control. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIIM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Sementara itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIM mencatat sejarah sebagai institusi pengajian tinggi pertama di negara ini tersenarai sebagai finalis untuk 2 penganugerahan lestari antarabangsa. 2 anugerah itu adalah anugerah Green Gown antarabangsa dalam kategori institusi lestari terbaik dunia dan anugerah memanfaatkan masyarakat menerusi program Light. Change the stereotype image of Islam and Muslims in the world. Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi universiti untuk membuat satu perubahan atas kepakaran yang telah diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dalam hal ini.
kit yang kami hasilkan atau kit kami ialah kit pantas atau kita panggil rapid test kit menggunakan teknologi iaitu nanoteknologi. Thank you once again, and I look forward to working with you closely for the year 21, 22 and beyond, and I hope we can come together in a more cohesive way after this when we start looking at the roadmap 2021 to 2022 and also taking other initiatives like the Sejahtera Academic Framework and other things that will come by as we move forward in trying to understand what the future will be like. In the last 2 years, we have been trying to manage to change an university into a university that is truly international and sustainable. In this way, we are able to move as much as possible nature of education for the future by changing not only the structure of the university but also the knowledge base as far as the university is concerned. In other words, IIUM is moving into a whole institutional transformation, taking with it the national education philosophy, sustainable development goals, United Nations 4 pillars of learning, and other very important foundation as far as the university is concerned. Among the things we do to transform IIUM as a sustainability institution was to rename some of the offices and centers to suit their functions to promote sustainability agendas such as responsible research, student development, community engagement, and knowledge for change. We also introduced holacratic leadership and management, where everyone in the campus is empowered and entrusted to carry out their sustainability initiatives. Within a year, the impact of 29 flagship projects created could clearly be seen in 5 areas. First, the breaking down of academic administrative silos in a transformational way. 2, the building of voluntary teams and teamwork across the academic structure based on shared aspirations. 3, allowing for greater creativity and social innovation in translating SDGs into local context. 4, enhancing community engagement in co-problem solving based on SDG. And lastly, capturing data and information to be transformed into knowledge and wisdom. The formal classroom education is now linked to our co-curricular activities, which give more meanings to our community engagement projects. Through learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to become. I hope you have been able to see the gist of transformation that we are trying to do for the last 24 months using the whole institutional transformation and also carving a new idea of what a human university is all about as a kind of novelty for the future.
And I would like to contextualize this meeting today is what we call celebrating IIUM 2020. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Let me reassure you, as far as I am concerned, the situation in the university is well under control. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIIM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Sementara itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIM mencatat sejarah sebagai institusi pengajian tinggi pertama di negara ini tersenarai sebagai finalis untuk dua penganugerahan lestari antarabangsa. Dua anugerah itu adalah anugerah Green Gown antarabangsa dalam kategori institusi lestari terbaik dunia dan anugerah memanfaatkan masyarakat menerusi program Light. Change the stereotype image of Islam and Muslims in the world. Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi universiti untuk membuat satu perubahan atas kepakaran yang telah diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dalam hal ini.
kit yang kami hasilkan atau kit kami ialah kit pantas atau kita panggil rapid test kit menggunakan teknologi iaitu nanoteknologi. Thank you once again, and I look forward to working with you closely for the year 21, 22 and beyond, and I hope we can come together in a more cohesive way after this when we start looking at the roadmap 2021 to 2022 and also taking other initiatives like the Sejahtera Academic Framework and other things that will come by as we move forward in trying to understand what the future will be like. In the last 2 years, we have been trying to manage to change an university into a university that is truly international and sustainable. In this way, we are able to move as much as possible nature of education for the future by changing not only the structure of the university but also the knowledge base as far as the university is concerned. In other words, IIUM is moving into a whole institutional transformation, taking with it the national education philosophy, sustainable development goals, United Nations 4 pillars of learning, and other very important foundation as far as the university is concerned. Among the things we do to transform IIUM as a sustainability institution was to rename some of the offices and centers to suit their functions to promote sustainability agenda such as responsible research, student development, community engagement, and knowledge for change. We also introduced holacratic leadership and management, where everyone in the campus is empowered and entrusted to carry out their sustainability initiatives. Within a year, the impact of 29 flagship projects created could clearly be seen in 5 areas. First, the breaking down of academic administrative silos in a transformational way. 2, the building of voluntary teams and teamwork across the academic structure based on shared aspirations. 3, allowing for greater creativity and social innovation in translating SDGs into local context. 4, enhancing community engagement in co-problem solving based on SDG. And lastly, capturing data and information to be transformed into knowledge and wisdom. The formal classroom education is now linked to our co-curricular activities, which give more meanings to our community engagement projects. Through learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to become. I hope you have been able to see the G's of transformation that we are trying to do for the last 24 months using the whole institutional transformation and also carving a new idea of what a human university is all about as a kind of novelty for the future.
are a place of accomplishments. Let's really recognize Islam in finance. From humble beginnings, we have broken barriers in records. From the rawness of basic knowledge, we have instilled values. Values that inculcate the blossoming of minds and the bestowing of virtue. Our accomplishments have touched the lives of so many. For indeed, our infusing of virtue with knowledge has been the key to our success. Why are we always striving? Why do we keep pushing the boundaries? Why do we constantly try to bring out the best in each of us? Because here, no matter where you're from, you are accorded the same right to succeed. We want them to build a better future, where good is not just created, but sustained. We stand for excellence in our students, shaping their values and developing the world. We strive for inspiration in our graduates, inspiring their dreams into reality. We want to go beyond the imaginable and bring out virtue beyond any barriers. To improve the quality of life everywhere, physically and spiritually. SAIUM provides the best conducive learning environment for all students, offering a wide variety of amenities in the pursuit of knowledge. Opening avenues to reach the furthest realms of enlightenment. The International Islamic University of Malaysia. The garden of knowledge and virtue. We make the world a better place forever. Expand the culture of Iqra. IUM is to realize the meaning of mercy to all the world for mankind. And I would like to contextualize this meeting today is what we call celebrating IIUM 2020.
hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Let me reassure you, as far as I am concerned, the situation in the university is well under control. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIAM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Sementara itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM mencatat sejarah sebagai institusi pengajian tinggi pertama di negara ini tersenarai sebagai finalis untuk 2 penganugerahan lestari antarabangsa. 2 anugerah itu adalah anugerah Green Gown antarabangsa dalam kategori institusi lestari terbaik dunia dan anugerah memanfaatkan masyarakat menerusi program Light. Change the stereotype image of Islam and Muslims in the world. Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi universiti untuk membuat satu perubahan atas kepakaran yang telah diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dalam hal ini.
kit yang kami hasilkan atau kit kami ialah kit pantas atau kita panggil rapid test kit menggunakan teknologi iaitu nanoteknologi. Thank you once again, and I look forward to working with you closely for the year 21, 22 and beyond, and I hope we can come together in a more cohesive way after this when we start looking at the roadmap 2021 to 2022 and also taking other initiatives like the Sejahtera Academic Framework and other things that will come by as we move forward in trying to understand what the future will be like. In the last 2 years, we have been trying to manage to change an university into a university that is truly international and sustainable. In this way, we are able to move as much as possible nature of education for the future by changing not only the structure of the university but also the knowledge base as far as the university is concerned. In other words, IIUM is moving into a whole institutional transformation, taking with it the national education philosophy, sustainable development goals, United Nations 4 pillars of learning, and other very important foundation as far as the university is concerned. Among the things we do to transform IIUM as a sustainability institution was to rename some of the offices and centers to suit their functions to promote sustainability agenda such as responsible research, student development, community engagement, and knowledge for change. We also introduced holacratic leadership and management, where everyone in the campus is empowered and entrusted to carry out their sustainability initiatives. Within a year, the impact of 29 flagship projects created could clearly be seen in 5 areas. First, the breaking down of academic administrative silos in a transformational way. 2, the building of voluntary teams and teamwork across the academic structure based on shared aspirations. 3, allowing for greater creativity and social innovation in translating SDGs into local context. 4, enhancing community engagement in co-problem solving based on SDG. And lastly, capturing data and information to be transformed into knowledge and wisdom. The formal classroom education is now linked to our co-curricular activities, which give more meanings to our community engagement projects. Through learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to become. I hope you have been able to see the gist of transformation that we are trying to do for the last 24 months using the whole institutional transformation and also carving a new idea of what a human university is all about as a kind of novelty for the future.
And I would like to contextualize this meeting today is what we call celebrating IIUM 2020. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Let me reassure you, as far as I am concerned, the situation in the university is well under control. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIUM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIIUM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Sementara itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIUM mencatat sejarah sebagai institusi pengajian tinggi pertama di negara ini tersenarai sebagai finalis untuk dua penganugerahan lestari antarabangsa. Dua anugerah itu adalah anugerah Green Gown antarabangsa dalam kategori institusi lestari terbaik dunia dan anugerah memanfaatkan masyarakat menerusi program Light. Change the stereotype image of Islam and Muslims in the world. Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi universiti untuk membuat satu perubahan atas kepakaran yang telah diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dalam hal ini.
kit yang kami hasilkan atau kit kami ialah kit pantas atau kita panggil rapid test kit menggunakan teknologi iaitu nanoteknologi. Thank you once again, and I look forward to working with you closely for the year 21, 22 and beyond, and I hope we can come together in a more cohesive way after this when we start looking at the roadmap 2021 to 2022 and also taking other initiatives like the Sejahtera Academic Framework and other things that will come by as we move forward in trying to understand what the future will be like. In the last 2 years, we have been trying to manage to change an university into a university that is truly international and sustainable. In this way, we are able to move as much as possible nature of education for the future by changing not only the structure of the university but also the knowledge base as far as the university is concerned. In other words, IIUM is moving into a whole institutional transformation, taking with it the national education philosophy, sustainable development goals, United Nations 4 pillars of learning, and other very important foundation as far as the university is concerned. Among the things we do to transform IUM as a sustainability institution was to rename some of the offices and centers to suit their functions to promote sustainability agenda such as responsible research, student development, community engagement, and knowledge for change. We also introduced holacratic leadership and management, where everyone in the campus is empowered and entrusted to carry out their sustainability initiatives. Within a year, the impact of 29 flagship projects created could clearly be seen in 5 areas. First, the breaking down of academic administrative silos in a transformational way. 2, the building of voluntary teams and teamwork across the academic structure based on shared aspirations. 3, allowing for greater creativity and social innovation in translating SDGs into local context. 4, enhancing community engagement in co-problem solving based on SDG. And lastly, capturing data and information to be transformed into knowledge and wisdom. The formal classroom education is now linked to our co-curricular activities, which give more meanings to our community engagement projects. Through learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to become. I hope you have been able to see the gist of transformation that we are trying to do for the last 24 months using the whole institutional transformation and also carving a new idea of what a human university is all about as a kind of novelty for the future.
We are a place of accomplishment. From humble beginnings, we have broken barriers and records. From the rawness of basic knowledge, we have instilled values. Values that inculcate the blossoming of minds and the bestowing of virtue. Our accomplishments have touched the lives of so many. For indeed, our infusing of virtue with knowledge has been the key to our success. Why are we always striving? Why do we keep pushing the boundaries? Why do we constantly try to bring out the best in each of us? Because here, no matter where you're from, you are accorded the same right to succeed. We want them to build a better future, where good is not just created, but sustained. We stand for excellence in our students, shaping their values and developing the world. We strive for inspiration in our graduates, inspiring their dreams into reality. We want to go beyond the imaginable and bring out virtue beyond any barriers. To improve the quality of life everywhere, physically and spiritually. SAIUM provides the best conducive learning environment for all students, offering a wide variety of amenities in the pursuit of knowledge. Opening avenues to reach the furthest realms of enlightenment. The International Islamic University of Malaysia. The garden of knowledge and virtue. Together we may
And I would like to contextualize this meeting today is what we call celebrating IIUM 2020. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Let me reassure you, as far as I am concerned, the situation in the university is well under control. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIUM menghasilkan prototipe robot yang boleh membantu doktor berdepan dengan pesakit dengan membuat saringan dari jarak jauh. Robot yang diberi nama Medibot dibangunkan pakar robotik kuliah kejuruteraan dan kuliah teknologi maklumat komunikasi. Dilengkapi alat kawalan jauh bervisual, doktor berinteraksi dengan pesakit tanpa perlu bersemuka. Pasukan khas ini terdiri daripada pencarah, pentadbir dan pelajar yang tinggal dan menginap di kampus Gombak. PPE yang dihasilkan akan dihantar ke Pusat Perubatan UIIUM di Kuantan Pahang dan lain-lain hospital yang akan dikenalpasti oleh Malaysian Relief Agency MRA. Sementara itu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIIUM mencatat sejarah sebagai institusi pengajian tinggi pertama di negara ini tersenarai sebagai finalis untuk 2 penganugerahan lestari antarabangsa. 2 anugerah itu adalah anugerah Green Gown antarabangsa dalam kategori institusi lestari terbaik dunia dan anugerah memanfaatkan masyarakat menerusi program Light. Change the stereotype image of Islam and Muslims in the world. Anugerah ini merupakan pengiktirafan bagi universiti untuk membuat satu perubahan atas kepakaran yang telah diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu dalam hal ini.
kit yang kami hasilkan atau kit kami ialah iaitu kit pantas atau kita panggil rapid test kit menggunakan teknologi iaitu nanoteknologi. Thank you once again, and I look forward to working with you closely for the year 21, 22 and beyond, and I hope we can come together in a more cohesive way after this when we start looking at the roadmap 2021 to 2022 and also taking other initiatives like the Sejahtera Academic Framework and other things that will come by as we move forward in trying to understand what the future will be like. In the last 2 years, we have been trying to manage to change the university into a university that is truly international and sustainable. In this way, we are able to move as much as possible nature of education for the future by changing not only the structure of the university but also the knowledge base as far as the university is concerned. In other words, IIUM is moving into a whole institutional transformation, taking with it the national education philosophy, sustainable development goals, United Nations 4 pillars of learning, and other very important foundation as far as the university is concerned. Among the things we do to transform IIUM as a sustainability institution was to rename some of the offices and centers to suit their functions to promote sustainability agenda such as responsible research, student development, community engagement, and knowledge for change. We also introduced holacratic leadership and management, where everyone in the campus is empowered and entrusted to carry out their sustainability initiatives. Within a year, the impact of 29 flagship projects created could clearly be seen in 5 areas. First, the breaking down of academic administrative silos in a transformational way. 2, the building of voluntary teams and teamwork across the academic structure based on shared aspirations. 3, allowing for greater creativity and social innovation in translating SDGs into local context. 4, enhancing community engagement in co-problem solving based on SDG. And lastly, capturing data and information to be transformed into knowledge and wisdom. The formal classroom education is now linked to our co-curricular activities, which give more meanings to our community engagement projects. Through learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, and learning to become. I hope you have been able to see the gist of transformation that we are trying to do for the last 24 months using the whole institutional transformation and also carving a new idea of what a human university is all about as a kind of novelty for the future.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar aku suara? Testing. Okey, clear. Clear ya? Alhamdulillah. Tempat makan ke? Mana tempat lah. Tak apa, lepas ni makan besar. Salam. Okay. Alright, alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, marhaban bikum. No, I found a word tadi. Selamat yayeh. Selamat yayeh. Selamat yayeh. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kalau selamat tengah hari apa, Doktor? Kami belajar lagi. Kami belajar. Selamat pagi je, tengah hari habis. Kelas tak dia dah. Oh, kat YouTube lah masih. Sempat lagi kita ingat. Time ni kita dah live kat YouTube ke, Ash? Dah ada live apa? Oh, okay. Tapi dia pause dia sekejap recording. So dia tunggu Dr. On dia.
Dr. Faizal, dah mula ke? Belum kan? Terserah kepada ni. Belum kan? Saya nak cuba share screen, takut saya tak boleh nanti. Kejap. Buka. Belum lagi Encik Hisham ke tu? Ya. Belum Boleh lagi. saya share screen tak? Saya takut nanti tak dapat. Test dulu boleh. Tapi nanti kena tutup sekejap ya. Okey. Syam, Saya share sekejap ya. Syam, tadi pengarah tanya URL untuk beliau petang ni ada tak? Saya tak pasti. Dia register. Dalam tu sekejap. Saya share sekejap. Kata saya sini. Boleh nampak Okay, nice. We can see clearly, Encik Syam. Okay. So stop lah. Macam mana stop? Stop pun tak boleh. Apa sharing? Kita tak familiar dengan Zoom ni. Tak familiar. Kami ni ni. Ini saya tadi, pun buat macam bata-bata ni. Dr. Ikah, yang pengarah tu ada link tak? Dia tak ada bagi email, jadi kita tak register dia lagi, Dr. Amin. Perhaps boleh guna one of the registered email, sama ada Dr. Amin ke, Dr. Encik Hisham ke, Dr. Faizal ke. Dia berada di luar kawasan. Allah. Dia berada di Raja Melawar asalnya, sebab dia ada program. Macam mana tadi pengarah dia tanya, macam mana cara ni kita nak selesaikan? Bagi je link kita tu. Link saya ke, link Cik Syam ke, link yang Dr. Amin ke, tak ada masalah. Okey, beres. So dia klik saja link tu, dia boleh masuk. Beres. Okey, teruskan. Background saya ni keluar terbalik ke okey ke? Syam? Okey, Dr. Faizal. Cantik. Dr. Faizal ke mana tu? Ke sana sikit nak bagi nampak tulisan tu. Bagi link tu kat director dia orang. Dr. Faizal, saya ada bagi link dekat chat box. Boleh tak bagi link tu dekat pengarah, so pengarah boleh klik the link and insyaAllah join kita? Register. Register nanti dia dapat email. Okay. So kalau kata sekretariat, kalau dah tekan and then register, nanti insyaAllah dapat link yang sebenar ke jalan yang lurus. Wah, tiba. About 1 minute Okay. YB Mazlan. No, YH Mazlan. YB Isa. YH Mazlan tak masuk lagi? Yang hormat Datuk Haji Mazlan. Yang hormat Datuk Mazlan. Datuk Haji Mazlan. Sekejap. Saya agak macam mana pada Datuk Amin sekejap. Boleh. Dr. Azika boleh tolong hantar link ke WhatsApp saya tak? Boleh saya forward terus pada pengarah? Okey. Orang asal tu pun dekat Azika. Sekejap Dr. Faizal. Okay, terima kasih Dr. Azika. Right.
Dah send ya Dr. Faizal? Okey, terima kasih. Dah terima dah. Ada dapat Dr. YB Mazlan? Ash, is he in the Zoom? Tengah kita tengah call. Okay, kita tengah Yang call. Ahmad Datuk Mazlan sekejap. Alright. So let's wait for him dulu lah, baru kita start. Tak boleh masuk dalam ni. Aku tengah ni, dia punya apa, dia ada problem dengan sound pula. Oh, ada problem dengan sound tu ah. Aku dah buka ni, tapi dia ada problem dengan sound dan masuk tadi. Dah masuk dia. Okey, tak apa. Nanti kan ni tak apa. Nanti Datuk Datuk masuk balik lah. Okey, tu okey. Assalamualaikum. Salam. Can we start, Dr. Faizal? Boleh, tak ada masalah saya. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. To our dear participants, thank you for being patient with us. We request all of you in Zoom to please keep your microphone on mute. The program will begin in a short while. And for IIUM community, to confirm your attendance, kindly click the attendance link posted in the chat box. Ada Ash? Datuk Isa ada? Saya rasa dah ada dah. Alright, okay. Okay. Datuk Mazlan ada tak? Ke kita mula dulu? Alright. Kita mula insyaAllah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome back to our virtual international webinar entitled Sejahtera Academic Framework, SAF Going Global, International Webinar on Indigenous Peoples. Thank you for staying with us. So far in the morning session, we have talked about the culture and well-being of the Indigenous peoples locally and internationally. So now let us move on to our final discourse on pendidikan masyarakat orang asli, discussing about the education of Indigenous people or orang asli or orang asal, especially in Malaysian setting. For this session, we will have Yang Hormat Datuk Haji Mazlan Muhammad, mantan pengarah bahagian sekolah harian, yang berbahagia Datuk Haji Isa bin Abu Hamid, Senator Dewan Negara Hal Ehwal Orang Asli, dan Encik Nur Hisham bin Kamil, Timbalan Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan. This session will be moderated by Dr. Muhammad Faizal Hassan,
Ketua Unit Aplikasi Ilmu, Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan, and the session will be conducted in Malay or in Bahasa Malaysia. Without further ado, I now pass the online platform to the moderator for this session, Dr. Faizal. Over to you, Doctor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Dr. Hazikah yang saya hormati dan muliakan para finalis kita, Yang Hormat Datuk Mazlan bin Muhammad, Datuk YB, Datuk Haji Isa bin Abdul Hamid, Encik Nur Hishamuddin bin Kamil, khususnya Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, ahli-ahli akademik, para pendidik, pemimpin-pemimpin masyarakat, termasuk batin-batin, para pelajar, terusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah dipanjatkan kesyukuran atas nikmat yang diberikan. Nikmat persaudaraan sesama kita. Walaupun hanya di alam maya sahaja kita bersua, tetapi dan kita mampu melalui webinar inilah antara usaha untuk kita mengikatkan tali silaturahim antara kita, insya-Allah. Selamat datang ke program International Webinar on Indigenous Peoples 2021, Sejahtera Academic Framework SAF Going Global. Alhamdulillah, di dalam webinar kita pada kali ini, kita telah berjaya membentuk satu kerjasama strategik antara Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan PKPPK di bawah naungan Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM. Umumnya, khususnya IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lumpur Pahang, yang mana bertujuan menjadikan ia satu madah ataupun orang kata platform perkongsian pintar antara UIAM, PKPPK bersama komuniti-komuniti pendidikan dan bukan pendidik berkaitan dengan masyarakat orang asli, terutama dalam aspek pendidikan anak-anak mereka ini. Hadirin hadirat yang saya muliakan, dalam Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak-hak orang asli yang telah disahkan oleh Majlis Umum Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang telah berlangsung di New York 13 September 2007, yang mana deklarasi ini telah menggariskan hak-hak individu dan kolektif orang asli ini dan juga hak mereka terhadap budaya, identiti, bahasa, pekerjaan, kesihatan dan aspek yang kita akan kupas pada petang ini, iaitu pendidikan dan juga isu-isu yang lain. Deklarasi ini juga menekankan hak-hak mereka untuk kita memelihara dan memperkuatkan institusi, budaya dan tradisi serta hak mereka terhadap pembangunan. Jadi, bagi mengupas dan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai hak-hak masyarakat orang asli ini yang perlu kita tunai dan menjadi kewajipan kita, masyarakat umum ini, Majlis telah menjemput 3 orang panel yang saya kira panel yang bertepatan dan yang berkaliber dalam pada webinar kali ini, yang mana kita akan memberi fokus kepada aspek pendidikan masyarakat orang asli. Untuk itu, izinkan saya terlebih dahulu memulakan webinar kita pada kali ini untuk memperkenalkan satu persatu finalis kita pada petang ini. Ahli panel pertama kita yang tidak asing lagi dalam dunia pribumi ini dan juga tidak asing dalam komuniti IPG, iaitu Yang Hormat Datuk Haji Mazlan bin Muhammad. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, Datuk. Alhamdulillah. Lama tak bersua dengan Datuk. Yang Hormat Datuk Haji Mazlan bin Muhammad
seorang insan yang begitu sinonim dalam pembangunan pendidikan orang asli di Malaysia. Yang Hormat Datuk adalah anak kelahiran Raub, orang Pahang, orang Jati Pahang, dan mendapat pendidikan menengah di Sekolah Alam Shah, Kuala Lumpur. Setelah itu memperolehi ijazah pendidikan di UiTM pada tahun 1979. Beliau meneruskan lagi pengajian Yang Hormat Datuk ke peringkat sarjana di USM dan telah berjaya mendapat sigulung sarjana pada tahun 2008. Laluan kerjaya Yang Hormat Datuk sebagai guru, bermula sebagai guru di Sekolah Menengah Dong, kampung halaman beliau di Raub, dan sebelum beliau dilantik sebagai penolong kanan di SMK Taman Ihsan Kepong. Beliau meneruskan perkhidmatan beliau sebagai pensyarah di IPG Kampus Ilmu Khas di Kuala Lumpur. Pelantikan Yang Hormat Datuk sebagai penolong pengarah unit latihan dalam perkhidmatan di BPG merupakan titik permulaan lonjakan Yang Hormat Datuk dalam kepimpinan, aspek kepimpinan Yang Hormat Datuk di alam pendidikan ini. Beliau pernah menjawat jawatan timbalan pengarah IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Setelah itu, beliau berpindah ke IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan sebagai pengarah. Dan ketika beliau menjadi pengarah inilah lahirnya PKPPK, jasa yang sangat besar bagi kami buat Datuk di sini. Dan juga beliau juga telah dilantik sebagai setelah itu, tak sampai 2 tahun saya kira, beliau telah dipinang oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pahang selaku pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Setelah itu perjalanan beliau diteruskan dengan menerajui bahagian pengurusan sekolah harian sebagai pengarah dan kekal memegang jawatan berkenaan sehingga tamat perkhidmatan beliau sebagai kaki tangan awam. Bercerita tentang sumbangan Yang Hormat Datuk tidak boleh dinafikan. Sangat banyak bidang dalam pendidikan ini yang terlalu banyak yang telah disumbangkan oleh Yang Hormat Datuk. Kecemerlangan Datuk ni menjadi pemangkin kepada pelantikan beliau sebagai ahli panel pentafsir khusus pengupayaan guru cemerlang dan pesara cemerlang grade khas C dalam bidang pendidikan orang asli. Yang Hormat Datuk merupakan fellow utama PKPPK serta sebagai pelapor kepada program penubuhan sekolah K9 Kementerian Pendidikan Malaysia. Jiwa dan naluri Yang Hormat Datuk ini kepada pembangunan pendidikan orang asli diteruskan lagi walaupun telah bergelar YB yang bersara dalam perkhidmatan awam. Beliau melibatkan diri dalam banyak badan NGO yang saya rasa tak perlu saya nyatakan satu persatu, tetapi yang paling jelas, yang paling besar, Yang Hormat Datuk telah dilantik sebagai CEO Yayasan Sarana Pendidikan Malaysia yang banyak membantu masyarakat orang asli di luar sana dari aspek pendidikan terintang yang mana telah bekerjasama dengan Yayasan MK. Tahniah Yang Hormat Datuk. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang kedua yang tidak asing juga. Ini juga kali kedua saya menjadi moderate kepada Yang Berhormat Datuk Haji Isa bin Hamid. Insan yang diberikan. Apa khabar Datuk? Baik, terima kasih atas jemputan ini. Alhamdulillah. Insan diberi nama Haji Isa bin Hamid, anak kelahiran Kampung Benus, Pontian, Johor. Merupakan salah seorang masyarakat orang asli dari suku kaum Kuala yang sangat berjaya dan saya kira di antara orang yang paling berjaya dalam kalangan masyarakat orang asli. Buktinya berdasarkan pencapaian Yang Hormat Datuk Yang Berhormat Datuk dalam pencapaian akademik, dalam diploma, dalam ijazah yang terus dalam peringkat sarjana muda seni lukis dan seni reka, dan saya kira bidang yang sama dengan Yang Hormat Datuk, bidang seni ini. Yang Berhormat Datuk merupakan kerjaya beliau sebagai memulakan kerjaya Yang Berhormat Datuk sebagai guru di Sekolah Menengah Bandar Tenggara Kulai Johor dan telah berpindah ke SMK Benut Pontian Johor dan sebelum itu telah memegang jawatan sebagai penolong pengarah kajian kemasyarakatan sektor akademik JPNT. Setelah itu Datuk telah dipindahkan ke Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang sebagai pengarah.
Semenjak itu, sumbangan beliau tidak putus-putus dan sering ditagih oleh pelbagai agensi kerajaan swasta maupun NGO. Antaranya telah menjadi yang dipetua jabatan kuasa Badan Kebajikan Orang Asli Islam Malaysia, BAKUIS, ahli lembaga pengarah Pembandaran Kemajuan Kraf Tangan Malaysia, pengurusi jawatan kuasa mesyuarat kraf tangan orang asli Perbanan Kemajuan Kraf Tangan Negeri Pahang, ahli pakar jawatan kuasa pengajian program masters pembangunan komuniti secara kerja khusus, pengurusi konsortium Koperasi Orang Asli Malaysia Berhad, panel Majlis Tindakan Pendidikan Orang Asli Kebangsaan, dan telah menjadi Pesuruhjaya Kehormat Angkatan Rela Rakyat Rela. Pesuruhjaya juga menjadi Pesuruhjaya Kehormat Angkatan Pertahanan Awan APAM. Atas sumbangan bakti yang tidak ternilai itu, tak terhitung oleh semua, maka beliau telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan. Di antaranya pada 2012 Yang Berhormat Datuk telah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah peringkat daerah Pontian bagi kategori orang asli. Manakala pada tahun 2013 seterusnya telah menerima anugerah khas Rektor UiTM Jengka. Seterusnya telah menjadi anugerah Pesuruhjaya Kehormat Rela Malaysia. Juga telah dianugerahkan Pakar Orang Asli 2017 dan seterusnya telah mendapat pengiktirafan dari Sultan Pahang dengan darjah Indra Mahkota Pahang pada 2017 dengan membawa gelaran Datuk. Dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat orang asli di Malaysia, sesungguhnya sudah tiada individu lain yang selayaknya yang dipilih melainkan Yang Berhormat Datuk. Justru itu sekalung syabas dan tahniah buat Datuk yang akan menjadi mungkin idola, menjadi contoh pada masyarakat orang asli di luar sana. Seterusnya kita beralih kepada ahli panel yang ketiga, sahabat saya, Encik Nur Hishamuddin bin Kamil, yang lebih manja di kalangan kami digelar sebagai Sir Syam. Okay. Seorang anak jati kelahiran Kuala Pilah, Nogori 9, mendapat pendidikan rendah dan menengah di Kuala Pilah sebelum menyambung pengajian beliau di Universiti Utara Malaysia, UUM, Sintok Kedah, dan mendapat bidang pengkhususan beliau adalah TESOL dari Maktab Perguruan Ilmu Khas Kuala Lumpur, dan telah dipilih di antara kalangan pelajar-pelajarnya ke United Kingdom menyambung pengajian di University College of St. Mark's and St. John's. Seterusnya memulakan kerjaya perguruan beliau di Sekolah Menengah Agama Kuala Abang, Dungun, Terengganu, dan seterusnya ke SMK Bukit Payung, Besut. Seterusnya beliau telah ditawarkan sebagai pensyarah bahasa Inggeris di Institut Pendidikan Sultan Mizan, Besut. Setelah 7 tahun berbakti di bumi Besut, beliau telah dipindahkan dan sememangnya IPG Kampus Tengku Ampuan Habzan pada ketika itu sangat bertuah telah menerima beliau menjadi salah seorang warga kami di Habzan. Sebelum mendaftar di IPG Kampus Tengku Ampuan Habzan 2009, beliau telah mencuburi banyak usaha pembangunan orang asli dengan menganggotai beberapa jawatan kuasa yang terlibat dengan orang asli. Walaupun dengan kesibutan beliau yang menjawab pelbagai jawatan yang besar di IPG Kampus Tengku Ampuan Habzan, tetapi kerana minat beliau dalam pembangunan pendidikan orang asli ini mengatasi segala-galanya. Tambahan pula dengan pengiktirafan dan pelantikan beliau sebagai jurulatih utama kebangsaan Master Trainer Program Professional Learning Community PLC oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada tahun 2019. Dengan ilmu yang ada dalam PLC itu, alhamdulillah beliau telah membawa ilmu itu bersama diserap masuk dalam sistem pendidikan orang asli ini. Kesungguhan dan keterlibatan Syam ini dalam pembangunan pendidikan orang asli terus menyerlah
dengan pelantikan beliau sebagai timbalan Ketua Pusat PK-PPK di IPG Campus Tengku Ampan Abzan, dan dengan itu bermulalah terus penyumbangan beliau, bakti beliau dalam bidang PDPC kepada guru-guru pelatih dan motivasi kepada murid-murid orang asli, sokongan keguruan kepada guru-guru dan juga pentadbir sekolah murid orang asli, sokongan profesional kepada PPD, JPN, KPM dan juga pembangunan modul pedagogi untuk murid-murid orang asli. Dengan berkat keikhlasan, usaha, kesungguhan dan keterlibatan beliau dalam pendidikan orang asli ini, alhamdulillah pada 2018 pengiktirafan dari pihak istana telah mengurniakan beliau dengan darjah kebesaran Ahli Ahmad Shah Pahang AAP kepada beliau. Tahniah dan syabas Encik Nur Hisham Kamil, Timbalan Ketua Pusat PK-PPK. Semoga ia akan terus menjadi cemerlang. Saya kira semua hadirin hadirat sudah tidak sabar untuk mendengar perbincangan kita pada petang ini. Sebelum itu, suka saya memaklumkan webinar kita pada kali ini akan berlangsung dalam selama 2 jam dalam 3 pusingan. Bagi pusingan pertama, setiap panel akan diberi masa selama 20 minit untuk berbicara, dan manakala di pusingan yang kedua, setiap panel akan diberikan masa 10 minit. Dan di pusingan yang terakhir, 3 minit akan diberikan kepada setiap panel untuk membuat rumusan dan juga kesimpulan berkaitan dengan perbincangan kita pada petang ini. Baiklah, marilah kita mulakan. Kita buka seluas-luasnya gelanggang webinar kita pada petang ini di bawah tajuk Sejahtera Academic Framework SAP Going Global 2021. Bagi pusingan pertama, dengan rendah dirinya saya ingin menjemput ahli panel kita yang pertama, panelis kita yang utama, Yang Hormat Datuk Haji Mazlan bin Muhammad. Baik Datuk, sememangnya Datuk merupakan individu yang sangat sinonim dan sangat rapat dengan pembangunan pendidikan orang asli ini di Malaysia khususnya. Walaupun Datuk ini dah bersara, dah lama dah bersara Datuk, tapi masih gagah. Tengok wajah Datuk pun tak nampak tua pun. Tak nampak macam orang pencen pun. Bersemangat. Kalau bercerita tentang orang asli ni macam Dr. Amin kata tak habis hari bincangkan ni. Tapi maaf Datuk, pada petang ni waktu Datuk hanya beri 20 minit saja untuk pusingan pertama tu. Boleh tak Datuk menerangkan secara ringkaslah latar belakang sedikit tentang program transformasi pendidikan masyarakat orang asli yang telah dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif utama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kita nak merealisasikan Sustainable Development Goals SDG 4.0, Quality Education, yang mana saya percaya Yang Hormat Datuk sangat arif tentang perkara ini. Dan Datuk pun memang terlibat secara langsung dalam hal ini. Jadi saya persilakan, saya buka gelanggang untuk Datuk memulakan webinar kita pada petang ini. Silakan Datuk. Terima kasih saudara moderator yang berhormat, yang berbahagia, Dr. Faizal, dan juga rakan-rakan yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Isa, dan juga Dr. Encik Nur Hisham yang bersama-sama, dan juga kepada semua para pendengar peserta webinar ini. Terima kasih terlebih dahulu saya mengucapkan kepada UIA dan juga Pusat Pedagogi Peribumi Kebangsaan Kuala Lipis kerana mengundang saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam perbincangan mengenai pendidikan orang asli. Jadi terlebih dahulu sebelum saya memulakan dengan transformasi pendidikan orang asli, saya selalu beranggapan bahawa diri saya sangat beruntung diizinkan Allah untuk saya bersama-sama bersekolah, pernah bersama dengan anak-anak orang asli semasa di sekolah rendah. Kemudian apabila Kementerian Pendidikan mengambil alih sekolah orang asli daripada JHEOA waktu itu yang berhormat, saya terlibat secara langsung sebagai pembina, penggubal kurikulum untuk
program khas latihan perguruan untuk guru-guru orang asli, iaitu kebanyakannya pembantu-pembantu luar yang mengajar di sekolah orang asli ketika itu. Dan selepas itu saya juga berkesempatan untuk mengajar mereka. Sempatlah saya pergi ke beberapa perkampungan orang asli melihat guru-guru yang dilatih itu mengajar, termasuklah pos peta di Johor yang berhormat, Keluang, di Kahang, banyak tempat yang saya pergi. Alhamdulillah, itulah peluang bagi saya, peluang keemasan yang saya perolehi sepanjang hidup saya untuk bersama melihat, membangunkan bersama masyarakat orang asli. Apabila saya di IPG Tengku Ampan Abzan, sejak itulah, maksudnya sejak kita ambil alih pada tahun 1995, Kementerian Pendidikan sebenarnya pada peringkat perancangan, pada peringkat perancangan memang buat yang terbaik, sebaik mungkin untuk orang asli. Bagaimana untuk sekolah-sekolah lain, kita juga buat untuk sekolah-sekolah orang asli. Tetapi memberikan kesamaan itu belum tentu terbaik sebab ada perbezaan. Masyarakat orang asli ini bagi saya, mereka mempunyai jati diri yang kuat. Mereka tidak hendak dijadikan sekolah-sekolah mereka sebagai sekolah jenis kebangsaan orang asli. Mereka hendak bersama dengan sekolah-sekolah kebangsaan yang lain. Artinya semangat mereka itu tinggi. Tetapi di dalam merancang program-program untuk masyarakat orang asli, sejak kita ambil alih 1995, selain pada isu-isu fizikal, iaitu pembangunan fizikal sekolah-sekolah orang asli yang kita naik taraf, buat baru dan sebagainya, kita juga mengadakan berbagai program. Termasuklah kalau biasa mendengar, kita ada KAP, kita ada KEDAP. KAP tu kurikulum asli Penan. KEDAP untuk orang dewasa. Dan sebelum itu ada banyak program-program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan JHEOA pada ketika itu. Tetapi apabila kita merancang sesuatu, belum pasti ianya terlaksana dengan sempurna. Jadi ini isu yang perlu kita lihat balik. Tadi pagi saya berkesempatan mendengar ceramah daripada Dr. apa tadi tu, yang menyatakan tentang perkara-perkara pelaksanaan. Begitu juga saya mendengar mengenai daripada doktor yang berbahagia Dr. Zul UIA, mengenai dengan rektor UIA, mengenai dengan pelaksanaan dan sebagainya. Tetapi pada petang ini saya mengambil kesempatan itu untuk menyatakan bahawa plan transformasi kita dibuat pada tahun 2013, iaitu bersama-sama dengan plan transformasi pendidikan yang lain. Dengan kita mengemukakan 7 teras utama pada waktu itu, dan telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu merangkap Menteri Pelajaran, telah dilancarkan di SK Betau, Kuala Lipis, Pahang. Dan di dalam kandungan itu, saya sebenarnya ada menulis sebuah buku bersama dengan Dr. Aminuddin dan juga bekas seorang PPD, mantan pengarah bahagian pendidikan guru. Sebuah buku yang kata pengantarnya pun dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Haji Isa. Bukunya mengenai dengan pendidikan terintang. InsyaAllah pada bulan November kita akan edarkan kepada kedai-kedai dan juga kepada pembaca-pembaca. Dan yang di sini saya masukkan semua mengenai pendidikan orang asli dan juga mengenai dengan sekolah anak-anak gelandangan, iaitu yang kurang bernasib baik. Saya cukup sensitif dengan nasib anak-anak yang kurang bernasib baik dan juga anak-anak orang asli, termasuk juga masyarakat pribumi di Sabah dan Sarawak. Jadi dalam perancangan kita menubuhkan atau membuat dasar mengenai dengan plan transformasi pendidikan orang asli, kita telah menyatakan 7 teras utama. Teras pertama ialah memantapkan tadbir urus. Kita buatlah bagaimana banyak program yang cantik-cantik, tetapi kalau ianya tidak diurus dengan baik, ia tidak mungkin tercapai dengan baik. Mungkin dia akan, orang kata, kalau ibarat berniaga tu,
macam meniaga bulu kasap. Pangkal hilang, hujung lesak. Kita tidak nak begitu. Setiap yang kita rancang harus dibuat dengan teliti, dengan pelaksanaan, dengan kaedah, dengan pendekatan yang sempurna, yang sesuai. Bukan sempurna saja, sesuai. Kadang-kadang kita kata terbaik bagi kita, tapi tidak terbaik bagi pelanggan kita. Sebab itu kita perlukan ada satu organisasi tadbir urus. Dan dalam pelan transformasi itu menyatakan bahawa bahagian pengurusan sekolah harian bertanggungjawab sebagai task force kepada pelan transformasi ini. Perlu dilaksanakan dengan orang sempurna. Kita tidak nak misalnya ada bahagian lain ambil bahagian, sebahagian lain ambil bahagian, masing-masing membuat dengan secara bersendirian. Ia tidak akan sempurna. Tetapi kita boleh kumpulkan kumpulan-kumpulan ini di bawah satu tadbir urus, di bawah satu pelan induk, kita bergerak. Sebab di bawah kita, di bahagian pelaksanaan kita sudah ada diiktiraf dalam pelan transformasi itu, iaitu Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan yang terletak di IPG, Kampus Tengku Empuan Arzan. Ya, jadi ini perkara yang perlu kita baiki. Yang pertama, tadbir urusnya. Yang kedua ialah mengenai mereka bentuk kurikulum. Kita sedar bahawa di sekolah-sekolah orang asli kita tak ada, pagi tadi kita dengar orang bercakap tentang orang kata pelajar-pelajar orang asli lembam dan sebagainya. Kalau lembab sekalipun, kita kena ada kaedah bagaimana untuk mengatasinya. Kita tidak boleh samakan sekolah orang asli pendekatannya dengan pendekatan di sekolah di bangsa contohnya. Dan ini perkara-perkara yang saya sangat orang kata mengimpikan bahawa Pusat Pedagogi Peribumi Kebangsaan itu akan dapat melahirkan pendekatan-pendekatan pedagogi yang sangat-sangat orang kata sesuai. Kena di mana sekolah itu berada, siapa kanak-kanak yang berada di situ, murid-murid yang berada di situ, supaya apa yang hendak disampaikan terlaksana. Itu yang harapan saya. Dan mereka bentuk kurikulum ini, kita dah ada di sekolah rendah. KBSR, KBSM, tetapi kita mengisi dengan pelbagai langkah-langkah bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah kita mengesan apakah masalah-masalah yang terdapat di sekolah orang asli. Penekanan kita dalam mereka bentuk kurikulum ini ialah sekolah menengah. Bagaimanakah kurikulum di sekolah menengah? Sebab anak-anak orang asli pada ketika kami menyediakan pelan transformasi itu, kita dapati bahawa 30% anak-anak orang asli, maaf kalau tidak tepat yang berhormat, 30% anak-anak orang asli keciciran meneruskan pengajian mereka ke sekolah menengah. Jadi, kenapa mereka tidak sampai ke sekolah menengah? Kenapa mereka tercicir? Dan kalau mereka sampai, jangan kita pula ada peluang untuk mereka patah balik. Kita kena mengisi apakah pendekatan-pendekatannya, apakah kandungan-kandungannya yang boleh menarik perhatian mereka. Sebab tak ada bangsa yang orang kata nak mundur. Mereka semua nak maju. Tetapi ada tidak benda itu, perkara itu mendekati hati mereka atau tidak. Kalau tidak mendekati hati mereka, jangan kata orang asli. Orang Melayu pun dia akan berpatah balik atau dia pergi ke tempat lain atau ke mana-mana yang dia fikir itu lebih sesuai dengan jiwa mereka. Sebab itu tadi saya tertarik dengan Prof Dr. Zul, Rektor, yang berbahagia Dr. Zul, Rektor, bercakap tentang kita kata kebahagiaan ataupun kesejahteraan dalam pendidikan itu. Apa yang kita nak bagi? Okey. Itu yang kita sentuh mengenai kurikulum. Mereka bentuk kurikulum yang sesuai. Dalam era sekarang kita banyak mengenai pendidikan vocational. Bagaimana kita utamakan, bagaimana kita boleh serap masuk supaya salah satu daripada perkara yang penting di situ, habis pembelajaran di sekolah menengah mereka nak jadi apa? Ini selalu yang ditanya oleh masyarakat orang asli kepada kami ketika kami membuat kunjungan-kunjungan ke pejabat ke kampung-kampung orang asli.
Ya, meneruskan pengajian satu perkara, tapi tidak semua akan meneruskan pengajian. Mereka akan keluar sebagai manusia, sebagai masyarakat, ahli masyarakat yang harus mempunyai pekerjaan, yang orang kata ada pendapatan. Jadi kurikulum kita harus menjurus ke arah itu. Kemudian yang ketiga ialah mengurangkan kadar keciciran. Ini banyak kita bercakap. Keciciran, tapi sekarang saya rasa yang berhormat ya, kita telah pun dapat mengatasi lebih baiklah keadaan keciciran ini. Cuma keciciran di sekolah menengah saya rasa masih lagi perlu dilakukan sesuatu untuk kita menarik minat anak-anak kita ke sekolah menengah. Itu tiga perkara yang utama, dan yang keempat ialah mengenai yang ini memang kami sediakan ya. Program ijazah sarjana muda perguruan PISMP yang kita laksanakan di IPG kampus Tengku Ampan Abzan. Minta maaf kalau saya kata mendabik dada, saya mendabik dada kerana saya rasa gembira sebab ada anak-anak kita yang diambil khas. Itu pun berat juga kementerian nak lepaskan pada peringkat awalnya. Tetapi kita kata, anak-anak orang asli ini yang kita kenal, mereka mempunyai jiwa yang berbeza sedikit dengan kita. Mereka ada tinggi, orang kata rasa malunya, rasa segannya, rasa orang kata inferiority complex-nya. Jadi kalau kita tidak melihat mereka sebagai satu manusia yang orang kata perlu diberikan keyakinan diri, dia punya self-confidence dia kita kena bangunkan. Tapi kalau kita bawa mereka serentak dengan orang lain yang memang dia sudah segan dengan kita, dia tidak mungkin boleh mencapai kejayaan. Dia rasa kebanyakannya akan terikut-ikut saja, mengikut saja. Jadi sekarang kita buat program ini dan alhamdulillah Kementerian Pendidikan telah meluluskannya dan telah pun berjalan sehingga hari ini saya rasa kita dapat melahirkan berkait dengan strategi nombor 3 tadi, iaitu mengurangkan keciciran, menyediakan pekerjaan kepada anak-anak orang asli. Ini bagi saya yang relevan. Supaya anak-anak orang asli ramai yang dapat 5A ke atas dalam SPM. Tetapi kalau diajak bersaing, mungkin dia, sebab kita bila menilai dalam temu duga ada banyak perkara. Dia punya sasiah, dia punya tingkah laku apa semua. Jadi ini mungkin tidak memberi orang kata kekuatan kepada mereka. Tetapi dengan cara kita ambil mereka dan kita bangunkan sasiah mereka semasa dalam latihan kita. Sebab itu saya cukup bangga dengan apa yang berlaku kepada masyarakat orang asli yang kita ambil dalam program ijazah sarjana muda perguruan begitu cemerlang. Yang saya tahu pada kohort yang pertama sahaja, ambilan itu melahirkan graduan yang dia, kalau ukuran kita hanya kepada pointer, mereka tidak ada yang kurang daripada 3.5 poin. Ya. Ini tinggi. Artinya dia mencapai lebih daripada kemampuan orang lain. Jadi kenapa kita tidak pertingkatkan ini lebih banyak lagi di kalau dulu kita ambil mula-mula 10 orang saja, kemudian meningkat 18, 25. Saya kalau boleh, kalau saya kata berikan mereka lebih banyak peluang daripada 25, mungkin pergi kepada 52 kelas dalam sebab kita nak mengejar waktu. Sebab kalau kita baca literasinya mengenai masyarakat pendidikan orang asli, mereka hampir tertinggal 30 tahun yang berhormat daripada permulaannya. Jadi kalau ini kita nak kejar, nak hambat bagi bersama, ianya perlu diberi ruang masa yang lebih besar. Untuk itu. Dan dalam trust yang kelima, kita menyediakan untuk meningkatkan, ini berkait dengan tadi, dengan trust sekolah membentuk sekolah menengah itu, mengajak budak-budak, murid-murid ini ke sekolah menengah. Kita menyediakan pelan modal khas komprehensif K9. Malahan seharusnya pelan transformasi ini kita buat pada tahun 2013, dia seharusnya sudah meningkat bilangan-bilangan sekolah K9. Tetapi alhamdulillah
Dalam bentangan di Parlimen sekarang, saya rasa Yang Berhormat ya, kita sudah menyebut, bukan kita lah, bukan saya, Yang Berhormat lah sama-sama dengan ahli Parlimen menyebut tentang untuk menambah bilangan K9 ini. Saya rasa cukup bangga sebab ini memang terkandung di dalam pelan transformasi kita. Seharusnya bukan nak tambah 1-2 lagi dah. Seharusnya sudah bertambah. Orang kata 10-20 buah yang patutnya dilakukan. Ya? Jadi sekolah K9 dan juga ada yang sebut nak buat K11 apa, itu tak apa. Yang penting sekarang ialah anak-anak orang asli, anak-anak kita ini dapat melanjutkan, minat melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah menengah. Dengan tidak membebankan, dengan tidak memberi masalah. Ya? Sebab kalau pergi ke sekolah biasa, mungkinnya jaraknya jauh dari sekolah asal mereka di sekolah rendah. Jadi kalau kita lanjutkan, mereka akan lebih, orang kata tidak ada banyak ancaman-ancaman. Sebab saya pernah pergi ke Batu Sawah, anak-anak murid sekolah orang asli di sana terpaksa bergerak pagi, pukul 4 pagi, sehingga sampai ke sekolah lebih kurang pukul 9. Lepas tu melakukan proses-proses pembersihan dan sebagainya, mandi dan sebagainya, baru masuk kelas. Pukul 3.30 mesti balik. Sebab perjalanan jauh. Mereka naik lori yang dimodify. Jadi ini perkara-perkara yang kita elakkan supaya sekolah-sekolah menengah itu, sekolah K9 dapat dibuat di perkampungan orang asli itu sendiri. Bukan kita nak membezakan. Sampai masanya kita bawa mereka ke sekolah-sekolah biasa. Sampai masanya kita bawa ke dalam masyarakat besar. Jadi mereka tak tercicir. Ya? Kalau kita asyik berkonsep, takut nanti tak bercampur. Kalau tak bercampur satu perkara, tak bersekolah satu perkara lagi. Ini perlu kita atasi. Bila dia bersekolah, dia ada pendidikan, kemungkinan, kata dari segi logiknya, untuk mereka bercampur lebih mudah, lebih senang. Kemudian kita juga teras yang ke-6 dalam pelan transformasi kita ialah mengenai dengan ekosistem pendidikan. Ini kerjasama di antara jabatan-jabatan, kementerian-kementerian yang berkaitan. Perlu bagi saya, sama macam tadi, di peringkat awal tabik urus kita sebut, kita tidak nak bahagian sana buat, bahagian sana buat, bahagian situ buat, sini buat, akhirnya satu orang pun tak tahu apa yang dibuat. Begitu juga dengan kerjasama ekosistem ini. Mestilah kementerian-kementerian yang ada yang terlibat, pembangunan luar bandar, pendidikan, kesihatan, seharusnya menjadi bersatu. Dalam melaksanakan ini, tahu tiap-tiap peranan itu, tahu apa yang dibuat dan sebagainya. Jadi itulah yang kita harapkan daripada ekosistem yang ada bersama dengan pihak-pihak swasta, bersama dengan badan-badan NGO. Bagaimana kita boleh bergerak, bukanlah artinya bergerak bila kita berpadu seperti itu, sekaligus bergerak, tidak. Tetapi setiap yang pergi itu, tahu matlamat dan tujuan, tahu peranan dan tanggungjawab, bagaimana mereka berada di situ. Bukan balik buat laporan saja. Untuk kita mengubah. Ini kita yang kita nak buat dalam kata pelan transformasinya. Jadi saya selalu sebutlah, ini satu bandingan yang selalu saya sebut. Kita ni macam orang buta dengan gajah, cerita orang buta dengan gajah. Seorang masuk kata gajah macam tali, pegang ekor. Seorang kata gajah macam dinding, pegang badan. Seorang gajah pegang kaki macam tiang. Akhirnya, bila dikumpulkan balik, satu gajah seekor, satu lukisan gambar gajah pun tak boleh jadi. Sebab masing-masing mempertahankan, inilah gajah, inilah dia. Inilah orang asli, inilah masyarakatnya. Dia tak boleh. Dia mesti, orang kata, sederap bersama, orang kata memperjuangkan, tahu di mana kelemahannya untuk dibaiki, tahu yang di mana untuk dibantu, dan kita tahu, artinya memainkan peranan. Lebih dulu kita tahu, bukan kumpul begitu saja. Perlu ada satu master plan. Perlu ada dia punya, orang kata, task force yang orang kata berkesan. Dan yang akhir sekali dalam pelan transformasi kita,
yang dibina pada tahun 2013 itu, yang seharusnya hari ini sudah pun boleh mendapat jawapan, ialah mengenai teras yang ketujuh, sistem pengesanan prestasi. Kita bukan nak bercakap tentang prestasi berapa A yang kita dapat. Kita bukan nak bercakap hanya sekadar lulus tak lulus, tetapi kita nak bercakap tentang kemenjadian manusia. Dalam nilai-nilai kita yang kita buat dalam pengesanan prestasi itu harus menampakkan domain-domain kemanusiaan itu. Dia punya kecerdasannya, IQ-nya, EQ-nya, SQ-nya bagaimana. Ini yang perlu kita bangunkan supaya mereka menjadi orang kata sama dengan orang-orang lain. Tidak ada rasa-rasa rendah diri. Ya? Dan selain daripada itu, kita sebut juga dalam plan transformasi kita, pihak-pihak lain, kementerian lain, salah satu elemen yang paling besar yang berhormat ya, perhubungan. Perhubungan luar dan dalam. Kalau perhubungan ini tidak ada, jangan kata masyarakat orang asli. Kalau perhubungan antara negeri kita, Kelantan, Pahang, Terengganu tak betul-betul sukar, jadi sulitlah. Jadi apa yang diharapkan sukar untuk dibangunkan untuk mencapai kejayaan. Ini kesejahteraan dalam kehidupan kita. Banyak perkara-perkara yang saya tak nak sebutlah, banyak perkara lain yang menyentuh kementerian lain, tapi apa yang terkandung di dalam plan transformasi kita, ada 7 kita punya trust, dan kita harap ianya dapat diikuti setidaknya sehingga ianya tamat tempoh yang dijadualkan. Bila tamat tempoh, kita perbarui, kita pertingkatkan. Tetapi kalau tak dibuat, sekali lagi kita buat plan transformasi yang sama juga. Ini yang kita tak nak. Dan selain daripada itu, saya ucapkan tahniah juga. Ya? Saya nak mencelah sikit. Ya. Sebab masa dah 20 minit. Okey. Mungkin ada kata-kata akhir Datuk nak habiskan, closing. Okey, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada bahagian sekolah, pengurusan sekolah harian yang telah pun menyediakan ekoran daripada dasar-dasar atau transformasi itu dibuatkan pelan-pelan tindakan. Tetapi komen saya sikit saja, janganlah tulis di situ misalnya ini pendekatan yang sesuai, pendekatan yang sesuai, latihan guru yang mesti menentukan bagaimana yang dikatakan pendekatan yang sesuai untuk masyarakat-masyarakat begini. Ya? Kalau kita tulis sesuai saja, cikgu tak ada pengalaman, yang dibuat dia kata sesuai lah, wahal tidak pun menepati apa keperluan pelanggan kita. Jadi itu dululah. Terima kasih saudara moderator. Terima kasih Yang Amat Datuk. Saya ingin meminjam cerita Datuk tadi, Datuk closing tadi dengan cerita gajah tadi kan. So sememangnya itulah yang sering Datuk tarbiahkan kami bicara di IPG Campus Tengku Ampan Hafzan, kerana kita tidak boleh mendengar dari pihak saja, untuk kita terjun dekati mereka. Dan ayat yang saya sering ingat apa yang Datuk katakan, iaitu kita perlu mendekati mereka. Dan saya juga ingin memetik apa yang Datuk katakan di awal-awal kata-kata Datuk tadi, iaitu anak-anak orang asli ini merupakan mempunyai jati diri yang tinggi. Itu saya kira Yang Berhormat Datuk Haji Isa boleh menerima perkataan itu, kerana berdasarkan cerita gajah tadi, dan sehinggalah apa yang Datuk faham adalah mereka mempunyai jati diri yang tinggi. Dan buat pengetahuan Datuk dan yang YB Haji Isa, hasil daripada idea Yang Hormat Datuk, alhamdulillah Datuk, 112 guru-guru kita orang asli telah ditempatkan, telah dipostingkan di seluruh Malaysia. Itulah satu petanda kejayaan hasil daripada idea awal Datuk dengan pengambilan khas pelajar-pelajar orang asli seluruh Malaysia kita pergi cari, kita dapat 112 sehingga sekarang telah diposting dan mendapat feedback yang sangat bagus daripada sekolah-sekolah orang asli hasil daripada idea Datuk dan usaha kami di PKPPK. Tahniahlah kepada budak-budak kita. Ya, terima kasih Datuk. Yeah. Kita beralih kepada ahli panel kita yang kedua, Yang Berhormat Datuk Haji Isa bin Abdul Hamid. Yang Berhormat Datuk sebagai ahli Dewan Negara
atau sebagai seorang senator yang mewakili khusus masyarakat orang asli di Malaysia ini dalam Dewan Negara. Saya percaya Yang Amat Datuk sentiasa akan memperjuangkan dan juga membawa suara-suara serta hak-hak masyarakat orang asli khususnya dalam aspek ataupun bidang pendidikan ini. Jadi bagaimana yang Berhormat Datuk melihat usaha-usaha ke arah mentransformasikan pendidikan masyarakat orang asli ini serta pada pandangan Yang Berhormat Datuk, apakah impaknya usaha-usaha yang kita telah buat oleh terutama IPG Kampus Tengku Ampang Hamzan, IPGM terhadap pendidikan orang asli itu sendiri. Apa yang Berhormat Datuk dapat lihat sehingga sekarang? Silakan Yang Berhormat Datuk. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, dengar semua? Dengar? Okey. Saya pakai headphone ni sebab bila ada gangguan suara perbintangan di Parlimen sedang berlangsung. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Faizal sebagai moderator, panel-panel kita, Datuk Mazlan Muhammad, saya anggap pejuang pendidikan orang asli. Dan juga pejuang baru kita, Dr. Muhammad Nur Hisham. Saya melihat ini naratif-naratif baru yang lahir daripada cetusan batu api di IPGM Lipis. Ya, kita melihat bahawa IPGM Lipis menjadikan satu pusat pembakar semangat, pembakar jiwa pendidikan orang asli. Saya harapkan ini menjadi suatu amal jariah berterusan, terutamanya Datuk Mazlan yang kita lihat ya, sejarah perjuangan terhadap pendidikan orang asli, boleh saya katakan anugerah pendidikan orang asli. Bila bercakap tentang pendidikan orang asli, di antara visi dan realiti ini suatu yang kadang-kadang kita melihat ada kebaikan, ada persamaan, ada yang juga bertentangan. Namun usaha ini bukan usaha sepihak, bukan usaha sahaja di pihak kerajaan, di pihak IPGM, maupun kesedaran masyarakat orang asli sebagai tangan di bawah. Ya, kalau kita melihat kerajaan, IPGM, guru ini tangan di atas, maka masyarakat, guru, pendidik, masyarakat orang asli, anak-anak orang asli, sokongan ibu bapa itu sebagai tangan di bawah, dikatakan tidak bertepuk sebelah tangan. Maka inilah baru kita boleh menderajui, memacu pendidikan orang asli. Kalau kita melihat dalam misi Kementerian Pelajaran, pendidikan yang berkualiti insan terbaik, negara sejahtera, terlalu ideal. Tetapi yang menjadi isu kita selalunya kita nampak ialah sistem penyampaian. Daripada kementerian sehinggalah kepada jabatan pelajaran, kemudian jabatan pendidikan, kemudian kepada pentadbir sekolah kepada guru, guru kepada murid, murid kemenjadiannya di mana. Dan inilah yang kita melihat bahawa kita berbincang hari ini dari pagi sampai ke petang. Saya melihat usaha yang dibuat oleh IPGM ini sentiasa berterusan. Saya mengucap tahniah kepada IPGM, terutamanya hari ini bekerjasama bersama UIM, Universiti Islam Antarabangsa. Satu pendekatan yang saya melihat combine posisi. Kalau dari segi striker tu kita ada dua striker. Ya, tahniah, satu pendekatan baru oleh IPG. Dan kalau melihat kepada pelan transformasi kita, ya, melihat mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru, banyak, terlalu idea kalau saya nak bercakap. Tapi adalah lebih baik kalau saya terus kepada hakikat pendidikan, yang mana kita nak capai, yang mana kita nak garap. Dalam isu-isu pendidikan, kita melihat kececeran menjadi isu. Macam Datuk Mazlan cakap tadi, ya, sekolah rendah isunya. Kalau melihat, selalu saya cakap, pendidikan kececeran orang asli ini macam iceberg. Ais batu yang nampak kecil di atas tetapi di bawah bongkahnya besar. Ya, dan bila kita lihat macam tadi, tingkatan saya, kalau lihat data yang saya semak, darjah 6, tingkatan tahun 6 ke tingkatan 1 sekitar 20%. Walaupun data kerajaan jakwa 15%, tapi hakikat saya katakan tadi di bawah itu lebih besar. Di tingkatan 1 ke tingkatan 5 40% lebih. Ya. Dan ini yang kita sangat takuti. Dan saya setuju dengan pandangan Datuk Mazlan bahawa kadang-kadang kita nak memikirkan orang asli itu nak diletak arus perdana, mesti sekolah menengah di sekolah luar. Namun akhirnya budak itu tak sekolah.
Apa yang kita pentingkan? Nakkan dia sekolah ke nakkan dia bercampur dengan kaum arus perdana? Kita kena melihat locality approach ataupun pendekatan locality. Kalaulah kampung orang asli itu pinggir bandar, dia mesti bersekolah menengah di pinggir bandar, bercampur dengan kaum lain. Tapi kan baru-baru ni saya bercakap sekolah K9, K11. Pos Kemar, naik bot nak pergi sekolah menengah, nak duduk asrama, naik off-road jalan Balak 5-6 jam. Mengapa kita nak fikir lagi percampuran arus perdana? Sebab dia nak pergi arus perdana pun tak boleh. Sebab itu sekolah in situ, sekolah sehingga tingkatan 5, sekolah K11 mesti dipropos. Ini yang saya selalu bercakap dengan kementerian di Dewan Negara. Isu ini selalu. Sebab saya nampak bahawa kita ada isu sekolah menengah orang asli ada 94. Itu satu isu. Tak ada masalah. Kita ada sekolah K9 ini lebih kurang 7-8 buah sekolah. K9 pun tidak boleh menyelesaikan keciciran tingkatan 4 dan 5. Saya ambil contoh, Betau. Betau ada K9. Pelajar sekolah menengah yang pergi ke sekolah tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang keluar ke Betau untuk sekolah menengah lebih daripada 50 orang. Belum lagi yang daripada Sin Road itu pergi sekolah di Koyan dan sebagainya. Di Koyan itu saya dimaklumkan lebih 50% orang asli, pelajar-pelajar orang asli di situ. Maka sangat penting sekolah K11 dibuat di Betau supaya sekolah menengah pelajar-pelajar ini tak perlu lagi sekolah sana. Dan bila kita mencadangkan pula pos Sin Road, jajaran yang besar daripada luar kampung-kampung apa saya tak ingat, di antara Campion, Tua dan sebagainya sampai Sinduk sana ada 12 kampung. Kalaulah kita boleh fokus satu sekolah menengah di jajaran itu, maka sebahagian besar kita boleh selesaikan kececeran. Saya bawa contoh sekolah menengah Baung, sekolah menengah pertama. Daripada dulu alhamdulillah kerajaan dapat usahakan yang pertama sekolah menengah Baung dan yang kedua sekolah menengah Panggung Jaya di Gomusang, dan saya pun minta supaya sekolah K11 di Betau supaya menjadi ikon dan petunjuk. Di Baung, Cikgu Anwar seorang pengetua yang sangat prihatin dan akhirnya 40% kececeran dapat diatasi. Bayangkanlah 40 orang ni dapat di sekolah daripada dia tercecer SPM. Lepas itu Jakua nak buat program TVET, kemahiran kerjaya. Pelajar ni tidak mempunyai asas. Tapi kalaulah pelajar ini mempunyai asas yang baik, bila dia masuk TVET, dia mempunyai skill, akhirnya dia boleh pergi ke kerjaya. Dan ini yang saya melihat bahawa kerajaan mesti memperbanyakkan sekolah K9 bagi lokaliti yang tertentu, K11 bagi lokaliti yang tertentu, K9 di-upgrade kepada K11 bagi lokaliti yang tertentu. Kajian tempat ini sangat penting. Contoh kalau saya memberi lagi satu kes, Runcang. Runcang sekolah sampai sekolah rendah. Tapi kalau Runcang itu boleh dibuat sekolah menengah, di sebelah itu ada sekolah Bandar 2, tapi Runcang macam Datuk Mazlan cakap tadi, daripada Sawah Batu pun pukul 4 pagi sekolah, di jajaran Runcang saja ada lebih kurang 2,000 penduduk. Maknanya anak murid situ dah ada 300-400. Tidak masuk lagi kampung Sawah Batu, kampung yang sebelah ada kampung Simpai. Kampung Simpai pun tidak ada sekolah menengah, kampung Arung tidak ada sekolah menengah. Yang ini menjadi fokus kepada sekolah menengah Runcang. Begitu juga Kedai 40 km, 30 km ke sekolah menengah di Rompen atau sekolah menengah Muazzam Jaya. Dan ini kajian-kajian ini kalau kita tengok, kalau anak kaum lain belum tentu nak pergi sekolah 40 km untuk pergi sekolah. Dan ini saya rasa pengorbanan besar masyarakat orang asli mesti disambut oleh guru-guru. Ini belum lagi yang duduk di asrama. Dengan asramanya sempit, dengan asramanya kadang-kadang budak asrama kadang-kadang tak cukup duit. Itu sebab hari ini baru-baru ni saya mendesak, alhamdulillah kerajaan dah Jakua dimaklumkan dengan saya telah mengangkat satu kertas kerja daripada RM2 kepada RM10 wang saku pelajar. Wang saku. Bayangkan wang saku ni terasa saya sebelum tahun 2000 lagi. Tahun 2000 punya jadual RM2 wang saku, bolehlah beli sarapan pagi. Sekarang tak boleh dah. Minum air saja RM2. Dan inilah cabaran dia. Saya pergi sekolah menengah Petra Jaya. Budak sarapan 7 pagi, 6.30 sarapan, 7 pagi pergi sekolah. Dia tidak ada duit wang saku. Mak bapak semua daripada sana pendalaman Gomusang agak daif. Dia balik pukul 2. Pukul 2 baru pergi asrama, pukul 2 baru jumpa nasi.
Bayangkan pukul 7 sampai pukul 2 tidak ada apa-apa yang nak dimakan. Bayang, ya. Satu perjuangan untuk hidup, bukan perjuangan untuk belajar. Belajar dah jadi minor pula. Dari sini yang saya katakan bagaimana yang saya selalu minta kerajaan beri fokus. Ini semua sokongan, ya, sebab dalam kecemerlangan pelajar itu dia mempunyai rantaian pelajar, rantaian guru. Kalau pelajar punya makan minum dia ialah bantuan kita. Kita ada juga bantuan awal persekolahan, one off setahun RM100. Kita ada juga KUAM. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan kementerian bahawa KUAM, semua sekolah orang asli mendapat bantuan KUAM. Ya, bantuan KUAM. Tetapi perlu saya jelaskan di sini, terdapat 762 sekolah yang ada orang asli. Sekolah yang ada orang asli 100% ada 94. Terdapat 762 sekolah yang ada orang asli. Dan saya berani saya katakan lebih 100 atau 200 sekolah yang majoritinya orang asli. Yang majoritinya orang asli, sekolah ada orang asli, pelajar ini tidak semestinya dapat KUAM. Dia akan bersaing dengan kaum lain. Saya mohon kementerian kalau dapat beri kelonggaran. Sebab sebahagian besar masyarakat orang asli, terutamanya lepas pasca COVID ini, ramai yang miskin, banyak ramai yang dah dikategorikan daif, bukan B40, daif dah. Maka itu kalau dapat diberi ruang, semua pelajar orang asli itu diberi KUAM. Begitu juga pelajar lain. Kalau saya nak memperbandingkan tentang bantuan, ya, bukan kita resis, tapi kita melihat perbandingan. Pelajar yang dapat beasiswa persekutuan RM70 sebulan. Pelajar datuk beasiswa Datuk On RM60 sebulan. Setahun dapat juga RM720. Yang beasiswa persekutuan dapat juga RM840. Ya, beasiswa Yayasan Pahang untuk pelajar cemerlang dapat juga RM300 setahun. Ya, pelajar OKU dapat juga OKU RM150 sebulan. Pelajar orang asli dapat daripada JAKWA RM80 setahun, bagi sebulan RM8 untuk yuran pelbagai. Nak beli pensel, nak beli baju sekolah, nak beli alat tulis, kalkulator, bros lukisan, kertas lukisan, pensel box, itulah segala-galanya RM80. Sekolah menengah RM120. Walaupun dia top up lah 100 daripada KUAM, top up lagi 100 bayar. Tetapi secara pribadinya, secara khususnya, ini yang JAKWA dapat top up. Itu sebab saya pun selalu mendesak kerajaan, saya bahas di parlimen. Ini alhamdulillah ada sebahagian besarnya dah nampak petunjuk, ya. Tapi ada benda lagi yang perlu kita prihatin, kena cerakinkan supaya lebih lebih mikro isu-isu orang asli ni, ya. Kalau kita bercakap juga tentang elon makan IPTS RM150 sebulan, ya. Cuba bayangkan, satu hari RM10, sebulan RM300. Maknanya RM150. RM5 sehari. Makan apa? Bayangkan untuk pelajar IPTS. Dan hal pelajar IPTS itu, jangan kita anggap dia masuk akademik dengan tak layak, tetapi dia sanggup belajar, itu pun dah layak. Dia mungkin tak dapat belajar peluang di IPTA kerana grade dia, merit dia agak tinggi. Tetapi dia sanggup belajar di IPTS, kolej-kolej kemahiran, dengan bayar sendiri, dengan PT-PTN. Ada juga yang tak ada PT-PTN, dengan dia sanggup belajar pun satu pengorbanan besar. Yang ni yang selalu saya minta naikkan sebulan RM500 kepada JAKWA dan juga kerajaan. Saya harap perkara ini dapat didengar dalam bajet 2022. Begitu juga dengan baru-baru ini saya telah membangkitkan dengan Menteri Pendidikan dan juga Menteri KPLB. Dan yang ini akan disemak oleh kementerian, antaranya pelajar kita yang nak sambung belajar ke luar negara dapat beasiswa dalam master, PhD dan ijazah. Tetapi pelajar master, sarjana muda dan doktor falsafah dalam negara tidak ada peruntukan beasiswa. Sangat malang. Kalau kita nak menjimatkan duit kerajaan, seorang master di luar negara boleh buat 5 master dalam negara. Why kita tak perbanyakkan orang asli ada PhD doktor falsafah, ada doktor sarjana yang banyak. Yang ni yang saya minta lihat secara, sebab saya bercakap soal nilai praktikal, bukan terlalu ideal. Kan? Nilai praktikal maknanya dengan keadaan COVID sekarang, dengan kos tukaran asing yang tinggi,
seorang pelajar yang hantar luar negara dengan dalam negara kita dapat 5 mahasiswa. Tak banyak. Kalau kita tengok tahun 2018 kita ada 267 pelajar. 2019 321, 2020 271. Daripada jumlah ini tinggi-tinggi 10%, 20% je yang nak buat ijazah dengan master. Nak buat PhD dengan master. Maka apalah salah kerajaan membuka sedikit bajet tambahan dalam perkara ini. Ya. Begitu juga dalam perkara lain, kalau tengok dalam saya bercakap juga tentang sekolah-sekolah yang praktikal, saya nak bercakap tentang pelan tindakan orang asli 3.0 pengajaran dan pembelajaran. Saya suka dengan pandangan Dr. Mazlan tadi, yang dikatakan sesuai, yang dikatakan pendekatan etnik, yang dikatakan pendekatan lokaliti, apa dia? Dia kena mendalam. Kalaulah kaum Mendrik di Kelantan itu, kita nak buat template yang sama, tak jadi. Kaum Kinsiu, satu kampung di Baling tu, tak kena ada pendekatan khas, walaupun pendekatan orang asli. Ya, kalau kumpulan Proto Malay, Jakun, Kuala, Semelai, dia mudah adapt dengan bahasa Melayu, dengan mudah adapt dengan arus perdana. Tetapi kaum yang ini, kalau boleh, macam kaum Batik yang masih mobile di jajaran Taman Negara, kita buat sekolah pondok ataupun sekolah komuniti. Kalau boleh sekolah mobile, maksudnya dia latih orang asli Batik itu, dia mengajarlah secara mobile kampung-kampung yang mobile. Maksudnya bulan ini kampung ni dia bergerak, bulan ni kampung ni dia bergerak, ikut komuniti orang asli. Yang penting 3M, menulis, membaca, mengira, cukup. Sebab kita terlalu akademik sangat kepada pelajar orang asli, menjadikan sistem kita terlalu rigid. Dia ada berfokus, baru-baru ini berbangkit isu sekolah komuniti. Ya, macam dibuat oleh UKM di pendalaman Kelantan, kalau saya Postgov. Kemudian hari itu saya memuji sekolah Jabatan Pendidikan Pahang buat sekolah cuk berdiri sekolah untuk kaum Batik di SK Tahan. Kemudian sekolah itu bergerak dalam kampung orang asli. Yang ini yang saya suka. Pendekatan mengikut etnik, pendekatan mengikut lokaliti. Sebab kalau kita bercakap lokaliti, poket kemiskinan, poket kejayaan berbeza. Semai Kelantan dengan Semai Pahang dengan Semai Perak lebih banyak yang maju Semai Perak. Temia Kelantan dengan Temia Perak yang maju Temia Perak. Jakun Johor, Jakun Pahang maju Jakun Johor. Padahal sama Jakun, cuma dibezakan lokaliti. Kalau tengok Jakun Muazzam dengan Jakun Rompin, Kuala Rompin, berbeza tu pencapaian. Lebih banyak yang berjaya Jakun Rompin. Ada sini sama-sama Jakun, sama-sama etnik. Maka lokaliti juga harus dilihat dalam pendekatan kita. Ya, melihat pada pengajaran juga, saya melihat bahawa macam Datuk cakap tadi, saya selalu bercakap di parlimen berbahas meningkatkan kota ataupun kapasiti. Baru-baru ni saya jumpa dengan menteri lagi. Saya cakap, boleh setiap kali saya berbahas perkara-perkara berbangkit sebab saya latar belakang pendidikan. Yang mengubah rantai yang kemiskinan pendidikan. Walaupun saya tahu perjuangan tanah pun penting, ekonomi pun penting. Ya, tak apa, kita berjuang mengikut yang kita mampu dan kita boleh garap, kita garap. Yang macam Datuk, kita dah ada 100 orang lebih, tak cukup. Saya cakap dengan menteri, tak cukup. 100 orang setahun sekali musim penempatan 20 orang. Sekolah 94, tak masuk 720 buah sekolah. Bayangkan bila nak tunggu. Walaupun kita melihat inilah cabaran, ya, cabaran perjuangan saya di parlimen, saya terus berjuang. Cabaran guru di sekolah terus berjuang, ya. Macam pejuang yang pencin-pencin ini, Datuk masih, itu saya kata saya suka hebat. Banyak kawan-kawan cikgu-cikgu yang terus berjuang dan melihat perkara ini suatu cabaran yang besar. Kalau saya nak melihat juga yang seterusnya, menambah pusat intelek pelajar orang asli, ya, dulu kita ada PIPMA, pusat intelek pelajar orang asli Rompin. Saya cukup bangga apabila kita lihat hanya situ menempatkan 80 orang pelajar. Sekarang kita dah buka pusat Putra Terengganu. Kita dah tambah, ya. Insya-Allah saya berharap jumlah ini semakin ramai. Kemudian kita juga mencadangkan MRSM orang asli, walaupun kita tengok MRSM tentera ada, MRSM agama ada, MRSM polis ada, tapi yang ini mungkin cabaran dia lebih besar, mungkin makan masa yang panjang. Saya juga mencadangkan kolej tingkat tanam orang asli. Kita ada asrama orang asli Benut dan asrama orang asli Bekuk. Datuk cakap tadi jelas,
tahun 1995, pengambilan MOU Jakwa dengan JOA pada masa itu dengan KPM mengambil alih, dan baru-baru ni saya berbunyi yang apabila isu orang asli tidak dijaga di sekolah menengah Benot, kapasiti 60 orang. 60 orang ada 6 saja orang asli. Orang asli dah jadi minoriti. Ya, saya katakan tadi, bila bercakap saja orang asli tak nak sekolah, orang asli dah moden, orang asli tak nak duduk asrama, orang asli. Kita banyak memberi alasan pada orang asli. Kita nak menjadikan orang asli seperti kita, itu yang gagal. Kita gagal itu. Kita jadikan orang asli dalam orang asli. Ya, ini yang saya harap. Apalagi kalau saya tambah banyak benda, kita juga antara pegawai khas orang asli di KPM. Dah dulu zaman PH dah ada dah. Saya dimaklumkan dah ada lantikan grade 41 dan seorang tu 44. Tapi status ni saya belum tanya untuk penempatan. Saya juga minta dulu bajet 1 juta. Zaman PH dah lulus. Saya dah tanya, masa itu dah senarai pendek beberapa pensyarah, pengkaji untuk buat research. Ini kalau dapat saya mungkin IPJM boleh minta juga dana ini, dana membuat kajian penyelidikan orang asli. Dah dulu 1 juta zaman YB Mazli, ya. Dan juga kurikulum pendant tadi Datuk dah sentuh. Cuma saya di antara yang cadangan saya ialah saya nak mewujudkan satu kolej universiti orang asli. Ya. Ini kalau perjuangan panjang lagi, saya rasa pengetuanya yang layak di antaranya Datuk Mazlan. Ya. Ya. Sebab dia kita saya kadang-kadang orang banyak bercakap, saya kata kita nak orang asli. Saya kata tak semua orang asli. Yang penting orang berjiwa orang asli. Itu saya nak. Cikgu berjiwa orang asli, ketua pengarah, pegawai jabatan. Ada juga orang asli yang tak senonoh kerja kat jabatan. Ada juga pegawai asli yang tak senonoh mengurus orang asli. Tapi kita nak yang saya kata jiwa orang asli. Lebihlah baik kalau dia orang asli, lebih mengurus dengan berintegriti, lebih mengurus dengan cemerlang, lagilah bagus. Itu yang kita nak kedepankan, itu yang kita nak tunjukkan. Ya, saya rasa setakat ini saja yang boleh saya kongsi, masa pun terhad. Namun apapun untuk kalau ada maklum balas selepas ini saya boleh kongsi, insya-Allah. Terima kasih. Okay. Terima kasih YB Datuk. Begitulah dari sudut pandang individu yang hari-hari melihat, hari-hari menilai dan hari-hari memperjuangkan perkembangan pembangunan pendidikan anak-anak orang asli ini. Dan saya percaya isu berkaitan dengan pembangunan pendidikan orang asli menjadi satu perkara-perkara yang sentiasa yang YB membawa dalam Dewan Negara. Cuma saya tertarik dengan persoalan yang YB Datuk timbulkan di awal-awal tadi, iaitu tentang kemenjadian murid orang asli itu. So di mana? So bagi menjawab persoalan itu mungkin akan disambut oleh rakan saya di PKPPK, iaitu panel kita yang ketiga, individu yang banyak terlibat dalam pendidikan orang asli di Malaysia bersama dengan Ketua Pusat PKPPK Dr. Aminuddin. Kiranya di mana saja Ketua Pusat PKPPK ni ada, tidur, makan, minum, ke mana saja seluruhnya, Syam ni pasti akan bersama dengan Dr. Amin dalam memperjuangkan pendidikan orang asli ini. So untuk itu saya ingin menjemput Encik Nur Hisham Kamil, ahli panel yang ketiga, atau lebih manja dikenali Sir Hisham, yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat orang asli, terutama anak-anak orang asli ini. Jadi pada pandangan Sir Hisham lah, selaku pensyarah yang banyak terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada guru-guru kita dan bakal-bakal guru dalam kalangan orang asli, iaitu pengambilan khas, bagaimana Sir Hisham serta IPG Campus amnya yang telah berusaha untuk membantu meningkatkan kualiti guru-guru kita ini, terutama guru-guru daripada masyarakat orang asli yang sudah berkhidmat ataupun yang masih dalam proses fasa pra-perkhidmatan ini, kerana kita nak menjawab persoalan yang dilontarkan oleh YB Datuk Isa tadi. Silakan Sir Syam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum saya mula, saya nak test suara, dengar ya? Clear?
Suara clear? Clear, clear. Okey, Clear, okey. Syam. Sebab saya takut nanti tak clear. Baik, pertama-tama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator Dr. Muhammad Faizal, yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Isam bin Abi Hamid, kemudian yang hormat Datuk Haji Mazlan bin Muhammad, mantan pengarah kami, juga pada rakan-rakan di UIA, terima kasih banyak-banyak kerana menjemput kami untuk sama-sama berkongsi. Saya lebih suka menggunakan perkataan berkongsi sebab ia merupakan satu perkongsian akademik dan juga perkongsian pengalaman yang kita boleh sama-sama kita garapkan untuk kita membangunkan pendidikan orang asli. Baik, saya lebih kepada menjawab ataupun saya nak menjawab ke arah kesinambungan perjuangan yang dimulakan, yang diilhamkan oleh Yang Amat Datuk sendirilah. Jadi saya nak tengok macam mana kita boleh mengisi kerangka pembangunan pendidikan orang asli kan, yang telah dibangunkan oleh Yang Amat Datuk dan juga rakan-rakan lain di KPM lah. Dan untuk itu saya lebih memfokuskan perbincangan saya kepada ciri-ciri guru yang berkualiti ataupun guru yang cemerlang. Jadi untuk saya membahaskan ciri-ciri guru kualiti atau guru yang cemerlang ini, saya lebih suka mengkaitkannya ataupun mengaitkannya dengan konsep ataupun ciri-ciri guru cemerlang yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Yang mana ada 3 elemen utama ataupun 3 aspek utama yang dimaklumkan oleh ataupun yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah dari segi ilmunya, seorang guru yang berkualiti itu dia mesti ada ilmu. Kalau kita tengok dalam konsep Imam Al-Ghazali sini, dia mengutarakan tentang ilmu, itu adalah ilmu agama dan juga ilmu isi kandungan. Tapi saya cuba kaitkan dengan kaedah kita sekarang ini ataupun kita punya persekitaran sekarang ini dah. Ilmu dari segi kandungan ataupun dari segi content knowledge-nya. Kemudian aspek yang kedua ialah kemahirannya. Seorang guru yang berkualiti mesti ada kemahiran. Dan kalau mengikut pandangan Imam Ghazali sendiri, dia ada 2 kemahiran, iaitu kemahiran pedagogi dan juga kemahiran komunikasi. Macam mana kita berkomunikasi. Kan? Dan akhirnya konsep yang ketiga atau ciri yang ketiga yang diutarakan ialah kepribadian. Dan di situ ada 2 aspek utama, iaitu hikmah dan juga kasihan atau belas kasihan. Jadi saya akan rangkumkan ke semua ini untuk saya menjawab bagaimana IPG UIUM-nya dan juga bagaimana kami sebagai pensyarah-pensyarah ataupun kita semua sebagai ahli akademik untuk kita sama-sama membentuk ataupun membangunkan kualiti guru-guru orang asli kita sendiri. Baik, saya nak mula dengan poin yang pertama, iaitu kualiti yang pertama, iaitu dari segi ilmu ataupun content knowledge-nya sendiri. Baik, sebagai pensyarah dan kita sebagai ahli akademik, yang paling utama pada kita ialah kita mesti menguasai ilmu dalam bidang yang kita adalah, maksud bidang kita sendiri. Bermaksud kita mesti mahir dalam ilmu kita sendiri. Kalau kata istilah sekarang ni, kita mesti menjadi sebagai seorang pakar rujuk ataupun pakar rujuk bidang, lebih tepat sekali adalah pakar rujuk bidang. Jadi bermaksud kita mesti memahami ilmu itu sendiri, memahami konten itu sendiri, memahami silibus itu, macam mana kita nak menguraikan silibus, macam mana kita nak melihat silibus itu, dan macam mana kita nak memahami kandungan dan juga bidang-bidang kita sendiri supaya kita lebih bersedia dan juga kita boleh menambah baik kita punya pendidikan ataupun kita punya pemahaman sendiri, dan penguasaan bidang kita sendiri. Baik, apabila kita dah ada ilmu ini, dan seterusnya kita akan tengok pula macam mana kita nak menyediakan pelajar-pelajar kita, terutama sekali saya nak fokuskan di sini adalah macam mana kita menyediakan guru-guru orang asli dalam kalangan pelajar-pelajar asli di IPG Campus Sultan Mizat ini sendiri. Contoh yang pertama ialah kita wajibkan pelajar-pelajar kita ini mengikuti semua kursus dalam bidang yang ditetapkan. Contohnya kalau mereka berada dalam katakan dia option bahasa Melayu, dia mesti mengikuti bidang khusus bahasa Melayu. Dan ada juga khusus-khusus yang kita panggil generik ataupun sampingan, bermaksud yang khusus bahasa yang lain lah. Jadi bermaksud dia mesti ada ilmu itu sendiri. Okey. Dan kemudian apabila mereka ni telah mendapat ilmu ini, mereka mesti menguasai juga ilmu itu berdasarkan dalam RMK ataupun silibus yang ada dalam subjek itu sendiri. Jadi apabila mereka telah faham, mereka telah diberi penerangan, mereka telah menguasai ilmu itu sendiri, kemudian barulah kita sebagai pensyarah ini ataupun kami sebagai pensyarah ini
boleh menguji mereka tahap pemuhalian ilmu ataupun tahap pemahaman ilmu itu sendiri. Jadi bagaimana kami nak menguji mereka ini, mereka dah ada ilmu, macam mana kami nak menguji mereka, kami akan menyediakan soalan-soalan bermaksud dari segi kerja khususnya, dari segi peperiksaannya. Dan bercakap tentang kerja khusus dan peperiksaan itu, kualiti soalan itu perlu sangat-sangat perlu dijaga. Contohnya kalau kita lihat pada soalan-soalan kerja khusus, mesti berada pada aras tinggi. Saya rasa di UIA sendiri pun kita menekankan tentang soalan-soalan yang berada di aras tinggi. Sebab sekarang ni kita dah bergerak ke arah yang lebih tinggi. Bermaksud soalan-soalan yang berada di HOTS, ya, higher order thinking skills. Contohnya soalan-soalan yang bertaraf aplikasi, soalan-soalan yang bertaraf analisis, yang ada penakulan dan juga curating ataupun penciptaan. Yang ini kita ambil daripada Bloom's Taxonomy. Saya rasa semua kita memahami apa itu Bloom's Taxonomy. Jadi kita tak ada tengok dah. Bukan kita tak memfokuskan kepada ataupun kita nak melarikan diri daripada LOTS, LOTS, ya, yang rendah tu, tetapi kita sekarang ni bergerak ke atas. Apabila mereka ni telah boleh mengaplikasi, bermaksud secara tidak langsung, tahap yang rendah tu mereka tak boleh kuasai. Itu yang kita nak tengok dari segi pelajar-pelajar kita. Jadi apabila mereka telah menguasai ilmu ini, mereka telah boleh diuji, mereka telah berjaya dalam ujian mereka itu, dari segi kerja khususnya, dari segi peperiksaannya, barulah kita boleh mengatakan bahawa pelajar-pelajar ini berada dalam kualiti yang sangat cemerlang ataupun kualiti yang tinggi, yang cantik ataupun yang baguslah untuk kita melepaskan mereka berada di sekolah nanti. Tetapi sebelum itu dia ada proses-proses yang lain lah. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini ialah dari segi ilmunya, kita dah sediakan pelajar kita dengan ilmu kandungan, dan kemudian kita uji mereka, pemahaman mereka dan penguasaan mereka, dan kemudian barulah mereka akan mengaplikasi pula ilmu itu di dalam kelas. Itu nanti saya akan ceritalah. Baik, itu untuk yang kita fokuskan kepada guru-guru yang dalam perkhidmatan ataupun pra-perkhidmatan, pre-service teachers yang berada di IPG sekarang. Okey. Untuk guru-guru yang berada di dalam perkhidmatan, bermaksud guru-guru yang sekarang ini berada mengajar di SMOA, Sekolah Murid Orang Asli. Bermaksud kami juga perlu meningkatkan penguasaan mereka dari segi ilmu itu sendiri. Untuk menjadi guru yang berkualiti ini sangat-sangat diperlukan. Jadi bagaimana kami ini membantu guru-guru yang berada di sekolah itu, walaupun mereka itu bukan pelajar kami, tapi mereka adalah sarkan sejawat. Jadi macam mana kami nak membantu mereka untuk menjadi guru yang berkualiti. Jadi kami sebagai pensyarah ini, kami sentiasa berhubung baik ataupun berkolaborasi berkolaboratif dengan JPM PPD KPM sendiri untuk kami menganjurkan khusus-khusus refresher course ataupun khusus-khusus induksi kurikulum yang boleh meningkatkan dan juga boleh membangunkan tahap penguasaan ilmu guru-guru dan juga tahap mereka untuk melaksanakan ilmu, untuk aplikasi ilmu lah. Maksud saya yang teknik-teknik terbaru, teknik-teknik terkini dalam pendidikan, dalam pendidikan. Mungkin sekarang ini kita sebab PKP dan MCO kita telah bergerak ke arah online learning ataupun PDPR. Jadi ilmu-ilmu tentang PDPR ini perlu diberi kepada guru-guru supaya nanti guru-guru ini boleh mengajar pelajar-pelajar kita, terutamanya di SMOE lah, Sekolah Murid Orang Asli. Baik. Dan guru-guru juga, sebab tadi bila Dr. Faizan bercerita tentang biodata saya tadi, saya terlibat sangat dengan PLC ini, saya kaitkan ataupun saya sebagai pensyarah, saya kaitkan elemen-elemen PLC itu dalam guru-guru, khusus guru untuk menjadi guru-guru yang terbaik lah, yang berkualiti. Dan kita bermula seawal 2010-2011, saya terlibat awal 2011 lagi dalam PLC ini. Kita kategorikan sekolah bersama dengan BPG, Bahagian Pendidikan Guru, kategorikan sekolah, dan antara kategori yang tertentu untuk sekolah asli ialah kita adakan kategori khas untuk sekolah murid orang asli. Jadi saya sebagai seorang yang terlibat khas untuk PLC sekolah murid orang asli ini, kami berfokuskan kepada 4 subjek utama pada peringkat asalnya, iaitu subjek Bahasa Melayu, subjek Matematik, subjek Sains dan juga subjek Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan juga Sejarah. Yang asalnya lah yang 4 yang utama. Itu untuk yang peringkat yang pertama. Bermaksud kami nak memastikan bahawa guru-guru ni mereka ada
kefahaman tentang PLC yang boleh membangunkan mereka punya self development ataupun dia punya professionalism. Okey, dia punya professionalism untuk mereka mengajar nantilah. Okey, itu yang pertama. Itu dari segi ilmu, dari segi guru-guru di pra-perkhidmatan dan juga dalam perkhidmatan. Kemudian saya nak beralih kepada konsep yang kedua, iaitu kemahiran pedagogi. Saya sangat setuju dengan Yang Amat Datuk dan juga yang beramat Datuk Isa tadi bercerita tentang pedagogi yang mesti terarah dan juga terkait dengan masyarakat asli itu sendiri ataupun komuniti orang asli itu sendiri. Saya sangat setuju. Dan apabila saya membuat pembacaan tentang kemahiran pedagogi ini, memang seorang pensyarah ataupun seorang guru itu sendiri mereka mesti menguasai pedagogi. Bermaksud mereka mesti menjadi seorang yang mahir dalam menunjuk cara ataupun dalam bahasa Inggeris demonstrate. Dia kena tunjuk cara, kaedah dan teknik untuk mengajar. Okey, dalam PDPC, dan barulah nanti pelajar akan tahu. Maksud saya kalau macam di IPG ini sendiri, kita sebagai pensyarah kita mesti menunjuk cara. Oh begini nanti, oh macam ni cara mengajar, oh macam ni cara mengajar. Okey, terutama kalau untuk mengajar orang asli, dia berbeza kaedah dia dengan pendidikan perdana. Itu semua orang sudah tahulah. Baik. Dan untuk pelajar-pelajar di kemahiran pedagogi di pelajar-pelajar di IPG itu sendiri, mereka ada konsep yang kita panggil sebagai pengajaran makro dan juga pengajaran mikro. Bermaksud sebelum mereka bergerak ke praktikum ataupun latihan mengajar, mereka akan didedahkan dengan pengajaran makro ataupun pengajaran makro. Macam mana kita nak mengajar, buat lesson plan, nak buat rancangan pengajaran harian, kemudian macam mana kita dia nak mengaplikasi ataupun nak mengajar rancangan pengajaran harian itu sebagainya sebelum mereka bergerak ke sekolah. Jadi bermaksud kita sediakan mereka supaya mereka ni betul-betul berkualiti. Supaya mereka boleh berada dalam kelas, mereka akan rasa yakin untuk mengajar nanti. Sebab mereka ni tak pernah berada di sekolah, berada di kelas untuk mengajar sebelum mereka berada di IPG lah. Okay. Kemudian untuk semasa mereka di praktikum, kita akan cuba pastikan bahawa pelajar-pelajar IPG kita ini berada ataupun ditempatkan seboleh-bolehnya berada di SMUA ataupun sekolah murid orang asli. Bermaksud mereka boleh aplikasi terus apa yang mereka belajar kepada pengajaran nanti di sekolah. Dan di situlah nanti mereka boleh aplikasi, mereka boleh mendapat bimbingan daripada pensyarah, bimbingan daripada guru-guru pembimbing mereka sendiri, dan masa yang sama mereka akan membuat refleksi. Apa setelah mereka mengajar akan buat refleksi apa rasa ataupun apakah dia orang punya penilaian terhadap pengajaran mereka sendiri. Bermaksud mereka itu dah mula boleh membuat satu penilaian terhadap pengajaran mereka sendiri, PDPC mereka sendirilah. Dan untuk guru-guru yang berada dalam perkhidmatan, dalam segi perkhidmatan sekarang ni, sebagaimana saya maksud tadi, kita pun terlibat sama dengan JPN, dengan PPD-nya, dengan KPM-nya, dengan bahagian-bahagian kementeriannya untuk kami sama-sama membantu guru-guru di SMOA, sekolah murid asli, walaupun mereka itu bukan dalam kalangan guru orang asli, tetapi mereka itu mungkin guru-guru Melayu kita, tetapi mereka berada di sekolah orang asli. Dan mereka itu perlu diberi penerangan tentang pedagogi terkini tentang pendidikan orang asli. Okay, ini yang kita sedang usahakanlah. Dan pada masa yang sama, kita usahakan juga satu pedagogi yang khusus untuk pedagogi peribumi, yang kita bangunkan modul dia, yang kita panggil sebagai modul naturologi, supaya nanti mereka boleh menjadi, modul itu menjadi satu sebagai panduan lah, bukan sebagai jalan utama lah, tapi sebagai panduan sahaja untuk mereka melaksanakan nanti, menggunakan kreativiti mereka sendiri sebagai seorang guru, untuk mereka bergerak dan juga untuk mereka melaksanakan pedagogi itu sendirilah. Itu ialah kita panggil sebagai kemahiran pedagogi kepada guru-guru di IPG dan juga guru-guru yang dalam perkhidmatan. Itu untuk memastikan mereka itu berkualiti dari segi pedagoginya. Okey. Kemudian kemahiran yang kedua yang saya nak tekankan di sini adalah kemahiran komunikasi. Jadi sebab itu terkandung dalam guru yang berkualiti, dia mesti mahir berkomunikasi. Apabila kita kata berkomunikasi, bukan mereka bercakap saja, tetapi macam mana mereka nak deliver ataupun memberi ilmu, menyampaikan ilmu. Dan juga macam mana mereka nak memberi arahan. Itu semua perlu ada kepada seorang guru yang berkualiti. Jadi untuk yang di guru-guru di IPG, apa yang kita sentiasa buat ialah
Antara saya rasa di UI pun sama, pelajar-pelajar kita ni kita dedahkan dengan kerja berkumpulan, di mana kerja kumpulan itu mereka perlu berbincang. Dan di situlah nanti dia akan adanya kemahiran untuk mereka buat pembentangan, kemahiran untuk mereka membuat perbincangannya, dengan turn takingnya, dengan cara-cara mereka nak mencelahnya, interruptingnya, macam mana mereka bersetuju, macam mana mereka tidak bersetuju, agreeing and disagreeing, kalau saya boleh cakap dalam bahasa inilah. Dan juga macam mana mereka nak melakukan semua ini, semua kemahiran berbahasa ini secara berhemah. Itu yang kita nak tengok, oh inilah guru yang sangat-sangat mantap pada kita lah. Okay? Dan untuk itu juga, kemahiran komunikasi juga, kita nak tengok kepada macam mana mereka ini, guru-guru ini memberi motivasi kepada guru-guru atau pelajar-pelajar atau murid-murid orang asli. Jadi kita dedahkan dengan kursus-kursus, kita dedahkan dengan program-program motivasi, dan kita bawa pelajar kita, bermaksud pelajar-pelajar IPG, Tengku Puan Afzal sendiri, pelajar-pelajar asli dia, dan juga kita masukkan juga, terlibatkan juga pelajar-pelajar yang bukan daripada golongan pelajar-pelajar asli, untuk sama-sama memberi motivasi, program motivasi kepada guru-guru dan juga pada pelajar-pelajar di sekolah murid orang asli. Jadi apa yang kita buat ialah kita hanya membimbing sahaja, yang melaksanakan dia ialah pelajar itu sendiri. Jadi kita boleh tengok dah bagaimana bakat kepimpinan mereka, bagaimana bakat pengurusan mereka, macam mana mereka mengurus, macam mana mereka berkomunikasi, macam mana mereka berinteraksi dengan ibu bapa, dengan guru-guru sendiri, dengan murid-murid asli sendiri, walaupun murid-murid itu bukan murid mereka, tetapi mereka dah berani menampilkan kewibawaan mereka. Mereka dah ada dah jati diri mereka sendiri, dah nampak dari situ. Okay, itu yang kami buat supaya kami nak memastikan bahawa guru-guru ini memang berkualiti. Okay, sebagaimana soalan Tuan Moderator tadi lah. Dan yang terakhirnya ialah konsep yang saya nak bawa di sini ialah daripada Imam Ghazali, ialah konsep kepribadian guru itu. Bermaksud guru itu ada hikmah, guru itu ada belas kasihan. Okay, dari segi kepribadiannya, kita kena anggap kita sebagai role model terbaik ataupun contoh suri teladan yang sangat-sangat baik kepada pelajar. Bermaksud kalau kami sebagai pensyarah, kami adalah guru terbaik kepada pelajar-pelajar IPG di Afzan ini, pelajar asli. Dan kepada pelajar asli kami menjadi role model kepada murid-murid sekolah mereka nanti di sekolah. Jadi dia berturutan. Jadi bermaksud apa yang kita nak terangkan di sini ialah kita perlu tunjukkan sikap yang positif. Bermaksud we have to be very open-minded ataupun ada konsep minda terbuka. Dan saya sangat setuju dengan YB Isa kata tadi, jiwa orang asli itu mesti ada. Bermaksud kita perlu berada di tempat mereka dan kita mesti ada empathy. Bukan simpati, tapi empathy. Empathy bermaksud kita ada kemampuan untuk kita memahami apa yang dirasakan oleh mereka. Itu yang kita perlu ada. Jiwa itu perlu ada. Supaya apabila kita ada jiwa itu, barulah kita boleh menunjukkan kitanya kepribadian lah. Dan apabila adanya sifat empati itu, kita dah boleh kata membayangkan diri kita sendiri berada pada posisi orang tersebut. Okay? Dan di situlah nanti adanya konsep ihsannya, konsep belas kasihannya bermasuk sekali, dia akan tergabung sekali, dan mulalah kita akan mencari kita panggil sebagai penyelesaian kepada masalah-masalah pelajar. Itu yang kita akan sentiasa memfikirkan macam mana kita nak membangunkan pendidikan orang asli, macam mana kita nak menjadi guru yang positif, macam mana guru nak menjadi guru asli yang sangat-sangat berkualiti. Dan perlu diingat, kita bukan penyelesaian masalah, cuma kita memberi alternatif kepada mereka untuk mereka membuat keputusan. Jika mereka buat begini, inilah dia, mereka buat begini, inilah jalan dia. Okay, itu yang saya nak tunjukkan bahawa kepribadian kita sebagai guru itu yang ada empati, ada hikmah, ada belas kasihan, itu yang sangat-sangat penting, dan itu yang kami cuba terapkan kepada dalam diri kami sendiri sebagai pensyarah dan juga kepada anak-anak kami yang berada di IPG sekarang ini. Okey, itu ialah yang saya nak tunjukkan. Baik, dari segi kembali tadi, kita pun sebagai seorang pensyarah, kita perlu memahami juga bahasa-bahasa etnik, setidaknya bahasa-bahasa asas, okay? Ataupun frasa-frasa asas tentang bahasa-bahasa asli ini, supaya kita boleh diterima dan juga kita boleh memberi sesuatu kepada pelajar-pelajar kita lah. Jadi saya rasa cukup 20 minit saya rasa untuk perbincangan saya. Dan saya nak tamat di sini dulu. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator, Dr. Faizal. Terima kasih. Okay. Terima kasih Saya Syam atas dengan suara.
Okey. Okey. Maaf, saya pergi terpaksa ke device yang kedua. Device pertama tak tahu ada problem apa ni. Abaikan background, tak reti nak tukar dah background. Okey, saya kira dengan apa yang Sir Hisham nyatakan tadi, saya percaya dan saya penuh yakin dan saya mengharapkan YB Dato' Isa pernah yakinlah dengan persoalan ataupun kerisauan YB Dato' Isa tadi, iaitu berkenaan dengan kemenjadian murid itu telah Cik Hisham menjawab, dan itulah di antara usaha-usaha rakan-rakan di PKPPK untuk memastikan sebelum kita memberi fokus kepada kemenjadian murid itu sendiri, tetapi yang paling utama adalah kemenjadian guru itu yang akan membawa ilmu yang telah diperkatakan oleh Cik Nur Hisham itu tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Cik Nur Hisham. Dengan berakhirnya pusingan pertama itu tadi, maka kita akan beralih kepada pusingan kedua yang kita akan tambah kehangatannya. Jom kita pergi kepada pusingan kedua dengan tajuk Sejahtera Academic Framework Going Global 2021. Kita kembali kepada yang hormat Datuk Haji Mazlan bin Muhammad. Sebentar tadi dalam pusingan yang pertama, Yang Hormat Datuk telah menerangkan sedikit tentang program transformasi pendidikan orang asli di Malaysia. So bagaimanakah Datuk melihat pihak Kementerian Pendidikan Malaysia melalui bahagian-bahagian di PM itu sendiri serta di JPN negeri-negeri yang terlibat perlu bertindak untuk mencapai visi dan misi serta target bagi program transformasi pendidikan Malaysia orang asli yang memang Datuk terlibat sama dalam perkara itu. Silakan Yang Hormat Datuk. Terima kasih moderator. Biar saya mulakan dulu dengan sedikit perbidalan ataupun kata-kata. Tak kenal maka tak cinta. Ya. Apa pun saja, kalau kita tak kenal maka tak akan datang cinta ataupun yang kita kata kepribadian kita. Ya. Itu satu perkara. Ya. Yang kedua, jika keruh air di hulu, masakan jernih air di hilir. Kalaupun boleh kita jernihkan di pertengahan laluannya, artinya proses-proses kerja kita akan bertambah. Ini perkara-perkara yang bagaimana kita sebagai seorang guru, tadi kita bercakap tentang kemenjadian murid, tetapi kita nak menjadi guru yang boleh digurui. Ini perkara yang orang kata kita kena ada memahami sebenarnya apa. Ya. Selalu saya berdebat, sebenarnya saya ada pengalaman bertugas di bahagian pendidikan guru. Saya bertugas di IPGM. Saya bertugas di bahagian sekolah, di jabatan negeri. Ini semua mengajar saya bagaimana untuk kita, orang kata, mencari penyelesaian dalam isu-isu yang kita katakan agak tidak semua orang tahu. Ya? Contohnya, kalau kita bercakap tentang, saya selalu debatkan, kalau kita dari seorang guru hendak menjadi seorang pensyarah, maksudnya kita berubah dunia. Ya, betul lah dunia pendidikan, tetapi mengajar di sekolah kita panggil pedagogi. Tetapi bila mengajar di maktab, di universiti, dia sudah menjadi andragogi. Adakah kita dilatih sebaik-baiknya oleh pakar-pakar dalam bidang ini untuk kita mengubah menjadi guru yang boleh digurui? Ini selalu saya debatkan. Untuk dapat pakar, macam juga tadi Cik Hisham ada bercakap, kita perlu ilmu, kita perlu kemahiran, kita perlu komunikasi, kita perlu kepribadian. Bagaimana untuk mendapat itu sesuai dengan masyarakat yang menjadi pelanggan kita? Yang kita nak ajar, bagaimana? Ya? Ini persoalan-persoalannya. Kita kadang-kadang ambil guru jadi pensyarah, tak dilatih betul-betul. Pensyarah. Ya? Begitu juga,
nak jadikan orang itu pakar, mestilah dia berguru kepada yang pakar. Tetapi dalam kes orang asli di Malaysia ni, tak ada yang pakar dalam pendidikan orang asli betul-betul. Saya dah semak macam-macam itu. Ada dia pakar dalam hal pengetahuan mengenai orang asli, tentang sosiologi, tentang kesihatan. Tetapi dalam bidang pendidikan yang betul-betul membuat pendidikan, pakar dalam itu tak ada. Sebab itu, waktu saya menubuhkan pusat perkembangan, pusat kecemerlangan itu, saya turut bersama melatih, mengadakan program, iaitu program wacana ilmu, titisan ilmu, bagaimana kita nak meningkatkan, hantar berlatih guru-guru kita, pensyarah-pensyarah kita ke pusat-pusat yang mempunyai pengalaman, pengetahuan dalam bidang orang asli. Sebagai contoh, Dr. Aminuddin sendiri, iaitu ketua pusat, dia mengambil bidang itu dalam di UKM contohnya. Tidak tepat dengan pendidikan, tetapi belajar tentang masyarakat orang asli. Jadi ini yang akan timbul, sama ada simpati atau empati. Kerana kita memahami. Kalau tidak nanti kita orang kata macam berguru di padang datar lah, ya, dapat berburu di padang datar. Ini kita tidak nak perkara-perkara seperti itu. Sebab itu, perkara ini perlu ada perasaan cinta, ya. Dan sebab itu saya selalu bahaskan juga di kementerian dulu, apabila ada pihak-pihak yang bercakap, sekolah murid orang asli ini adalah sekolah arus perdana, ya, yang berada bersama dengan sekolah-sekolah kebangsaan. Saya kata benar. Kenapa itu berlaku? Sejarahnya menunjukkan bahawa orang-orang asli, ibu bapa masyarakat orang asli, pemimpin orang asli, mahu mereka berada di arus perdana. Itu saya kata jati dirinya besar. Walaupun dia tahu pada ketika itu, dia masih di belakang. 30 tahun ke belakang. Dia masih mahu. Dia tidak menubuhkan sekolah-sekolah jenis bangsaan orang asli. Jadi kita sebagai pemimpin perlu memainkan peranan. Bagaimana orang-orang ini yang ketinggalan jauh, berjiwa besar, benar-benar dia masuk di arus perdana dengan benar-benar berjiwa besar dan jati diri yang kukuh, mempunyai ilmu pengetahuan yang terbaik untuk mereka. Yeah? Jadi sebab itu saya tegur kepada pihak-pihak pengurusan di kementerian. Hari ini saya dah bersara, kementerian tak boleh marah saya lah. Maksud saya tegur begini, ada pihak, ya, kepimpinan yang bercakap, sekolah orang asli, sekolah arus perdana, apa perlu kita bagi tumpuan lagi? Benar. Sekolah orang asli, sekolah arus perdana, sekolah kebangsaan. Sekarang terus sebut sekolah kebangsaan. Dulu kita sebut juga sekolah JHEOA. Tapi sekarang dah jadi sekolah-sekolah kebangsaan. Adalah sedikit kurungan orang asli ke apa ke. Tetapi nasib mereka yang ketinggalan itu perlu diberi perhatian. Kalau kita ada mata pelajaran pendidikan guru, saya bercakap tentang pendidikan guru. Pendidikan guru matematik sekolah Cina. Pendidikan guru matematik sekolah Tamil. Kenapa kita tidak bagi ruang kepada guru-guru yang nak mengajar di sekolah orang asli benar-benar memahami kaedah-kaedah pengajaran dan bagaimana untuk menyampaikan ilmu kepada murid-murid mereka yang kita anggap ada masalah. Okay. Ya, yang berhormat, ini patut kita tengok. Jadi kemudian hubungan antara yang dikatakan disebabkan tak cinta itu, maka hubungan itu tidak baik, tidak begitu padu. Sebab cintanya berlainan arah. Jadi sebab itu saya lihat penubuhan pusat yang kami tubuhkan dulu berhasrat untuk menjadikan situ sebagai satu pusat kepakaran. Pakar, ya, mensejahterakan anak-anak orang asli, murid orang asli melalui kurikulum, melalui pedagoginya. Tetapi ada pihak yang tidak melihat itu sebagai satu perkara yang penting. Masih lagi melihat itu arus perdana. Itu semua one off saja. Dia bukan one off. Bagi saya dia bukan one off. Kalau ada di negara maju, nasib baik 2020 kita belum jadi negara maju seperti yang dijadualkan. Kalau ada lagi 30%, 40% orang yang tercicir dalam sebuah negara maju,
Sedangkan kita bukan orang kata macam di negara-negara maju yang lain yang sudah berkembang, kemudian ada yang tercicir. Tetapi ini kita sedang bergerak untuk membangunkan seluruh masyarakat. Ianya seharusnya, kalaupun ada, biarlah bilangannya itu kecil saja, minimal. Ini yang saya harapkan. Jadi antara bahagian-bahagian ini perlu diperbaiki. Perlu faham. Jangan lagi kata ini bukan kerja kita. Kita ni pensyarah IPG. Ini kerja sekolah. Bukan itu caranya. Kemudian begitu juga di antara jabatan-jabatan. JHOA, JAKWA sekarang harus benar-benar bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan kalau dalam konteks hal pendidikan. Bersama sebagai satu task force. Tak adalah kita dengar saja cerita, oh sana dia buat pusat pelajar ni Tibet. Kita yang seharusnya bersama, orang kata bukanlah semestinya kita bergerak bersama. Seperti saya kata tadi, letaklah sekumpul 80 orang, 80 pergi, tidak. Tetapi apa yang kita buat, kita rancang itu matlamatnya sama dan ada sesi-sesi di mana kita memang duduk bersama memastikan apa yang kita buat itu berada pada landasan yang betul. Saya tidak suka kalau misalnya, sebab dalam hal ini, mengenai transformasi ini dulu kita tak sebut transformasi, kita kata perubahan-perubahan di sekolah orang asli dan sebagainya. Setelah dibuat, kerja belum selesai, perubahan baru pula buat dia lagi. Tukar lagi. Sampai bila kerja kita nak menukar-nukarkan itu, tetapi bukan menambah baik. Tukar. Malahan saya segur sikit lah. Menteri baru datang, tukar lagi. Jadi perkara ini yang sudah dirancang, yang sudah orang kata dipersetujui. Contohnya macam Pusat Pedagogi Peribumi di Kuala Lipis, contohnya. Sudah dimaklumkan tentang peruntukan. Untuk membangunkan kajian-kajian dan sebagainya, maka ianya harus diberikan yang sewajarnya. Contohnya, saya pernah mendengar YB Malik, Menteri Pelajaran, telah memperuntukkan sekian jumlah, tetapi tak sampai hari ini ke IPG pun. Ini satu persoalan yang saya kata, kita tidak benar-benar nak mensejahterakan pendidikan untuk masyarakat ini. Ya, saya bawa sebagai satu contoh. Apa ni? Ya, boleh. Masa kita agak tu sikit, saya mungkin mohon pihak penganjur mohon untuk kita terus simpulkan mungkin sedikit kesimpulan daripada Datuk. Sebab kita masa pun dah hampir. Okey, apa? Okey, terima kasih. Saya nak bawa satu contoh. Satu contoh sekolah orang asli dan Bawong itu antara yang kata Kementerian Pendidikan sudah memberi perhatian, dan JAKWA sudah beri perhatian yang fokus. Begitu juga misalnya kami telah buat sekolah bimbingan jalanan kasih untuk anak-anak gelandangan, sudah mendapat perhatian daripada mantan Perdana Menteri yang lalu, jadikan asrama yang sempurna dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Artinya yang dirancang, diteruskan, ditambah baik, dipertingkatkan supaya ianya benar-benar memberi manfaat kepada pelanggan-pelanggan kita. Terima kasih. Okey, saya Datuk, maaflah terpaksa memotong. Tak apa. Saya kata maklumkan tadi lah, kalau Datuk cerita pasal peribumi ni memang satu hari pun tak habis sebenarnya. Jadi saya pun sebenarnya tak puas dengan apa yang Datuk ceritakan tadi. Kita beralih kepada YB Datuk Isa berkenaan tentang program transformasi pendidikan yang telah dinyatakan dan telah diperbincangkan oleh yang hormat Datuk Mazlan tadi berkenaan dengan masyarakat orang asli. So apakah cadangan-cadangan YB Datuk lah untuk kita laksanakan untuk menambah baik, untuk perubahan lagi kepada meningkatkan lagi taraf pendidikan masyarakat orang asli ini dalam usaha kita menedarkan tentang kepentingan terutama dalam kalangan ibu bapa orang masyarakat orang asli ini. So bagaimana pula komuniti orang asli itu sendiri dalam merealisasikan agenda kita. Tak guna kita bercakap di atas ini tetapi di bawah itu pun tak faham apa yang kita nak sampaikan. So itu yang mungkin sedikit pandangan YB Datuk dan seterusnya mungkin terus membuat kesimpulan Datuk. 5 minit untuk Datuk. Okey, terima kasih. Saya
melihat memang kalau kita berbincang ini mungkin seorang dua panel cukup ya, bagi 2-3 jam. Biasa lebih hebat untuk Dato' Majlan berkongsi pengalaman dan sebagainya. Pertama, adakah kita benar-benar ikhlas dalam memberi ruang kepada pendidikan orang asli? Kebersamaan itu orang asli tengok. Dia tengok kita ikhlas tak? Maaf cakap, kalaulah di sekolah itu jaga orang asli, tukang sapu orang asli, pekerja kantin orang asli, kontraktor masak kantin sekolah orang asli, cikgu orang asli pun ramai di situ. Ada orang asli yang berjaya dalam pentadbiran GPK ke, guru besar ke, dia letak di situ. Memberi ruang itu sangat penting kepada orang asli. Kalau dia tengok situ, tukang sapu pun orang Indon, jaga pun Bangla, bagaimana dia nak melihat kebersamaan untuk dia bersama dalam komuniti? Sebab itu bila saya mencadangkan banyak perkara, empowerment kepada orang asli itu sangat penting. Ya, ini terima hakikat. Saya bercakap jujur. Ya, minda positif pihak sekolah itu betul-betul tidak membuat. Kadang-kadang kita tidak boleh lari cakap-cakap sonsang. Sekolah orang asli ini banyak guru buangan, kadang-kadang tengah ngajar main handphone, main trop, banyak kita dapat aduan. Ya, yang ini sangat serius. Apa tragedi sekolah Simpo yang dulu, bagaimana itu semua telah mengerek satu sejarah hitam pendidikan negara. Sebab itu kalau saya katakan tadi, beri ruang pada masyarakat orang asli yang berkemampuan, yang berentiti pada posisi dia, beri ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok kita kena ada juga ruang majlis tindakan pendidikan orang asli. Ini saya minta jakwa banyak kali saya cakap. Dan seikhlasnya kalau saya kata KPM boleh ambil alih lah. KPM sebagai urus dia yang expert. Sebab kadang-kadang kita tak memberi yang expert pada yang expert, ya, yang mahir pada yang mahir. Yang ketiga, saya nak cadangkan menubuhkan jawatan kuasa pendidikan orang asli. Ini tidak ada lagi. Ya, bila bercerita tentang pendidikan orang asli suka tengok dia tak main peranan. Patut guru-guru orang asli yang ramai ni tubuh jawatan kuasa PIBG orang asli peringkat kebangsaan dapat berbincang. Seterusnya, persatuan. Hari itu saya dah berbincang dengan Dr. Hamid. Saya setuju dan buat tindakan dalam pendaftaran ROS pun. Pertubuhan persatuan guru orang asli Cakna. Guru Cakna yang daripada FPGM tadi dah ada 112 orang. Sekarang ni pun saya rasa tiap-tiap bulan, tahun pun 2 tahun akan menjangkau 500 ke 1000 orang akan datang. Maka dia inilah duta-duta pendidikan orang asli. Dan saya harap guru-guru ini kalau dia mendengar, kalaupun patutnya wajib dia datang dan dengar gini, mereka ini dimestikan, diwajibkan buat sarjana pendidikan, PhD pendidikan, aborigin, expert pendidikan orang asli. Jangan hanya setakat guru kampung saja. Akhirnya dia akan unmotivated dan lamanya dia pedap. Dia macamlah guru yang sekarang ni, nunggu sejuk beku je. Ya, ini kena unmotivated. Untuk move jauh, kena ada stage by stage untuk dynamic career. Ya. Dan saya juga minta supaya kalau lihat pendidikan kita melihat form dan meaning. Kita terlalu banyak form. Ya, kalau saya nak memberi satu perbanding yang simple, kita membeli air botol ini, membeli air botol ini kita nak minum bukan nak botol. Begitu juga pendidikan. Kita memberi pendidikan dengan orang asli. Bukanlah sekolah semata-mata tetapi kemenjadian yang saya cakap tadi. Itu yang hendak. Itu sebab yang diagiukan oleh mak bapak, ya, sekolah bertahun-tahun tak pandai baca, periksa banyak kali, tak lulus-lulus, dan sekolah orang asli pernah dia dibentang dengan saya. Sekolah yang dikatakan 80%, 90% banyak gagal. Kalau saya berkongsi pencapaian UPSR tahun 2019 ada 3,910 calon. Pencapaian lulus 83%, tapi pencapaian cemerlang 0.5%. 2020 3,721. Ya, ini calon. Kalau tengok PT3 2019 2,141 calon yang ambil PT3, yang lulus 60%, yang cemerlang 1.8%. SPM 2019 1,713, yang lulus 83. Bila kita yang cemerlang nak pergi universiti ni 2.0. Bayangkan bagaimana kita nak mengubah kualiti pendidikan orang asli, nak ramaikan orang asli untuk menjadi pemimpin. Inilah kualitinya. Kalau 2%, 3% untuk masuk universiti, bilakah akan selesai pendidikan orang asli? Yang ini saya melihat bahawa kalau boleh diberi ruang, mahasiswa kita ada 1,370 daripada 2016 hingga 2020. Kita ada guru orang asli tadi,
100 orang lebih. Kita ada cerdik pandai orang asli. Saya rasa 2-3 ribu cerdik pandai orang asli. Tetapi di mana peranan cerdik orang pandai orang asli? Ini saya selalu cakap, pendidik orang asli yang pandai berhutang dengan kerajaan mesti dibayar pada masyarakat. Selalu saya cakap ni. Sebab mereka pandai dan hari ini berjaya kerana kerajaan bantu. Ketika mereka pandai dan berjaya, kenapa mereka sombong dan lokek tolong orang asli untuk berjaya? Ini saya tuntut. Saya tuntut. Ya, kalau kita tengok, saya buat benda yang saya cakap. Anak saya tingkatan 3, semester break, itu break PKP. Apa saya buat? Saya minta dia mengajar kelas bahasa Inggeris dan buat ombud untuk sekolah kampung saya. Untuk kampung saya, budak-budak yang cuti sekolah tak ada aktiviti. Kita buat. Ini saya nak kongsi bagaimana baru-baru ni ada pelajar APT daripada mahasiswa UM ambil law. Saya kata berapa banyak mahasiswa orang asli yang ada kat universiti semester break, apa yang dibuat untuk orang asli di kampung dia. Jangan cerita nak buat program kampung orang lain, nak pergi mana sekolah ni. Di kampung masing-masing buatkan tuition, buat bahasa Inggeris, matematik, sebab mereka faham bahasa dan budaya orang asli setempat pada komuniti dia. Saya bercakap juga soal peranan yang awal tadi saya dah cakap. Maknanya di peringkat sekolah, tanggungjawab tangan di atas. Di bawah tangan orang asli. Orang asli juga perlu berubah. Tak ada sekolah nak sekolah, tak ada tadika nak tadika, ada sekolah tak hantar murid. Ya, mesyuarat PBG tak datang-datang wakil ibu bapa. Ini peranan masyarakat orang asli. Orang asli perlu dibetulkan juga. Saya bercakap tak kira. Minta maaf orang asli. Ya, orang asli pun kena sedar. Ya, saya bercakap bagi pihak kerajaan, saya bercakap sebagai orang asli. Di atas saya menuntut hak orang asli, di bawah saya bercakap orang asli kena berubah. Bukan berubah itu menjadi kaum lain. Dalam konteks kita orang asli. Ya, saya rasa nak bercakap panjang mungkin tak cukup masa, kesian kawan saya di belakang. Saya bagi ruang dan saya mengucapkan tahniah, terima kasih. Semoga webinar ini saya cadangkan, buatlah sekerap mungkin. Ya, 3 bulan sekali, sangat wajar 3 bulan sekali, minimal 2 kali setahun. Sebab dia adalah medan pencetus keilmuan intelektual orang asli di Malaysia. Ya, saya ucap tahniah pada Pusat Pedagogi dan kerjasama daripada Universiti Islam Antarabangsa. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih YB Dato' Haji Isa Hamid atas pandangan. So banyak cadangan-cadangan ya yang YB nyatakan kita pada tadi. Mungkin bagi pihak PKPPK Sir Syam mungkin boleh kita menyambut dan kita mengusulkan cadangan-cadangan itu, dan terusnya saya mempersilakan Sir Syam untuk membuat sedikit rumusan kesimpulan berkaitan dengan perbincangan kita pada petang ini kaitan dengan cadangan-cadangan dan inisiatif-inisiatif yang kita telah buat tadi. Silakan. Baik, terima kasih pada Tuan Director. Baik, saya diberi masa berapa minit ya? Ada 5 minit je? 3 minit, okey. Baik, saya nak tunjukkan ataupun nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang apakah inisiatif-inisiatif yang kita laksanakan, tapi menggunakan masa yang agak mencemburui kita masa sekarang ni. Jadi saya lebih kepada saya bentang sajalah inisiatif yang kita telah laksanakan. Kita bagikan kepada 4, iaitu kita ada inisiatif yang pertama, kita berfokus kepada guru-guru dalam perkhidmatan, iaitu pelajar-pelajar kami sendiri. Kemudian kita inisiatif yang kedua, kita fokuskan kepada guru-guru dalam perkhidmatan, iaitu guru-guru yang berada di ataupun yang mengajar di sekolah murid orang asli ataupun di sekolah yang ada pelajar asli. Dan dalam situ kita ada macam-macam lah yang kita laksanakan, terlalu banyaklah maksudnya. Dan kalau tuan-tuan dan puan mengikuti seminar kita pada awal tadi, ada tayang video, di situlah adanya antara program yang kita laksanakan lah. Dan inisiatif kita yang ketiga iaitu komuniti orang asli kita, macam mana kita menyantuni komuniti masyarakat orang asli dari segi program komunitinya, dari segi motivasi kepada pelajarnya, kepada belia-belia, dan juga kita melaksanakan pelbagai program yang boleh menggerak ke arah kesedaran kepentingan pendidikan kepada ibu bapa dan juga kepada belia-belia orang asli sendiri dan juga masyarakat orang asli sendiri. Dan juga masa yang sama kita melaksanakan program apresiasi ataupun penghargaan dan juga pemeliharaan alam dan budaya, bermaksud kita ketengahkan dan juga kita utarakan, kita bangunkan juga cerita-cerita rakyat dan juga seni-seni dan warisan dan juga bahasa-bahasa etnik masyarakat asli itu sendiri yang pelbagai itu yang banyak, dan juga kita gunakan cerita rakyat itu untuk kita laksanakan dalam ataupun kita guna pakai dalam
pedagogi kita sendiri ataupun PDP guru sendiri. Bermaksud cerita tu lebih hampir kepada pelajar-pelajar ataupun murid-murid asli sebab mereka tahu cerita tersebut. Dan kita sebagai guru yang bukan berasal pada masyarakat asli pun kita mengetahui cerita-cerita rakyat itu sendiri. Okey, dan masa sama kita bangunkan dan juga kita bukukan buku ni cerita rakyat tu dan juga kita masukkan dalam galeri ya supaya untuk jadi satu rujukan kepada masyarakat luar lah. Dan juga kita inisiatif kita yang keempat iaitu kita melaksanakan program yang melangkaui kurikulum, bermaksud yang luar daripada kurikulum kita, termasuklah kita terlibat dengan bidang penyidikannya, kolaboratif bersama-sama dengan rakan sinergi antaranya dengan UIA sekarang, dengan UPM-nya, dengan UKM, dengan USIM, dengan LeadEd sendiri. Kita banyak program yang kita laksanakan dan kita juga laksanakan program titisan ilmu yang dinyatakan oleh Yang Amat Datuk tadi. Dan saya tambah sedikit, selain daripada kita, pensyarah kita sendiri yang melaksanakan pendidikan dalam bidang asli, graduan-graduan luar yang sekarang master dengan PhD, mereka akan datang ke pusat pribumi untuk mendapatkan info. Jadi kita jadi sebagai pusat rujukan lah. Dan masa sama kita laksanakanlah penerbitan. Baik, untuk sebagai akhirnya rumusan ya, saya lebih kepada peranan kita lah sebagai seorang warga pendidik, tak kira lah kita berada di IPG ataupun di UIA sendiri ataupun di sekolah sendiri. Sebagai warga pendidik ini memanglah tegas dan peranan kita untuk membangunkan pendidikan, terutamanya kepada pembangunan pendidikan orang asli sendirilah, komuniti orang asli. Dan saya sangat-sangat setuju dengan konsep ataupun isu yang kita pertengahkan tadi. Pedagogi yang kita perlu bangunkan ialah pedagogi yang mesti bercorak ataupun yang berteraskan masyarakat tempatan OA itu sendiri. Bermaksud dia ada keterkaitan dan dia ada kesinambungan dengan alam, dengan flora, dengan faunanya, dengan tradisi, dengan kepercayaan. Itu kita boleh gabung, jalinkan, kita garapkan untuk menjadi satu pedagogi. Dan mungkin kita tambah baik sedikit yang Muhammad Datuk maklumkan tadi, kita akan ikut komuniti yang berbeza-beza. Itu yang kita akan tambah baiklah insya-Allah. Dan pada masa sama kita tak boleh lupakan juga seni dan warisan, juga adat dan budaya komuniti orang asli itu sendiri. Walaupun kita angkat, walaupun kita ketengahkan, elemen itu tetap ada dan elemen itu tetap kita sanjung. Dan kita sama-sama meraihkan kepelbagaian budaya ini. Jadi saya rasa dengan itu saya kembalikan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih banyak. Okey, dengan kata-kata akhir dari Cik Nur Isyamuddin itu tadi, maka berakhir sudah webinar kita pada kali ini. Walaupun saya nampak ahli-ahli panel kita, finalis ini masih lagi gairah untuk menceritakan, berkongsi dengan kita, memberi penjelasan kepada kita agar kita betul-betul jelas dan bersemangat untuk meneruskan visi dan misi ini. Tapi apakan daya, Yang Amat Datuk, YB, Datuk Isa, Cik Syam, masa sangat mencuburi kita. InsyaAllah sekiranya diberi peluang dan ruang lagi untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita berkaitan dengan usaha-usaha kita dalam membangunkan masyarakat Malaysia ini, insyaAllah kita akan bersama lagi. Akhir kata, saya mewakili pihak penganjur Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan, PKPPK, di bawah naungan IPJM, seluruhnya khususnya IPG Campus Tengku Ampan Abzan. Sekali lagi, merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih yang tidak terhingga kepada ketiga-tiga finalis kita, yang hormat Datuk Haji Mazlan bin Muhammad, YB Datuk Haji Isa Hamid dan Cik Nur Hisham bin Kamil. Tidak lupa juga kepada semua individu, pihak-pihak yang sentiasa menyokong usaha-usaha kita, terutama PKPPK dan juga UIM dalam mengangkat masyarakat orang asli duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Secara tidak langsung, ia dapat membawa masyarakat orang asli ini terus ke hadapan bersama-sama kemajuan negara yang kita setia ini. Selaku moderator webinar kali ini, saya memohon sepuluh jali saya mohon ampun dan maaf terutama kepada finalis kita dalam saya mengelola webinar. Ada kekurangan daripada saya mohon ampun dan maaf. Dan mungkin ada tidak menyenangkan tuan-tuan puan-puan, melukakan hati tuan-tuan puan, perasaan tuan-tuan puan, saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa akan datang. Akhir sekali saya tutup webinar kita dengan 2 rakaat pantun, insya-Allah. Akal telah melilit selisih tumbuh
tepi jambangan. Kalungan buji, junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Pergi ke dusun, menjolok kelapa, buahnya jatuh di tepian kali. Jari disusun, mohon dipinta, maaf dipinta, panjang usia bersiul kembali. Dengan itu, saya akhiri webinar kita kali ini dengan kata-kata suci. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pihak urusia Dr. Hazikah di UIA. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faizal, Masya Allah, pantun yang sangat menarik, malang sekali. Saya tidak mampu untuk membalasnya untuk kali ini. Tapi insyaAllah 3 bulan kemudian ke, wallahualam, bak kata Tan Sri Rektor, wajar untuk kita adakan webinar 3 bulan sekali. Jadi insyaAllah. Jadi turut bersama kita pada petang ni Tan Sri Rektor. Tan Sri, do you want to say, do you have any final word or any sharings that you want to share with us? InsyaAllah. Do I have still room to say something? Yes, of course, Tan Sri. Go ahead, please. Assalamualaikum. Saya amat terangsanglah dengan YB punya ucapan tadi. So dia kata 3 bulan sekali ni saya setuju terus. Bagilah dia sikit. Kerana saya masakan ekorannya tidak ada YB. Kita bercakap seolah-olah kitanya bercakap untuk diri kita je. Yang untung nanti UIA, anak-anak orang asli masih tercicir. Saya terkenang masa kita mengambil sebuah sekolah di Kangkapulai. Kita mengambil sekolah itu di bawah Yayasan Hasanah. Bila kita ambil 80% absenteeism. Memang kita saja nak merasakan bagaimana kita memperbaiki. Tapi bila kita lihat soal absenteeism 80% ini, kerana apa? Kerana benda yang mudah saja mereka mengatakan di sekolah kami tak boleh panjat pokok. Senang je. Duduk dalam kelas tengok orang tua depan bercakap 2 jam, 3 jam, bagi dia itu bukan belajar. Belajar dia aktiviti panjat pokok dan sebagainya. Dan kita berunding, kita mengatakan okay, now you can come to the school. Ada 10 pokok tak salah saya, dia boleh panjat 7. 3 lagi agak susah. Dan dalam sebulan kita dapat balik 80% tu. Dan 80% tu dia tak mau balik rumah pula. Dia kata lagi selesa di sekolah, boleh panjat pokok, prasarananya baik dan sebagainya. Lepas tu mak bapaknya datang. Dulu anak aku tak nak pergi sekolah, sekarang ni tak nak balik. Apa pasal? So dia tengok oh rupanya macam ini. Kesudahannya ibu bapa tu tolong menjahitkan saprah meja, buat langsir untuk tingkap. They own the school. And dia membantu sekolah itu, dan sekolah itu saya rasa is one of the successful project yang kita ada. So my point is basically bukannya susah kita nak bekerja dengan orang asli ni. They are not demanding at all. Tapi kita tidak terbuka, macam Datuk katalah, kadang-kadang saya juga mungkin tak baik, tapi niat kita agak-agaknya tak betul. Sebab tu rahmah daripada barakah pada Tuhan tak ada. Kita buat ini kerana kita nak naik pangkat, kerana UIA nak nama, kerana rektornya nak Tan Sri ke apa bendanya lah. Jadi adalah Tan Sri. Jadi oleh kerana itu kita tak ada barakat. So kalau kita betul-betul simpulkan kita nak membantu satu lagi golongan manusia yang dalam konteks kita ni perlu dibantu. Dan saya sangat sokonglah, selagi saya ada di sini 3 bulan sekali itu memang saya Faizah ni ada anak dia baru yang menjadi fasilitator ni, dia masih tak ada kerja, kita bagi dia kerja sikit untuk 3 bulan sekali. So terima kasih banyak. Saya amat terhutang budi kepada semua yang membantu, dan insya-Allah kita akan bekerja keras untuk anak-anak orang asli ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you Tan Sri. InsyaAllah Dr. Faizah, she's very eager to take this amanah insyaAllah. I have Dr. Hazika with me. Okay, we'll have a meeting after this. This is not just talk. I will call for a meeting. InsyaAllah bro. InsyaAllah. Yes. Alright. Okay, terima kasih buat semua panelis, terutamanya untuk sesi pada petang ini. Kita mendapat sambutan yang hangat daripada para penonton, terutamanya di YouTube, our YouTube live. Alhamdulillah perkongsian yang sangat bermanfaat
saya lebih suka panggil panelis-panelis kita pada petang ini sebagai pejuang-pejuang pendidikan masyarakat orang asli yang tidak jemu-jemu memperjuangkan, bukan sahaja memperjuangkan, membangunkan, malah memajukan pendidikan orang OA. Contohnya tadi Yang Hormat Datuk Mazlan ada sebut tentang bagaimana kita harus memperbaiki tadbir urus, bagaimana kita harus melihat kepada pemerkasaan kurikulum orang asli itu sendiri, dan bagaimana kita harus mengatasi masalah keciciran di dalam kalangan anak-anak orang asli, dan juga bagaimana ekosistem pendidikan kita ni harus kita lihat dengan lebih terperinci agar kita betul-betul to include the OA community. And also tadi yang berbahagia Datuk Isa, yang berbahagia Datuk Isa bercakap tentang bagaimana kita harus mengambil berat atau memandang tinggi pengorbanan masyarakat anak-anak orang asli untuk mendapatkan ilmu. Bukan saja anak-anak orang asli, malah ibu bapa mereka rentas sungai dan sebagainya tadi. Kemudian bagaimana pendidikan orang asli itu harus dicerahkinkan sesuai dengan lokaliti community orang asli, bukan kita pukul rata walaupun khususnya itu adalah untuk orang asli. Dan juga saya suka tadi Datuk Wabisa ada sebut, kita jangan jadikan OA seperti kita, tapi kita harus preserve their own identity and in ensuring the development ataupun kemajuan pendidikan orang asli itu sendiri. Dan bagaimana Encik Hisham juga ada menyebut, so kita dari segi pendidikan atau kemajuan guru-guru orang asli itu, apakah ciri-ciri yang kita perlu terapkan di dalam bakal-bakal guru orang asli, apakah ciri-ciri kualiti tersebut, iaitu dari segi ilmunya, dari segi kemahirannya, bukan sahaja pandai mempunyai ilmu yang bagus, tapi harus mempunyai ilmu pedagogi yang bagus, bagaimana nak mengajar, menjadi pakar, dan juga bagaimana mereka boleh berkomunikasi secara baik dengan pelajar, bakal-bakal guru OA, dan juga kepribadian guru itu sendiri. So kita sebagai seorang guru, kita harus ada hikmahnya, kita harus ada ihsannya. Jadi saya sangat suka dan saya berharap agar ianya diskusi kita pada petang ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita akan panjangkan lagi diskusi kita di dalam siri-siri webinar yang seterusnya, insyaAllah. Alright, I think distinguished guests, ladies and gentlemen, we are now coming to the end of our international webinar. This Sejahtera Academic Framework SAF Going Global International Webinar on Indigenous Peoples will be closed with the speech from Haji Abdullah Yusof, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan. So ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite Yang Berbahagia Haji Abdullah Yusof untuk to deliver his closing remarks. Please welcome Tuan Haji. Do we have Tuan Haji with us? Tuan Haji. Tuan Haji ada bersama kita ke? Kami dah upgrade Tuan Haji sebagai panelis, jadi insyaAllah sepatutnya boleh tu. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay. Tuan Haji boleh dengar Tuan Haji? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Falyatafaddal mashkura Tuan Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor SAIUM. Yang berbahagia Datuk-Datuk dan semua barisan panel webinar. Yang berbahagia Dekan Kuliah Pendidikan. Yang berbahagia Profesor Doktor yang berusaha, para pensyarah, tuan-tuan, perempuan serta para pelajar yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kerana kita dapat bersama-sama dalam majlis penutupan rasmi program webinar anjuran bersama kuliah pendidikan UiAM dengan PPK bagi kampus Tengku Abwan Abzan berkaitan dengan pembangunan kefahaman budaya berkaitan masyarakat orang asli. Semoga program ini mampu untuk dijadikan sebagai pemangkin kecemerlangan dalam meningkatkan keupayaan pendidikan masyarakat orang asli dan pribumi di negara kita. Sesungguhnya ini merupakan program yang telah dirancang dan diberi pengisian di bawah RCE Gombak, khasnya yang melibatkan pendidikan masyarakat orang asli. Ini memberikan satu inspirasi bahawa dalam keluarga Malaysia, kita memberi tumpuan khusus dalam pembangunan manusia seperti mana yang dihasratkan dalam kemakmuran bersama 2030, iaitu memastikan bahawa akses pendidikan berkualiti kepada murid-murid orang asli di kawasan bandar dan pendidikan untuk semua. Dengan adanya komitmen melalui perkongsian webinar ini, kita boleh bekerjasama erat sebagai satu pasukan dalam menjayakan agenda pendidikan demi kejayaan dan kegemilangan bangsa dan negara. Yang berbahagia Profesor, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kualiti dan kecemerlangan hari ini tidak menjamin kualiti dan kecemerlangan seterusnya secara berterusan. Ini kerana ukuran kualiti dan kecemerlangan sentiasa berubah mengikut perubahan zaman. Oleh itu, perbincangan secara maya melalui webinar sebegini, pembentangan kertas kerja dalam bentuk ilmiah dapat dijadikan perkongsian berterusan dalam memantapkan sistem pembangunan masyarakat, khasnya golongan inklusif seperti masyarakat orang asli. Pusat Kecemerlangan Pedagogi Pribumi PKPPK sentiasa memberi tumpuan dalam membina modal insan, khasnya dalam melahirkan guru-guru yang berkualiti dalam kalangan masyarakat orang asli. Jadi pelbagai program diadakan seperti Kembara Visual, Bina Insan Guru, Sekolah Angkat merupakan sebahagian daripada komitmen berterusan untuk membantu pendidikan masyarakat orang asli. Di samping itu, pelbagai perbitan telah dihasilkan berupa kamus bahasa, buku peribahasa semai, glosori bahasa, buku pemulihan, serta pelbagai lagi buku yang berkaitan dengan budaya masyarakat orang asli. Dan pada hari ini, pada masa ini sedang membangunkan pedagogi naturegogi hasil daripada kajian tindakan yang telah dijalankan. InsyaAllah melalui perkongsian webinar ini, pelbagai input dari segi pembangunan insaniah, pemantapan kaedah telah dibincangkan oleh barisan ahli panel dapat dijadikan sebagai garis panduan untuk memantapkan pembangunan pendidikan masyarakat orang asli. Bagaimana yang kita baru dengar sebentar tadi daripada Yang Hormat Datuk Mazlan, yang berhormat Senator Muhammad Isa serta Encik Isham. Banyak input yang kita boleh lihat, yang kita boleh gunakan dalam merancang bagi pembangunan pendidikan masyarakat orang asli. Jadi perkongsian sebegini merupakan satu pendedahan awal untuk melahirkan warga masyarakat yang mempunyai jiwa luhur, menghormati masyarakat lain, malah
turut sama-sama berusaha memahami bahasa mudah masyarakat orang asli sebagaimana medium pembinaan negara bangsa yang cemerlang selari dengan keluarga Malaysia. Dan kita ada beberapa buku yang diterbitkan oleh Jabatan Raja Melayu di bawah Tuan Haji Zulkarnain Mat tentang perbualan ataupun perkataan-perkataan yang sesuai dalam komunikasi harian dalam kalangan pelajar-pelajar yang telah diterbitkan di IPG Kampus Ampun Abzan yang kita boleh gunakan sebagai tambahan untuk rujukan jugalah kepada guru-guru. Umumnya seperti juga negara lain, keupayaan kita di Malaysia juga menghadapi pelbagai cabaran untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi terhadap dunia pendidikan pada abad ke-21 ini akibat daripada inovasi teknologi, migrasi dan globalisasi. Sehubungan itu, peranan perbincangan sebegini, webinar dan lain-lain dapat memberikan nilai tambah. Kita sedia maklum bahawa pendidikan merupakan aspek utama bagi mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, mempunyai jati diri, progresif, kreatif dan berinovasi selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Justru peningkatan berterusan kualiti pendidikan adalah kunci kepada kejayaan dan pembangunan sesebuah negara. Negara kita perlu melahirkan model insan berminda kelas pertama yang berupaya bersaing di persada dunia yang semakin mencabar dan kompleks. Kualiti murid, komitmen ibu bapa, komitmen seluruh warga pendidik serta penggerak masyarakat diadunkan. Jadi insya-Allah saya percaya kita mampu untuk memenuhi tuntutan semasa dan masa depan. Pembangunan moral insan sangat berkait rapat dengan tugas dan tanggungjawab semua ahli masyarakat untuk melahirkan murid-murid yang memiliki kecemerlangan, bukan sahaja kecemerlangan akademik, tapi juga ciri pribadi yang positif, produktif dan berkualiti serta mempunyai nilai-nilai yang murni. Bagi melahirkan moral insan yang memiliki ciri-ciri sebegini, proses interaksi dalam penyampaian ilmu bersifat menyeluruh dengan mengambil kira 4 aspek penting iaitu perkembangan kognitif, efektif, psikomotor dan rohani. Jadi berdasarkan lontaran idea dalam barisan ahli panel yang kita dengar sebentar tadi, umumnya kejayaan pendidikan sesebuah negara, pentadbiran pendidikan di peringkat negara, negeri, daerah, sekolah, komuniti khasnya harus memahami bahawa kewujudan pendidikan inklusif bukan sekadar memahami cara mengajar tetapi yang utamanya menyediakan peluang kepada anak didik masyarakat orang asli untuk menikmati pendidikan berkualiti tanpa mengira batas-batas sosioekonomi, sempadan geografi ataupun perbezaan politik. Pada masa yang sama, berusaha merapatkan pemuafakatan bersama-sama ibu bapa, memberi motivasi dan dorongan terhadap perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Diharapkan dengan kesedaran tersebut, kita bergerak sebagai satu pasukan saling bergandingan untuk menentukan kelangsungan atau kesinambungan kegemilangan negara khususnya dalam bidang pendidikan. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah atas komitmen semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program webinar pada kali ini. Kerjasama antara Institut Pendidikan Guru Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa, Pusat Kecemerlangan Pedagogi Pribumi Kebangsaan IPG Kampus Tengku Ampun Abzan, Kuliah Pendidikan, Barisan Ahli Panel, Urustia serta semua pihak dalam pelaksanaan program webinar hari ini membuktikan kesungguhan dalam diri kita untuk bersama-sama menjayakan pemuafakatan ilmu ini dengan iltizam, doa dan kerjasama semua pihak. Mudah-mudahan perbincangan ilmiah ini dapat dijadikan pemangkin kejayaan untuk dinikmati oleh anak-anak kita dan generasi akan datang. Jadi saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua. Mudah-mudahan bagaimana yang dihasratkan oleh Senator yang hormat Senator Mamaisa oleh webinar sebegini ataupun
majlis ilmu, pembincangan ilmu sebegini dapat dilaksanakan dengan lebih kerap dan sebagaimana yang disetujui oleh Profesor yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Zul tadi, saya juga bersama-sama menyokong idea-idea sebegini agar hasrat kita dapat dicapai, apa yang telah ditetapkan dalam kerjasama ini dapat dicapai dalam masa akan datang. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khair Tuan Haji. Thank you so much untuk nasihat-nasihat yang diberi dan saranan-saranan yang insya-Allah kita akan ambil berat insya-Allah. Alright, well ladies and gentlemen, that wraps up our event for today. But before we end our session today, may I request everyone to unhide your video for a virtual photo shoot. Can you please turn on your camera so that we can have a picture together? Okay? Cuba tukar gallery Ash. All right, Alhamdulillah. Okay, everyone in the room ready? Okay, are we ready? Okay. All right, Bismillahirrahmanirrahim. Kak Nani tak nampak? Depan sikit Kak Nani. All right. Or you can, okay. All right, ready everyone? Bismillah. 1, 2, cheese. Boleh senyum kan? Sekejap ya. Okay.